So I manuia e le malai fo mai o le tātou tunu i nei tai ao le aso lulu nei aso se formana whao nei maasino me e le tātou wholongo nei tusanga luafe lua se formana lima. Mai o le tautua nea si ufongo la mui Wellingtone toi amatalia lana tautua alo maia o le tātou sauni ngā lotu whale ainga nei tai ao taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Whaapipele taitu ave o le Kalesia Valley Church of the Nazarene wainu ia matausi maia le whaafafonga. Malefua maia Sāmoa le atunu pele le nei hoi tai au pou ua au maia e le atua mo i tātou a tālo whātu i le. Au whainga luenga sunga ia mori male. Au whainga luenga le tio whaasalalau. A tālo whai sunga i whawhianga ingama ale tua mo lato wa inga ta itai o Kalesia Kerosiano ese. Mai spoi a fionga i pātele male tu ainga sā. Ia male mamalu le mafutanga so whaatasia. Ai fe au sunga le teitai whono male lau.
I tonu o Wellington nei whatalofa atu le suafa manu malo Yesu Kiriso na yu tātou tua asingasina. Malo so i kua manuia ma le langi e mama. Ia au te walau atu. Ma le anganga maularu. O mai o lea o ta ina fo i tātou whai ngā lotu whai whaatasi. No mau lea tua ni tai au. O lea o tātou tāpua i atu i lea tua. Alama ia le nā peli ma le ki tara. O te ala i le tai au lava. Le ali ie. O te vivi i a te oe i luma o le nu. O te whaipe senga foi i a te oe i luma o tangata. A wā ua sili lo ua lofa i le mawalunga o le langi. O lo wha maa oni foi. Ua o i ao. Pe o tātou te talo. O mātou whānauna watu anganga pa ia lo mātou te soa ni sili. O mātou sauni e whai tāpua inga i a te oile nei taia. Fio maia, apa ia o mātou loto, ina ia tonu le uinga o la mātou tāpua inga mo oe, ma ia mawalunga lovi inga i mea uma mātou te whaia ona o Yesu. Amen. O leo tātou vivi atu i le atua i le pese ua saunia. O le whaitau ina o le tuspa ia mo i tātou, o le mose tuswilfilia mo i tātou mai le whenga inga fau. Le tusio ngā luenga lau apostolo i lona mata mua mua. O te whaitau ina le whai upu e tolu e whaapau mai le whai upu e spulmantas. Ngā luenga i lona mata upu mua mua. Whai upu e tolu e whaapau mai le whai upu e spulmantas. Ia whaafonga mai o nisi nei o awhionga le tātou wali. Wa mawai lona ti ngā. Ona ia whaailoa atua i lea o ia e ia lava ia te ilatou. Wa toi soifua mai, wa whaamau nia i whailonga i teli. Tānga fulu pō, wa iloa ai o ia i ilatou. Mana whetala i atu i mea ale malo le tua. Sa whaatasi o ia mai ilatou. Ona whetala i atu le o ia i a te ilatou. Ia le tu ua Jerusalema. A ia whaatali le mea na fola ina. E le tamā ua utou whaalongo ai i a tea. Awana papatiso lava Ioane i le vai. A utou. E papatiso ina utou i le anganga pa ia. E le tele ni aso e vahai.
Ua poto i lātou ona lātou fesili ai lea ia te ia. Ua whapea mai. Lea li i ona pōne i ea e te toi fuatai mai ai le mālo ia Jerusalem. Ia Israel. A ua feta la iatu o ia te i lātou. E le tusa ona u tau iloa o na pō. Ma ona tau sanga ua tuu e le tamā i lana lava puli. Ai peitai. O le a maua o tau le mana. E a fio ifo le anga pa ia ilunga ia te o tau. E whai fo i o tau ma mo le mau ia te au i Jerusalema. Mai o te au malaba. Ma Samaria. E o lava i turu inga o le lalolangi. Ua fetala i atu ia mea. Ona si itia lea o ia. O la tau o wa ai atu. Wa avea fo i o ia i le ao na i o la tau ruma. Wa la tau tuli mata ia e le langi a o fio ae o ia fa auta fo. O tangata e to a lua ua tutu mai a te ila tau i ofu sisina. Ua la fai mai. O tau tangata kalila iai. Te ale mea tau te tutu ai ma vava ai le langi. O Yesu le na. Wa ave ina e na ia te o tau i le langi. E whapea ona toia fio mai o ia. Pei o lona fio atu i le langi. Na o tau vava ai ai. Tawina ia sa malmalama i le anga pa ia o le atua. Ana fio nga tusia wa whaitawina. Ia ma ia tu maua tu pea lawa ia te ia lona vi inga. Nei o i le whavavau lava. Amen. O le na unga ia po o ni nai mawhauwhaunga whale anganga fo i. Ta i ala ina ai tātou i le nei fo i asa fo. O ngā tutonu o le nei vai aso. O sina whamatalanga i tua atu o le tala tusia lea. E pei o na tātou whaitau ina sina vaenga. E tusa o le fase fulua i lea o aso talu o na toi tu mai Yesu le Nazareta na i le oti malitunga mau o lona winga. Tala whea unga ma le vai tau le nei tātou te iei. Talu o na ma e a lo tātou whamanatu ina o le toi soi fua manu malo mai o. E riso i le tunga mau ma le oti. O ana la file sa tātou mawhauwhau ai se tasi o ulu o mea sa tupu i le ulu ai aso lava le na. O le aso lona lua fo i le aso le taimina toi tu mai a Yesu i le oti ma le tunga mau. A e fōlinga mai o le aso muli le a toi i le fase fulu aso talu ona. Toi tu mai Yesu ke viso i le tunga mau ma le oti. O le aso lava fo i le ana toi whaamautu ai Yesu, ma toi whaamanatu ai lona au so. Le mea sa valo ia e le perofeta o Ioelu i le whenga inga tuai. A o le polo misi fo i le alon tamā ia te ia. E whaatatau i le auina i fo le anganga pa ia. O le fesoa soani sili mo i tātou i le ngā luenga le atua. Whapei ona mo le mauina fo i luka i le tusi o ngā luenga. I le mata utia o ngā venga ma whainonga whaaleanganga na tutupu i le aso Pentekoso. O le ngata la i le nā. A o le aso lava fo i lea. Na mata uma i le au so o i ao le lang. A o whaafua sei ona si i tia i luma o lato mata Yesu maa lua tua i lava i le vāne monimo i ao le langi e tusa male whamatalanga i tusio o ngā ruenga. A o mata i aile au so i ao le langi. A o si i tia atu Yesu lo lato taitai. Na whaafua sei ona tutu i o lato tafa tangata e to lua o ofu i ofu sina. Mai le la whamatalanga. O tau tangata kalila iai. Te ale mea tau te tutu ai ma wawa ai le langi. O le wingo le whamatalanga
angelu tangata kalilai ai. O lona winga ea na o tangata kalilai a lava sa muli. Ma sa muli mawina. Le si iti anga lea ina ua si iti atu Yesu i le langi. O le tali o lo whatatau lava le tala a angelu. I le au so o whiriwhiria o Yesu e tō sapurman tō lua. Mana tua fo'i o le wha maunga. E na o le tō tasi a le tangata e le o sikali leia sa ave ma so o Yesu. A le tangata fo'i na le ana pule i lona ola. Pei o nao tātou malama e ua leo to i aila i le taimi lea. Ai mai ia a ngelu le au so. O Yesu le nā ua ave i nā e. Na ia te o tau le langi. E whape nā fo'i. Ona toi a fio mai o ia whape o lona fio atu le langi. O tau wa awa ai e. Ua o se whamatalanga malai a fo'i lea mo i tātou. Wa lava matutoi lea whamatalanga a ngelu. Awa ele o se tangata lea o na upu ia o le angelu. O angelu. Wa lava la lea whamatalanga. E tātou te pua ina mai aise e atala i titi o lona toi a fio mai. A pei o nau tātou whaatalitali nei ai. Lea ua tau mai e angelu. I le au so o Yesu. Ma i lātou uma. E la vea ai ma tātou le au whaatua tua. O le toi a fio mai o Yesu toi tu. E tutusa le lei lava. Ma lona fio ai i le langi. A o mata i hei lona au so. Ina ua a tuale na o le whaasfuru aso talu o na ia. Toi tu mai le hoti ma le tunga mau. Tasi lea mea e tūlanga e se a Yesu ke wiso. Le Yesu toi tu lea tātou te talitolo iai. Toi so i fua mai le hoti. Ona toi sau alea toi whaau ale. Me whawhanga ina pea o lona au so i le upu alea tua. I aso i whaase puru. Ona ave ina e loa lea o ia i le langi. O lea ua fio Yesu i le langi. A ua uma ona whaafafonga lona au so. I lana whaatonunga malama. Aua le tu ua Yerusalema. A ia whaatali mo le mea alofa. A le anganga pa ia lea. Pei ona fola mai e lona tama. Ua uma fo'i ona ia to ina atu ia i la tau whaamatalanga e whaatatau. I le mea alofa lea. I le taimi o le toi tu o Yesu. Lea sa tatou maafau ai i le asona nafi le tala ia a le opama le tasi so. Na la toi fo'i e maupe i tai. Ina ua pupula o la mata whaaleanga. Ina ua uma ona tala noa mai Yesu toi tu. Ai mai le tala na ona tūla i la mau taule le ia toi fo'i loa i Yerusalema. A le usau noa Yesu. Aua le tu ua Yerusalema. A ia whaatalitali mo le afio i fo le anganga pa ia. A wae maua e o tou le mana pe a afio i fo le anganga pa ia. Ona whaile o tou mamoli mau ia te au Yerusalema, ma Iuteia, ma Samaria. E o lava i turu inga o le lalolang. Whawhetai a wasa au sta i le lei, le au so ua whaatalitali i Yerusalema, mori se fulu o aso. Ai tutupu loa whaailonga. Ma mea uinga ese, mea mata utia e pei ona moli mawina. Ina ua fio ifo le anganga pa ia. I se tū langa whaapitoa, matu ia, to ia ai le au soo. Matangata tali tonu uma sa iai ina ia Yesu le aso Pentekoso. A ole i o i le aso Pentekoso, e tū langa ese le, ma na ia o le tū lai ane a Peteru le taimile na. O ia o le soo matua o Yesu, e tai le lato mafutanga. A o lato mafuta matatalo pe tusa o le se laulos fulu i lato i la fea pito lunga. Sa ia i nga Maria tina o Yesu, ma isi fo i tina fai melitala. Tu lai pe teru, ma toe wha matala le tu langa ua ho i ai uta. A tasi ai malona manatu. E ta tau lava ona
whātau nuku le iai o se tase sui tō langa iai uta. Pei ona tūsia i le lau tūsia o Salamo. Salamo e ono sifuru iwa whai upo e lofuru lima. Ma le se lau ma le iwa whai upo e valu. O lo tā ua i nā le iai le tatau o na toi su e o seisi. E sui tō langa iai uta. Whamai pēteo. E tātou whilwhili e se tasi o tau le lea sa iai lava whaatasi mai tātou. A mata mai lava i le taimi o ia ane pāpitiso i lana misiona. Te ia o mai lava i le taimi na se i whato a mawai atu. Ina ua ave ina ae e so i le langi. Na ia te tātou. E to alua la tau le lea na mafuli e manatu o le au so. O i o sefa. Ia po pāsapa. Ia po o iuso. O lona winga e tolu ingo le li lea. O sefa pāsapa iuso. Whata se i maltangata ingo ia matatia. Sa ta talo ai la. Talo le au so o mo i la uai. Ai te iwa wha ai ulo i le whai o le vili. O na wha sanga le o le vili a matatia. Ia maavea i loa matatia i whai masui o iuta. Wha atoa e toa sfuma toa lua o le au so o Yesu. O le whai unga ni mawa whanga wha le nganga mo tātou i le nei tae. O le teimi ua tu ua na o le au so. O le eise Yesu. E whōringa mai o le whase furu aso lea na. Toi maafuta le le ia Yesu malona au so. A o le ia fio i le langi. Talu ona mawae lona. Toi soifua mai le. Le o tima le tunga mau. Mamae lona toi tu. O se taimi i tā ua tele mo pe teru. Ma le toa tele o le au so. O se taimi sa matua toi faa upenga ina ia Yesu toi tu lona au so. I le upu o le atua. O le tali la lea. Lea ua fōringa mai. Wa saunia le leo lato loto. Ma whaatali tali e tu loa. I le afio ifo le nganga pa ia i le aso Pentekoso. A o pe teru fo i lea. Wa whaafia ona o te ngia e Yesu maa o hae. A o le aso Pentekoso. O se taimi o le tau masua sua o le ipu o pe teru. I whaamanu yanga whaalea nganga. Ai maua e o tole mana. E a fio ifo le nganga pa ia. I lunga ia te o tau. Ameni. Tātou talo. Mātou vi io e tamā, aftai tele, i lo alofa. Mātou alawhai mai fo i le neia sa fau, le mālosi fau ma le ola fau, aftai i lau fio i lau taita inga ma lau pui pui ngā alofa i ai mātou. Aftai tamā, i mea uma ua e saunia e le ngata o me, tau se ilo mātou ola li tino. Mai se fo i o au whaamanu ianga whaale nganga mo i mātou. Whaaftai lau upu, whaaftai lau tus pa ia. Whaaftai loa nganga pa ia. Whaaftai i le au kersiano. O loo mātou maua ai whautuanga le lei. Mai se fo i o maafutanga le lei. Ia mau mātou mama ai atua i pēa i loo whina ngālu whaasino mo i mātou. Whaftai ni tai au fau a o ala whai mai o tangata tamā sa uni mo e au mga aluenga māsani a mai se fo i o whanau ia onga. Ia so ni mai lau o fio le nei aso tamā. A mā ngalo i mātou, a mā i mātou lava o le whanau e le ato atoa. E se mā ngā sala i mātou. O le nei aso mā futuaina i mātou e lau o fio talo mo e o loo mauai. Nā se ngaso le tino tamā, na i o mātou tua a, mātutua, ia ilau pāmalo o longa ia i lātou. Talo fo i man tua pēa le ngā luenga whai ali. Si u whonga le lau mua, le pule o le iti au whaasala lau, ia mais fo i e o loo lango sua i lana ngā luenga, le au whai ngā luenga tamā, ia ilo o lofa whaamanuia. Tai mole a vanoa e maua i pēa, taimi mātou te peso tai ei mau tangata. E ala i le whaasoa atu o lo waloftu noa i lau upu.
Ia, mafutaina I mātou nei aso tātou tō pō ma oe manu I ai o mātou wha moe moe. I ia oe ta mai mea umalama. Ona o Iesu lo mātou o lima le whaola. Amen. Via le tua le nei tai au Sāmoa le atunu pelo na ua whaafonga le tātou tunu I le tātou sauni ngā lotu whale ainga na vei le sunga le whaafenga Reverend Whaame Pele I taitu ave mo tātou o si taulanga le nei tai au e mō lia le tātou taulanga vi inga le tātou taulanga whaafitai I lo tātou tāpa au sili langi ia onolona alofa le nei tai au tue moli me lotu sui fua ia maso mātou na iola whaafitai le wauna le tua ona le tāpenanga mātou o fiela le upu whauina le tua tō matau I nai le whaafonga le tātou tunu. Tau ia o se whatu e pa ui se ele le lei tupu maola I eisiau ngā wāna sui fofa le nganga o nei o tātou tangata. Le whaunga o ni mawai lunga o lau sunga le whaafenga inga le whare tua no whaalo tai nane le pa ia o le kāle sia manuia tele le na yaso. O le vingo le tua mai le kāle sia nā Sareta, Sāmoa, ma malu lo tātou tua tue tali mai por kalamel atur tātou tumor si fonga lo mua ile nei tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Auntie Talahia. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bamboo. Su fongalo mua. Ata ole tayao. E oe toi whaatala whātu le nei tau e malei fō mailu tātu tunu i whānua fau o le nei aso le tau le nei o le aso lulu tātu i la sa suma le whāle nei e o le nei mansino me le tātu whalango nei tu sanga luafe lua se furma lima le polkalame nei o ata o le tau i fie toi o whalofa whaatala whātu i le tāpo inga le tātu tunu le nei tau whaatala whātu i wheo i o le tala lei lau whaalupenga e a mālo se furma nui e le nei tau sa le vi ma lo fa tail ma futa mai songa i toi ina mo to fontua ya le wanga ya tu fontanga ma lu le mai vai aso le sunga fono wan fontanga i ma lu fa talo fa tu nei tau le fionga le sea ma fontua fa talo fa foi le fionga pa tele ma tu na sa a talo fa tu nei tau i sunga i tau smitanga wenga mo to fontua ya ma lo talo fa tail no manu a wase manuio Sāmoa mo nei ma tau le whangarina foi le whaatalo fa le tau le fionga mutu o sole ia masanga le komisina maulunga o Sāmoa i Aotearoa a talo whaatu nei tau ma alola ngā lue a talo whaatu foi le ofisa ia malu nei tau le whangarina foi le fionga konsula i Aukilani ma alola sifu manuia whaatani tautua a wā Sāmoa i Aotearoa New Zealand nei whaatalo whaatu foi nei tātou tu a sina sino tamam tira mātua le wala whai me nei tau pōla whala maulala mudila ya wale tapo yo faiva matute ya masani o nei yaso ai a whanau yo tapena te foi moa o onga o le nei foi ma yaso whaatalo whatu ya le tātu polo klame nei o le ata o le tae au tu atu lima o le whaatalofa i wompa anga le tātu wala leo e le ngate le lau mui Wellington nei lunga o le tasi ono tesi mantasi whamo ia whaatalofa atu foi tātu pa anga i lunga o le Facebook, YouTube tatu api whaalongolongo lunga le tatu penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz ia mātou whaatalo whātu nei tai au mā lolo sui fua manuia o whelawa se tafa kilope o lo mwhaine mau mani tātou tautua
Ia mātou te o wholo whātu le nei tai au o le aso lulu wa tātele o ngā te tonu ia o le vai aso i whiau ma ngā ruenga ia le tautua al tātou tenu. Ia meisa le tautua le sifonga le mua i le nei tai au. Ia te whātalo whātu whavelane si puti kofi ko le nei tai au po si puti kofi o le a umos lau ti lau moli tātou walo le polo klamu ato le tai au. Tautua maori sifonga le mua le nei tai au marmi tautua whiwalo nei tātou whilo ai statement ma whaatasi atu le mo tau whina i ana whaasolo a mo le TV mātou whaatalo whātu i le nei tai au. Good morning, talo whamālo si fumunu i e polo klamu ata o le tai au.
Whaatala whātua nei tei mo le tāu, sina vainga nei le talo le tau, whapea fwoi le talo le tai, ia wā fuafuanga le tātu tunu le nei a sululu mo tātou le mui Wellingtone, o le walo i le official vai tau, ia e ao ono a wo ni su teimi, ia ono wha malu fo i teimi o le a woli nei wha solo atu le a fiafi, wa ia le mata la se teimi ia i le tau nei, ai o wingo le tau nei aso pe wha mawina le official vai tau, o na wo tele le yaso fa malu wingo tau la wo le fa solo atu le fiafi ai va ir mato last tina teimi o le tau nei se forma lima tika rile fu e ma wo lunga se forma tasi tika rile fu e ma wo lalo o lo fa mawina mo ta tau le mo nei se va ngai lau au tele nga tero New Zealand le yaso au ki lani Hamilton tau ranga roto rural Gisborne ia va ir mato la mo tau le yaso sulu matu ngo fie la e tau ranga a solo mai ai le motu i saute Blenheim Christchurch Timaru to uluna i wanga ni ni teimo le tae Christchurch wa ia mato laji teimo le awule fa solo atu i le fiafia na nei wa pena foi Invercargill wa pena foi Dunedin to uluna i wanga le nei aso ia wa ia mato laji teimo le awuli e fa solo atu i le fiafia na nei Queenstown ma le suru matu ngo la mo outou i le nei aso tatu se atu Sāmoa e tu sama tau ia i se tātu tunu e awina mai la fali tuna lima tau nei i le official vai tau i Sāmoa i Murinu o se vai ingo wha atupula ia o whitai ingo sa vini ma ti munga o lo te oto i lungo Sāmoa mai a fia ile atunu i ti munga wila ma whai titili wha apea sa vili e mana losi o le lai to e lau sa vili mai mātu sifo o la pata inga mo ti munga mawhaulo wha malo sia pia mo lau funo umo Sāmoa la pata inga o savili malo losi o lo wha malo sia pia mo Sāmoa atoa la pata inga mo lo longa o lo wha malo sia pia mo vaitafe ma no fuanga a fiango fie o le talo tau mo uporo ma savaile nei aso e ti munga mai mawhai nisi o taimi wha apea wila mo whai tili e ma losi le wha tau tau o savili tala na tau ia wa foi so tatu tunu i Sāmoa fa talo fatu i tatu a inga paanga ia lo mafuta mai Sāmoa nei teimo tai au tatu se atu i le su talo le tai Wellingtone o lo suar tai le teimi nei e pe il afoli tu la sfurma lua i le awuri nei ona toi suole il afoli tu la ono i le afiafia na nei mo manamporua o lo pele tai le teimi nei fua e sua i le toi se fulu minute li tu la sfurma tasi i le tau nei ia ona pele le 5 minute te le tu la lima i la fiafi nei pato atu e sua lea i le se fulu tasi minute te le tu la sfurma tasi i le poa na nei tala na tai a wane ngalo ia le saunga le mui lunga o ngā sami vai tau tua nā i ofa aola ia peanga ia tu lunga o sami ia atele ia tufa sui kono tupel nei tae ao tasi tala New Zealand ma waile 5 sene Amerika 5 sene Amerika maloso le tala New Zealand Australia nei aso iwa se fulu sene maloso le tala New Zealand i Sāmoa nei tae ao tasi tala New Zealand ma waile tala 5 sene Sāmoa tala 5 fa te fa sawatu tala 5 faile tala 5 fitu tala 5 fa sene Sāmoa nei aso ma wel tala New Zealand tasi tala New Zealand ma wel tala tolu sene e fiti tala tolu sene e fiti a mo Sāmoa la vai nei aso tasi tala New Zealand ma wel tala 5 fa sene fa taila ngalei fa taila usai me fa nei tatu ai ga Sāmoa yo no o afio anga mai kalesia manuia la foina o tau seleni i le nei aso fa tai o le avanoa whamuneanga o aso I foma aso whanau whamanatu te pere tātou emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaiona tu mai sau whamuneanga e tō lalo i nātu I lunga o le tātou polo kalame ai o le mauna nei ma le whionga pa ia le tua mo mai lea I le tusiona mo mua Ioane lo mta pe fa o mua le Ioane lo mta pe fa fu pe valu
o se le alofa ua le iloa ia le tua, a wa o le tua o le alofa lava ia. O le se e le alofa ua le iloa ia le tua, a wa o le tua o le alofa lava ia. Ia mana ia na mau, ia fai tātou te lea alofa atu lono winga, tātou te le iloa le tua. Ai se a, le mai le mau le fionga le tua le tai au, a wa o le tua o le alofa lava ia. Manuia tele le yaso, manuia tele o tua se fo tului pene tua nisi tau sanga se tele, ia walo tau se fo ona ia te ia. Malo walawina o lo walawina i o i tonu na kalesia, ia mei se fo i tonu o lo ainga. Pivinga, pesmisenga, ma le Peace Chapel, a wau tua se fo le yaso. Tala fatu se men fa fonga o le fa vai foi le ile tala o le tala fa so le pito la langi le aso tatu yai o le aso sfulu mo le fa o me o le so ile tausanga e tasi valu se lau tasi valu o la matali ai tala noanga le malo Amerika ine ia fa se atu no la mua e to tono Washington DC
ia o le City sai ai o Philadelphia sai ai. O le sol tausanga tasi valu fitu sfuru na whai ai le ulua i ta alonga la kapi te tono ni usila. Na ta alo ai ia le au Nelisoni, ia ma le au Nelson College, ia whapea foi le au Nelson Rugby Football Union, o le Football Club. O te tono Nelisoni na ta alo mua i au la kapi i le sol tausanga i tasi valu fitu sfuru o le kolisi a Nelisoni, ia ma le kalapu a Nelson Rugby Football Club. Ma olo iei fo ina iata o le nei ta alonga o lo maitawina ia tonginga au ta alo. E pau mai o fuae la kapi i lalo atu o tulivai, o le matua umia o fuae la kapi i sa iai. E utile al suinga na taimi pe afua ni taimi. O le aso le nei le tausanga e tasi valu fitu valu, ia na avea ai ia le Vaseline. Le taute ilo e maua solo i so se falo lo le Vaseline. E peo le so na fatawina ai mo le taimi mua. O le aso nei le tausanga e tasi iwa toluiva ia na avea ai ia Linda Medina ia e mai le nuu lea o Peru. O ia le tina pito silio na la ititi wa whaamawina i le tala wha asolo pito lalulangi. Tunou lava tina e na le 5 o na tausanga. Au avea o ia matina. O le aso le nei le tausanga e tasiiva fast food manvalu. Na whaailoa ai e le nuu o Israelu ia ua avea nei o ia mastete tuto o tasi. Independent State. Ia e peo le taua na e vai tau le tasiiva whaavalu le vao Arapi ma Israelu. Ia na whaailoa Israelu le so ua tuto o tasi o ia. O le aso nei le tausanga e tasiiva o fitu na whaavaina ai ia le blanket. So sa ie telea le blanket le tono ni usila ia te lero na sao e so sani i tina ma whanau. O le sol tausanga e tasiiva ono sifuru le iwa. Na whaatangaina i whaale tūla whono to tono nu leo kānata ia le whaafanoina o maitanga o ta maitai, o le abortion. O le sol tausanga tasiiva fitu sifuru le tolu o le whaamsinonga maulunga Amerika wala tau tuatua le avanoa e maua ai le aia te tau o ta maitai to tono vaenga au o le malo tele. O le sol tausanga tasiiva valu sifuru le wha o Jen Sove. O le urua i ta maitai le u filifilia o se Governor General o le malo kānata. E au lava le ina i lau o tina. Ia ma le tala munumuli Washington i le aso nei tausanga e luafe pe ama le fitu se lau 5 sifuru wafe tina na savalia le so whalau loa ailo la tu te atu tu la fono whana i to tonu le malo tele o Amerika. Ia o tatu tala na e toi maua le whapoponga le tai masani whaftailava. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Ia, toi whaatala whātua le tātou tino le teimo le tāle. U toi 5 minuti toi nea na tāle o li tūlai walu. Nau tau lunga atu ni so vaenga tāua. I le teimo le tāo ia o se vaenga le talo le tau, vaenga le talo le tai. Swinga o le tupe avanoa so whanau ma whamunianga le nei aso. Ia, tātou whaalalonga fwoi mea na tupu. I le nei aso le tala wha so pizzo lo langi. Toi mau lisi whaponga o nampo le kalame o tiri in history. I le teimo masani le tāo a tāo. Ia e whaamalo atu nei teimo le tāo le tātou tiro le mafuta mai le tātou por klama le ato le tālo tapena mai tātou telefon tātou tala mai Sāmoa i lona whapoponga mua nei aso ai tue whaatalo whātu le nei tāo ma le nganga whaafitai
nganga whaanoa le tātou tino wha taile mafuta mai lunga o tātou poloklame a vea o tau mawhamunianga le tātou tū ma fo Eric good morning ma lor sifu manuia a tala whatu fo ia Williamu tole a fo ma lor sifu manuia le mafuta mai nei mele pone Australia a tala whatu whatu ia Rita a tua lauta good morning ma lor sifu manuia pali isina leo ma lor sifu manuia a mati malanga o ma lor sifu manuia wha tala whatu le sunga le whaifianong lango ia le awana e Samoa mai ma lor sifu manuia a wawina tani enu whatala whatu lau sunga mafuta mai nai pāp toi toi au kilani a ulaila le ala manua ma lor sifu manuia lei tau tira ia silulu Pouton good morning ma lor sifu manuia solusi le sa whatala whatu soli au vasa a tala whatu fo ia live me leile mafuta mai lei tau Telesia Augustino good morning ma lor sifu manuia whatala whatu ia tautu umalama o lo whaina mafuta mai le tātou poloklame ia o le ata o le tāu i nei taimi. Sa vali mai atau tu morsi whonga lomo le nei tāu. Good morning. Tātou telefoma tala mai Sāmoa o le utapera mai. Te whātala whātu le ise fo ile nei whaopoponga o tala i nisi o meolo te tupu isi o tātua te nui Sāmoa o se mai ele whaafonga. O leo fisa au tu o taalonga Sāmoa le Sasnok, o lo whaatupe mai e asosi SSC whaatasiai. E au fie ma le tu tino taalonga le olimpeka mana paanga. Pei tae pe o ne ta oe nisi o tātu tala fau ele ima mawatu, le saunonga le birthday le fau le asosi, le tofa tu au pepe asiata Jerry Warlock, o lo wha mai asa ilingo tusi le asosi, mai o lo atangia mai ai e iaise le ni ia o leilo loa. Mai si lia male afa miliona tala le se leni
o loo masalo mia i se tasi lo whi ngā luenga o le ofisa. Na tā ua e toa pepe, a whai e mai ala ngā luenga le usue tusi o lo wha ngā solo, ai wha mao nia tua inga, le a wha sea ne loa i le lau o le komiti wha atonu, e sila iai i le isi la sanga o le a uia. Wa toi la pita ia se tasi o fōma isi nia le atuno, le tuala pen mata la vea, e toi vavea na sila le atuno i le whaia lo tui pui o le misela, o no lea fo ua toi tutonu ni usila le wha mai, na pēsia mai isi ali na malanga ne se vaa maa whea ni usila, e whapitore la pita inga mawhautuanga a ngai mātu e le i whaia tui pui o whanau, o no vainga ia na maita wina le tausanga dua Fesfumariva, na pepesi ele misela i Sāmoa, na whaama wina ele pa uma wa lalo ele na o le luse Fumariva pasene, whanau na whaitui pui. Mai na whaama wina i fo ile silia i le 5 awhi tangata o le atu na pesi ele whaamai, o le toa telo i lātou nei ele i whaia ni tui pui, le na mārili wai le valu se Fumaritoru walo ma whanau. O le vave o na wha ngā solo portala me le soifua malolo i nei lea teimi, na ausi ai le iwa se funma le 5% o lea tuna ua maea na whaia tui pui. Mai o se fwai numero maua lunga lea, na wha angata ele mae ao le misela i lea teimi, ma wha sao i nei le to tele o tātou tangata, a me se lava i alo ma whanau. O se tasi o wha avlaventula i mai le aso ngafua, le aso malolo le aso wha apitoa o tina, na wha au 5 ini tau le lea se toa wha, e se tamai 5 se formalitasi tau sanga o le soifua. O le mata opulenta o wale kumsino mtanga wenga o leo, o se fe ese se inga le vao a inga e le tua oia fale a si umatufulele, na i ulave na whaifai te tele, ma wha amanu alia i lea tama, ma salomia na whaunga ina se tasio i lato nei se mea whaitino ma ai, e fōringa mai o se naifi se i tulo, lea na manu ai le tama. Ma o lea so se Fulmariva le masina le nei, e wala a wele mata opo i lato nei i lumo le whaamsinonga maa lunga, e tari o lato mō lianga. O se teimi mua le woswia mai eilo tātou o tunu umatari malo wai Sāmoa, e le whontanga a sui o taitai o malo le Pasifika, e lauli wina ta iala o a wala i 5 taitai na ele tapue ino soifua a mata o alo mawhanau o le Pasifika, ma o le foi whontanga o le asile sile i a wala e pui ai alo mawhanau, mai le tele o a fianga ia walo lofi mai le larolangi ma fia ai le Pasifika, ma wāwhai nei le soifuanga manuia i lātou nei lo lātou tuptupua e le ngata o le itu le tino o le mawhauwhau, ai wā awhia e fwoi malea o au ina le tūwha le nganga. Mai o ia whawhitau li o le asa ili e fwoi ni fwota la whea ngai, e mawhai o na lawea ina i o lātou leo e le telo te mea le langonai, o na olo o tau mia le telo luitau o lo o lātou whesa ngai. E le saunoanga au tu o le teitai o le atunuu, fia me na au mi mata awhai te tala alo ia ele nei whontanga, na ia tu o lalo ai sui a wai uma, ina ia pue ma whaafafonga le whaasoa nisi o whanau ie a wai, o mātua o lo tausia, o mātua whapea foi le au tausi tama, e mawai me to tia mai whaafita au li o lo whea ngai mai lātou, e ono whaafaingo fiai o na sa ilia whafo. O le fontanga nei o lo lango malo si e le whaalapuputonga malo au whaatasi, e ala mai le UNICEF, manutanga rengo tina matama itai, a tina o nu manga fisotai. Sau nofia me, o swinga o ngaonga ma le matau tia le ua iei le lalolangi lona si o manga, ai meise lewa i a wala wha teknolosi, e le te tau e no toi tu watu i sa isi teimi e lavea ina aia tātou walo mawhana o le Pasifika, ia whaia nei loa se wha te tau, ma manu o maua le awa noa, a wā o tātou wa aia tu lava i le taunu ungo le lumanai, e le o a ngai i se lelei, ai o le asili atu lona matau tia, ma te le atu nisi a fianga le manuia, o le a fia aia tātou walo ma whanau. Manuia tele nei aso si o tātou tunu, whasoi foia.
Tala flava o le whaapoponga mo tala fau mai le si o whanga le lau mua mo le nei tai au o le aso se fulu ma le whao me lua awhi lua lima. O le lokanga o se tangata na taunu o le atunu o le masina taluai o na ono ngā tupe mō tamaitia o ngā po student loans e le itotongia. O se whataita inga lea o le tu umamaina e le IRD po le ofisa o la fonga o le au nofo ai talafu. Na ta wele IRD le fai ungo a perila e se lau se fulu tolu a fe fit se lau tolu tangata sa yeia la tunu no ngā tupe moa onga e yele taltonunga o lo au mau ia tunu o i fafo. E se lia ma le fitu se fulu pasene tangata e le omunumulita ia tu unga o la tunu no ngā tupe. Manonofo ai ta la fwai le lua te simali tolu biliona ta la e au fiele se lia ma le tasil biliona ta la o faasalanga matului. Peito sa ma le to lua se fulu faafe o tangata nei o lo o au mau ia tunu o i fafo. Ua silia ma le se fulu lima tausanga, talu o na iei a lato ai ta lafo, o se tasi leo fai unga muli lava ua fai leo fisa o la fonga, o le tau fia po le loka o tangata pe a tau nu uile malai va lele. Na ta ue le ofisa o la fonga, e whailo atu le ofisa o te ute, tangata ai ta lafo e tau nu i New Zealand, mai whao o atu fo i company va lele, whaamatalanga o lato whemalanga inga, e talo sanga le ofisa le whaamsinonga whaetu malo, ai o leo, e tau fia maloka ina tangata. A loka le tangata o na avele le whaamasinoga o na whaatonu le se whaamasino ina ia tau mawhai e whai se fuafuanga e whaatulanga i le tatonginga o lana ai tā lafo. Talu mai le aso momoa i o lai e to avalu sifulu iwa tangata na whaailoa iai e mawhai o na taloka ina atau pe atau no i New Zealand e to o se fulu tasi na whaatino ina. Ni fuafuanga e totongia ia la atau ai tā lafo e silia malilua se lau male 5 miliona tā la o tongi o ai tā lafo a e o lo ono nofo ia tunu i fafo talu mai le masino i ulai o le lua whelua whaa. Ua whaalia le lata i le kuata o le tupe lea na whaanganga mo le polisi le national e whaopopoi tupe mo ainga po le family boost. O lo o alu le pūlenga ma le whaangalue inga o le polo kalame a le ofesosoani i ainga. Mai leona 2 miliona tala le umai au na whaaluina. E na o le whaase 10 miliona tala sa totongi atu i mātua a o le 10 miliona tala na totongi ai tau mo le whaangalue inga o le polo kalame. O ke topo le tau sanga taluaina a matai talu sanga le ofisola fonga ma e mawhai e ainga o na talo sangaina le 25% o a lātou tupe na whaaluina le vai aso. Mo a lātou whanau ia o onga a mata, mai o atu lava i le 7 tā la le tupe pito mawalunga. E lea nga wa amatua e lunga atu le ta iselau valu se fulu awhia tā la a lātou tupe maua. Na whaalia le minista o tupe le Radio New Zealand i le asolua o le se 10 miliona tā la lea na whaaluina. O lo o awhia i tau na amata whawai le polo kalame na ia whaailo le ofisa o tupe maua e elo na talutanunga. O le apa u tau po tupe whaalu le whaangalue inga le polo kalame i tau sanga o lo manai i o mai le taimi nei o 5 wafe whaase lau 2 a inga ua tau limaina le whaavalu te 1 miliona tā la e ana atu i le family boost pe ona saunua Nicola Willis ma ina ua lātou whailo le polo kalame sa iele manato le atele atu nisi fsosoni mo le tele o tangata mai ono yeise whaasilsilanga i le alava mata upo i le masina o uni o le masina taluaina whaamaonia i le minister e whaapia e se sele numero na ulua i tau mateina mai le ofisa o la fonga o a inga i luas fultasi afe o le aanga waa e talo sanga mo le tupe a toa mai le polo kalame po le full amount. Na Sāmoa Willis e le i whaingofia mo le ofisa le whaatulanganga o na ele i maua whaamaumaunga whaamoemoina pe fia tonu lau whainga o lo tutongi e mātua moa o ngā mata la tau whanau. O le taimi lea sana o le lua se lau whaase fuluiva a inga na maasani lava o na talo sangaina ma maua le tupe a toa. Na Sāmoa le so upo le leipa mo mta aptau tupe le fia ngā besta Barbara Edmonds. O se luma lea mo le minsta o tupe nei o tupe lau whai la fonga. Ai le o mawhaiana whesosoani ai i ainga o lo wa ai ala tau whana witi, ai o lo whaalu i tau o le pūlenga ma le whaangalu e inga o le polo kalame, o le fo ina tau tino e Nicola Willis, e na oni nai ainga o lo mawhaiana mawaina le tupe a toa po le full amount. Mua la tau whanau ia o onga a mata, pe o na sauno le so upo le leipa mo mata upo tau tupe.
E io ele minista leo Mark Mitchell, e ono a whaina le whaatutuaina o leo, ono o le whaamawai ngā le sa avia masui komisina o leo, Chevo Max Kimming, peitai na whailo e Mitchell i le autostala, o lona whaamoemoenga i a sila fia tangatala o tele, o New Zealand e mtua mawalunga lava le au onanga ana leo. Na whaamawai Max Kimming i le asonga fua, au whaanga solo iso isu engai masina e wha, e le pulenga le matanga le vengai wa aia whaatinonga whaapea tū manga a leo. O le manga o le Radio New Zealand, na moani a tamata ngā ilunga o se masini a leo, mai la lato isu engai le mata upo o le asonga fua. Na whaalia ia Mitchell, na whaamawai Max Kimming a ole i whaate aina, na sauno o le minister, e ui o le mata upo saufi se tasi o leo pito sinia o le mata ngā luenga, a sa muli mawina foi, le vave o le ngā i ngā leo ina ia mautinoa e whaatu mawina pele whaatu atuaina i le atuna o le au nanga. Na tōwhiaina Max Kimming i le sui komasina o leo i le lua whelua tolu au avele taitai o le Labour Chris Hipkins ma pāle mia. O tautino le taitai o le New Zealand First whawa samana i Winston Peters o le atuaio na au sia le whainga malo so whaatasi. La lato foi numero fia au sia o ni leo fou po leo whaapopo. I lalo le malilienga le National ma le New Zealand First e te tauana o atu i le masina o Novema o si itia pe whaapopo ina le numero leo i tutono le matanga aluenga. I se au whainga e 5 se lau pe i taina whaalia e whaululunga o leo o le a avea malu i tautele mai ono sa o le numero lo fia au sia i le onga tutono le lua whelua ono na ta ue vasa manaia o le a wha mautinoa i la lato vaenga wha upwhai le taunu o la lato folanga ina ia mawani leo fau se to o 5 se lau. O le asolua na whaasala ina i le whaamasinoga mawalunga i Palmerston North, se tama se fulufita tau sanga le matua e whaanofo wa ai e lona ainga o na olona whaao uina o le oti i se tama itai. I le tau whaai ui unga o le tau sanga lua whelua sfulu. E le o whaailoa ina le ngō le tamatala vau whaapea fo ilona pi itanga i le tama itai po le tinana maliu. Sa i o le tau le ailona molianga o le fasio tangata pa iwalea na ta ue niso toa oi. Sa lato whaalongo ina le fe e mai titono le fale pe itai na o le tama itai ma le tama ititia o se fululua na tau sanga. E mumoe pe malo lo muli ane na no fo ilunga le tama ititi sa saa le penisini whaata amilo le moenga o le tama itai matutu i ai le afi na sola le fale o sana wo. Ma whaamatala pe tau i aila na ngā yoinga na whaia na mawhai o na sola esele tina po le tamaitai mai se whaamalama o le whale pe tai na onga tele ni vaenga na muolo na tino ma maliwa i lava le whale mai i le aso na soai. Na ta uela na loia na tupule ngā yoinga a ola i titi le tamaititi ma ele ngā tana a fia le tamaitai na maliu e whapefo i le tamatala vau o le taimi nei o le ua nofo le tamatala vau i se aenga i fia ma whaalo ma o se tama fo i ngā lue malosi ma e ono manuia lona no manai na iloi se iloilonga i mawalalo lava le avano e toi solitu la fono ai na whaalia le whaamasino sa whainga tale si o manga na ola e le tamaititi ma o i se tūlanga i le tatau i se tamaititi o nā whaina ai sa whaavai le whai unga le whaamasino i le tūlanga i whaapena tau mawhai le tamaititi susunu le whale ai le iese manatu e whaau o ni manuanga i le ua maliu. I atuna o i whafo, o ana na whina i o i whaatasi e le United States of America masaina e toi whaapa ute i tau o ala o loa mo se pili o taiva se fuluaso e ala i se whaasilasilanga tu whaatasi e malo e lua ma o se malilianga u whaate i aile to tele. Na whaino e Amerika masaina le tau o le iai o se sootanga le lei mo fe whaatawa inga ma ia umi ma manui ai fo itamau ainga e lua. Na si itia ili silia ma le lua pasene, lata ili tolu pasene, ma le silia ma le tolu tesi ma le 5 pasene. Le tau o sia ili maaketi o fe whaatawa inga i asia ili awa uliana nafi ina ua whaailoa lea malilienga. O le asos fulfao me po le aso e amata whaamamalua i suinga ia ua io eina i le tau o tiute o loa malo e lua. O la whaapa ue le United States. Mo se taimi le tō maule au te lenga o tiute i o loa a saina, mai le se lau wha 5 pasene i le tolu se fulu pasene, ai o le a whaapa ue saina ana tiute i o loa Amerika, mai le se lau lua 5 pasene i le se fulu pasene e tu sai ma lea pepa o whaamatalaga tō whaatasia malo e lua. Wa a fia tamao ainga o tunu e lua talo na amata le tau o whaatawa inga na pa ule au te lenga o tu whaatasinga o le tamao ainga o Amerika
Talo mai le amatanga o le lua awhelua lua o na nananati le au whai pisinisi e ave atu alato o loa i tutono le atunu o au le a mata wha amamaluina si itanga o te ute o loa. E wha pena fo isaina na pa uma o lalo alato o loa awina atu le United States e le masina taluai ma matua a whiai pisinisi o loa ngaosi. E ta'alonga, na pepesi le koviti le awal hurricanes pe tai ua mausalilo lātou tali tonunga o le a le whaalavelawe ina ila lātou tau mawhainga ina ia wha mausaliso lātou wawanoa i le suenga le siampini o le lakapi supa mana whailoa a safo au mua o le toa tele lava le au na toi fo iatu le asfarai le moto le ninga a wale ta alonga ma le Highlanders i Wellington. Na iei nisi o i lātou na afia le koviti na whaalia le whaia o ngalangolango Jamie McIntosh e ile taimia mamai umai lava au ta alo ma olo na ia fianga ona o le na tupu le vai aso na malo lo aila lātou au o le pole asfarai le tali malo i le Hurricanes i le au malo si le Highlanders e fōli ngai mo umia le Hurricanes i na manu malo se lua mai a lātou ta alonga muli e tolu ina ia mauti no iso lātou wawanoa i le suenga siampini. Tala fawia mai si o fonga le lau moa mo le nei tae au.
Luz for 3 minutos le wote le tu le valo to tomo si fonga lo mo wele tone por kamal ator taau a talo fatu le tamer taau ia le kalesia wanga solo ia ile fontanga I malu va talo fatu le malai le kalesia I malua a talo fatu le tani so tatu on pa ngatu fine ana if you foi lo tafe lo le ta good morning talo fa malo sei for Maria toi fatalo fatu fo ile pa ia male malo tata o fa fonga ma sani fi foi lo toi back my little team mo le solulu ya no ro a matal tati me wa matwena misir pasir taya pasiuso matai tua ya ai malo lava moni le mari mana il fatalo fa nei tato wompa anga uma fo iwa lo anga ia tui Sāmoa fo yusunga fo no inisio e kalesi moni le into fin ana fatalo fa inisio tatu pa anga le o am avela telefoni mama futsa meniti motao ia ina I malu en malain ale kalisia e fakasa ia o neva yasu man vasu fo ia lo alo fo latu fontele ia mana ia fo man via tele le yasu il tatu tino bisi pa ngalo mahuta mai Sāmoa ia amerta ao tu finan mana ia lava malu ia o le fo o le o ile o timul nei tai ao ia fa longo mai lava le tau Maria o le sa ole le lautalo le tau wa pe o so luna ma tau to James Avelina pe fa am ti tele fa fote fa pe tanta pe pelo ai mana ia malo lava le ono sai malo fo ile le ono sai nei matua Mari le wa matana pisi la wala e wa toi momoli nei fa na ia onga moni le leir te mi ma sani matu te ma sani nei tatu matua ia le moni no nei fa na ia onga fa tailu to fo pitola au ta pe nei no te maftanga fa nau ia ai me se foi le molina ma te piki mai le aso ma le aso ia whaftai tamaiti ia a whaiolo e whaalongolong ma nei te ma taiao a wane ngano whaftai a mum dad whaftai ia I la tau tapenino o tau lunch ia ma la aurino o tau la e wale aonga ia tama leite ne leu stai whai aonga ma nuene le aso ia me se foi a wane ngano whai sau whisini pe leo malama lamba ia waa whai tino whono whale malama lamba ia uma foi ala ala maseka nei masi mea tau o maua ia tau tele whai lau whisini ia malama lamba Moni Mari le fo fanga solo ia fa tala noanga matua po parents interviews ia mana foi fa ma lo si Mari nei tato matua ia e anga ia I fa tala noanga ia po fa tala noanga ma fa ia onga oi sia ki fo ipe na mai ia lo walo I le kwata wa te atu mana ia fautuanga la tu fin ana anga I tato fontanga na matua tu alalo la varia tato por kalami ia tau tua nā mua tātou mātua ia le wha malo si tūlanga ia wai wha tasi ta mamatina mana ia pēo wha tasi ta mamatina ia ono tūlanga vo I o ngā luenga ma tūlanga I le mwhaina o wha tasi ai aha wanoa ia o le wanoa mana ia na ma whai whaina ofisili ia le whai a onga po a mai tūlanga o le a onga ia alo walo malau whanau ia wai lea nana oti tu lor wha whamar tātou tunu ia e tā ua le angai ia mamala malama po le atu langa na ia nei uto walo whanau ia tono le onga Moni Mari te telo whai nei mātua ia le I wano mai nei nei tātou tangata le wano mai nei awai e le te teitutusa ia e tau e Sāmoa Parents Day ia so ia e whai aonga I tufanga li poti ia mātua I tufanga li poti ia e ta telo atua I Sāmoa ia e whaasolo le leia e whaataitali ia e le pelau nei e mato I puk le leilo taimi ia e se whaifangtawa e maile e ile link e la fo mai te lo le sila fie la tonu ia ona tango le firi po whewhai a onga te mana au e te aloe e te tala noa ia mamata upo lau tam e se whaile e whainga tāmo na isi mātua nei o te lo isi pāpui puia o le whaiwa matan whaatala noa I nisi o komiti whaafoi tuto noa onga o isi pāpui puia e nem whiona ona I mātua e vai whai a onga ai mese nei mātua I e whong mai ia whatita ingo nei tātou tangata I le wana laki mai le sei le wa matona o ia alum whanau ia a onga maurununga ia mana ia le wha leo pe o le atunga lunga lea ave momoli o I le a onga mal komiti whaafoi ia papui nei awai e whaafengtai o nālu le si I le waifa ia o sa o le male I fautuanga le tu finan o le tala noa mal whaasoa ia e nofo fo ia la o e matulanga o vaingana papui nama ia e le ilofo I la onga ia vainga lai tau te whaleli ia e tā ua te lele wa noa nei ia e whaasoa I mātua I le whaia onga o le whaia onga
I mātua. Ia wai o te mātua taimi anau te lupo lau whangoi na pia, but it used to be called freeway conferences. Oh. Pio o mātua nga il whaiaonga na il whanau. Ia. Tu se pei fes whaasoa i la tau. Ele na nofo tami titi lei. O se ava nofo tami titi e whaasoa nga il whaiaonga meo lai whale tulu whaiaonga. Mai. Ia bailan mana ia. O tu langon freeway conferences. Ia ma mātua. Ia ai tāua i o nei whanutanga tāua le vai tau. Mana ia e roi fo il tami titi la e mpi ma moire whale ai ura vale lea. Ia ai malo la mana i mātua i le whaingofi. Malo ia te whaatalo whatu i tātu pākana le te murutaiau. O le ini so tātu whaasisilanga e whialongo i nātu, le la val tātu whaasoi se pespisenga nei toi taliu mai, ia ona tātu anga, ia tuli tātu whaasisilanga. Tala tātu len telefoni stasi fwem tā upu mana i tātu i tatanoai. Ia le leitu ulan pol kalame o le ata o le taeao. DJ Noise, ia mana whaafianga le tau te la uau toi taliu mai, pol kalame o le ata o le taeao whaasisilanga, ia whialongo i nātu.
Ia e toi whatalo whātu o nisi o whaasisilanga o i tato ofisa lea so o le whaasisilanga mo le kapelanisia po le matanga luenga Katoliko Sāmoa i Wellingtone. O le ata autoia wha mai ne o tailoloto pa ia mamamalo Sāmoa a waile na whatau lima ina e so mātou leo o pa ia e tū mau e le aise isi e mawhaiona ia toi whao popo pe toi tō ese lona mamalu a wā ua uma ona tosi lauti mamamanu whaatiti tu lona lava. Ai o le nei whaasirilanga e whaasinotonu i le kapelanisia po le matanga luenga Katoliko Sāmoa i Wellingtone ma ona nuu tua oi. E toi whamanatu atu o le tātou whainga pāanga ma le Pacific Health Service i Hutt Valley o le awhata anuina i le aso 07 ma le aso 2.5 me 2.5. O le aso 07 o me o le awhai ai le polkalame o le soifua maloloina mō na o tama matamaiti. But the men's health session is scheduled for the 17th of May. E maila i le sefulu le taiao i le tonu i le afiafi i St. Bernard's College i Lower Hutt o le toatusi se lauwalu tolu Waterloo Road, Hutt Central. O polkalame whaasoifua maloloina nei o le a whaatinoina i le aso e au fiai ia le whaasoa i le mental health talk po le soifua maloloina o le mawhauwhau ia o le whaasoa fo inisi o ngase i aile le ngungu o le kanisa prostate maisi ngase mo le itupawa lii o le ai fo ise fo mai Sāmoa mwhaiona whaasoa i le vaenga linga tai leo le a iei fo inisi e whaasoa i le smoke free talk ia po le tautau fia leo le ulaula tapaa o le a whai ai fo i matui pui ia o le fulu, koviti ia matui o le misela MMR o le aso los fulufao me o le a whai ai li por kalame o soifo maloloina mo na o tina matamaitai maternity e mai le se fulu i le taiao i le itulai tolu ia i le Hall Lava St. Bernard's i Naenai. Sorry, e se le hall o le Hall St. Bernadette Hall i Naenai tuatusi se lau iwa sfulufa Naenai Road i Naenai. O por kalame whasoifo maloloina nei o le a whaatinoina i le aso e au fiai ia nisi o whaata po le cervical screening, whapea fo le whaata o le susu o le e ai fo inisio au nanga o le cervical clinic whapea ia whaasoa i le soifo maloloina ia mo le tupa o tamaitai whai ai fo i matui pui o le fulu o le COVID ma le misela o nei uma polkalame e tatala i so o se tangata e na te fia maua se fisosoani whaasoifua maloloina o le ai fo i tangata whaapitoa po o specialists i le aso e lato te tali so o se fisili ia po o se fisosoani fo i whaasoifua maloloina e te mana o mia. Ai o le mea pitosili o na tāua e le aisi tutongi o le au nanga. E talo sanga atu ai i peristene ma ofisa au lotu uma o le tato kapelanisia por matanga luenga Katoliko Sāmoa i Wellingtone ina ia tato ngā lulue whaatasi e ala lea i le whaailoa ma whaamanatu atu i au lotu tato por kalame pe o na fuafuaina. A maloloina lo soifua whaaletino e le taumate le maloloina foi o lo soifua whaaleanganga. Tato taupule ola i le alofa ma le anga le leo le atua ina ia momoli atu lo oto soifua ma so mato wola i le aso taupoina. O nei porkalame uma o mawhaiona whaatinoina i le whainga pāanga ma le Pacific Health Service Hutt Valley. Mo nisi whamatalanga whaamole whaafsota i mai le peristene i le olua fitu 5 valu o valu tolu. Olua fitu 5 valu o valu tolu whaafetai sainia ele komiti whaafoe. Malo whaafetai o leisi whaasisilanga le neu taunu mai o le whaasisilanga le mawhtanga lango a le HRPP i Wellingtone. Whaataia i maunga o au pa ia Sāmoa oe o le au mamala i le whaasaunga o au ma le atu folasa a wale susu o lau whainganuenga le tua i so se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu matamali a e tainane le whala le se o whale upolu o tō whinga. Pa ia wātu muma pule e i tu au ma la taua a inga le tai ma le vā o whono ti. A vithio le nofo a maupu ma le mamalu i le whale anga fulu. A vithio le nofo a whaatui ma le mamalu i le tau tō ma upu le manu o tele. O pa ia Sāmoa mai le malai tele o le malai o tō whinga
Se ia pa ia le sā o le tonu mai pea, pa tapa au e tausi le ala taua, tulou na lava. Ai wha asino tonu le nei wha alinga I sui awai uma le mawhitanga lango le HRPP Wellingtone, mai lātu uma e fia awai. E fia maua se tātou whilo inga I le aso forele luas fultolu me, luafe luas lima, I le ono I le fiafi I le tuatusi iwa, ka Puni Grove, Porirua. Ma tā upo le fono wha maupopoina o lutusi ma se lene o le tātou lulu ua mae o le tongi. Ma nisi ma tā upo e fia maua I aise fina ngalo o le tātou mawhitanga. Wha mole e whaita I tai a wazi tātou wha malo stino pe a mae a le tātou fono. Talo soifua I le lofo le tua tātou te ulia le aso tau poina. Mo nisa o mtalanga whaafso tai, Margaret Roach Palepoi, I le olua tasi ofi tuvalu tasi lua whaafaa. Olua tasi ofi tuvalu tasi lua whaafaa o le whailau tusi lea. Whaia ma le whaalo alo tele, ma taanga sulunga ta iti tai fono mo le laulaua fono. Lona numera olua tasi lua iwa wha tasi o. Olua tasi lua iwa wha tasi o. Nisi nā wha asisiranga leo tau numai le tātou ofisa mo longi nātou le pa ia ma le malo le tātou tunu I le nei tae au. Ia, le tau whine ana nisi nā wha asisiranga. Leo tau numai le tātou ofisa, ia wāfo I le nofisi le whio le tātou tunu. Malo mari ia moni leia o nisi o vaenga tāua ia o le soifo malo loina lena. Ia e tala moso se tasi lena au ina atu le whasit silanga le kapilanisia. Ia ai toi wha malo atu. Malo lava le tau atai. Malo le ala uswinga luenga. Mari le whatoa maanawa isi o tatou wompa anga le sa whinga luenga le pōna po. Ia le wanga I atu le whale. Malo lo le lea wafu inga luenga le pōna nei. Moni le leo nei atu nu unto whine ana. Ia le usur tahau, ia o le angai whinga luenga le pō. Ia le mawhaiana tu ua tūlanga mahasani wā, ia tau singo tātou ainga. Ia o mea whaifo ia nu mea ka lesia. Ia a whai le tātou tau tuanga I Sāmoa nei tātou ainga. Ia o lo mafuta mai ia mo moli le whaktai ma le whamalo le tei mo le tahau. Le mafuta mai niso tātou paanga ana. Nuiva a fo mapusua, whaumui nā, muango tia le mafuta mai le tahau. Whatalo tūri sunga ia Pauli. Ia sola nei le mafuta mai le tahau. Joyce Silva. Talo whatu fo ia pese te pora ame neko, aniseko. Le mafuta mai le tahau. Good morning. Talo whatu fo ia Sina Mariner, mahalo si fumanuia, whengawi I Sila. Ia luso ia tasi le mahuta ma le tāo le whaia tala nei tina ia Mali. Whaavale le fua semi mahalo si fumanuia, whaululi pule iata, good morning mahalo si fumanuia, Sina Vilikai. Ia le mahuta ma le tāo. Mataua nonu le mahuta mai, a le alofa mai fui Rachel Sifa le tāo. Ia I tātou proklame sauvao nila tofa. Ia mahalo si fumanuia le tāo. Malo mari ia Fatalo fats fo ina tatou wompa anga umanunga le tasi ono te sima tasi whamo. Whaftai fo I mari tatou wompa anga le whaanga le tatou ngana I nunga le tatou ping of so ta inga. Le lava o mai tauina lava le to atelo I lato e sele mana I o ngana I whaanga mai. A mi se fo le whaanga o le ti e tu sima comment mai ai malo whaftai peo o le tatou ngana lava le isi vaenga I tutono le tatou manulau ti o le tatou tautua mari. Moni le lei tu whine ana. Tā hua tele. Manaia matan talata laina mari nisi fwem tā upu. Ia o le awhata tali atu I tāwala au ma tā whaasoa tu nisi o vaenga tāwana mai telefo savelina. E mani e tā whaasoa le son na whina mwhaina matu whaasoa I tua mari I mei e tā o le a malanga atu I a matai I nei e o ifo I a inu po sao le taungo o le inu al nuu. Ia, ai mai tauina fo I ne matutala no nganafi. Ese uma nuu ele e inu e inu a le toi whaia. Ia mi o inu. E fo inu e matua I tuli ata ngata ia na watu. Hina tātai na watu I nei. E fo I la whainga nisi o ainga pion whaasoa nisi anafi. Ua whai lava ia whainga matai ma ave ia ma le tupe sole. Mo le inu le nuu. I le taimi le whai I sau whai. E manai fwoi te talata leina mari po o a ni whainga nisi tangata leo lo tau wha amama avenga I wao. Oi o peo tau alo isi oi. O mea ia. Maha le te le vāwisili le tā. O se whisili fwoi tā ua. O le whata o wha alo ngoi te fwoi. Ai le tio fwoi o ai runga on Facebook le tō whine ana. I le alo tu whatu pere.
Ia wai ni sina wa na fa so ia videos no Facebook. O le inu no. Tu sa le wa tau malaya tu le wa tau no wa tu le I Sāmoa. Ai o se matai. Ia man tu le walu ia le o te fo mai. Ia. Sorry. O la la tu o mala tu fa ia I matai le no fo mai. Ia ai alu fo tu fa ngai tau le. Sorry. A tor te le tu penalo le tu langa o le. Ia ma le ta fa so. I wal me vo I. Ta te no mala te le tu langa le inu ia. Ia ma ne tala tu ta tu le telefoni tu vol limon o fa tas. Mana ia Ia ma ni si le fa so mai. Ele yo atu no wala wo e. Tu so isi fa pena tam fa o ia o mo la to le no ile ia mai to telefoni. Tu sala po mani fa so mai po a foi fa ngale to no e li fiata ole le ngole no a we te ta ole ngole no. E mane fa so mai po a foi la ni sia unga yo inga nai fai pete ni o fofuanga na fa pe ia o le wata pena ese a wa te lo Mario to te lo tato nei. Tu so li si va ngale le ta pena fo. Va pe I fo tu peto ese ni te wa tu le no. Ma la fa si ni. To lo lima lo fa ta si tato fa so ai mta ise mta upui Sāmoa se tato to no Sāmoa. O le sila vesi tu sama o se tu ma se anga le a Sāmoa. Le wili tato valau talo fa talo fa tu le ta ma lu si fua. Ja, se fo manu ia le ta hao. Ia. Ia. Ma ia lu si fo ga ia. O mo va de pete de no mo ngai kau ke se uia lo wa. Wa kau se o mai lo pete ka ia po le to ka fe ala. Fa no file mo. O lo han te we parka o si ka ia. O vele le ia we vai ri. Kau se ser que me se we. Fa no file mo ile maluta ia. Ia, o wa me mange wele morning tea ia ka. Mai na ma ia han. Tau me ka ma tu e me. O va so a ku me ne wo e lu ka ko. Pe vo me ne ma ko ka ko ia nga mo ku fu e ma me ne o se wo ka ko idea fa ka no fa mai ki o va pe mai. Ma ron balanga I peira for example wa ma ron balanga po ia ka kene ma changia la nga ki ron u ngole ku su ki po sa ia mai o ia ka vivinga o le ngo le ka mo o de me singa ka ku a so nga o lo ma kai o ke mala mala le so ia o ke mala mala o ia ele va pera se singa nga o nga e musuare a vi se kupe po se o le winga ka le me singa ka fa se sauran o que do vai a fa kala e kau ia ma ka nga pe ave se rusa furkala e umai a se nga e pe o fa me nga i le ku pungi on bra ma de me mo o nga va pe dar me de va pe o me o ding a fa pe o se mranga ko ke wa se ko me ngingu o e kau a pe da se malanga o ko ma ri ma e kauanga inguru ko kauanga inguru le ho de fakaringa mai no ko kuranga mo nga ai ko ke yo ho ya va pe le ingi makai or ko po le arko fara po le vangara ko ro me ko fai ko sa ko kupe pe fa se ke wo me inguru pe foi a para ko ngai fai umai ko ngi sina ma ai yo sa mo le va fa mo ko pe le ko se ke wo mai de inguru le ka ka mo me fa Mali. Ia, wa pe mai ia, le kupere ave male ngor ngu e fakula nga uma ia, wa pe i sa wai fulfula ava wai o mai ngu ma ava me o ma fa pe nga. Ia, o inga de, e o mai langa wano. E pe ina o me ma sangia nga, wa ade ingu hoi. Ade ingu se hoi de se ngu ismalanga. I tau mai be rea mga ia. E rea mga ia, wa o isi kako, e alo kere mea ia, mi se aka isi kako grau. Ai amara malamba. Kasi le mea mga ia mo o fala ko ala wai mo ko o dia oi ka ka de mo o ka pa u mo mo ni kumbalo ma o mai o ele ia ale hoi ko ki fa ro o le hoi fa ro mai na ku e fa ro po yo ko a isi ka ese le alo ai ta ia o kai le no ka pe nga o le jam mera ne malanko kena nga we ke wa ia nga ki ko wi malanko ke wa ngai ai alo ro malanko kas ia e ke wa ia akasia ne wa hoi inga I ko inga hoi mako ngue
e hoi le e hoi ke o pe mai ia lo e ka sia la ke me o mai au ko la ko la si ma singa le ko i wala ko i no hoi le lo wala ko i no ale hoi le o ale ki me a mangi o e nga ka pe ia ai ko la pa ne de ia ka ko i ni su ka la ia vai i pe na ko fa ai ro ngi do se la o le ale me la e ko i ni su ka la le o i ko ka pa le ia ia au mai ala ina au ko la kwala u le ko di fosis la wala ko no o manga ai ro mele na ku ngi ko la ku ma singa ne ko i fo ma singa ia au ko ro mele ala ia na nada ia le winga le o le me o le ingu o le mangi o le ingu ia ira u ke minga ia o ku me o fala ko ngo community ka ku sa moi e den fa ia le i fo ia le ingu e fo po fe ngu ngai fa kario ko po fe fo fala a pe foi cani meu ko pola que o que na que se tambolele por eso se saía que o quería e ingo foi nga ele vem ko wa foi lá no lá e makai e ora le unha foi ka como makai ele va pe e foi makai foi da wali ka se le allo i media mali e allo ai que no le allo foi nga que ni fa va vede ele do che o lo allo i media porque si de vai nga o ele eu eu falei o nome o marima para o nome o mai que ro mai de me que le mai engar me fo me me aí que eu que engar ingo de caricia a peor como caricia maripon ingo e fo aí tem foi com pode caricia que eu sou e ela o man foi com inga me po fe em sila com que de recuperar la fo recuperar la cara ingo de un por caricia de vai caria picar ko ngai ka oi makai pai pa fa o na no o na sa no ka ko ra marka ko o le manga ia ai aka ko de ifongis e un ko ro pa ia i no fi e manga ia ngo mane ka de si e ngo ko mo fo fa de ko o mai ngi si nem se ni ko ia ki ko se o le vai nga ko ka ko tai u ia ma le ia lo vaso vai lei ta silia matai tu loe tata ana moni le ke la ana ma o unha ka sa fia e no le kupe ia poli ana ko no ke o le kupe ko o le kupe ia o no va me nga fa du poru mali que para o vale aí que o pulenga aí não eu já vou ele recuperar isso eu vou piso por na mão vai lei eu já caiu aqui o vai o cala aí ele vai pegar al menos que vai fazer Sāmoa que vai ngai finge sula mai con aí meu marido e eu vai sair esse é o weekend mesmo eu vai fai kai ala que mais ele ko mo faka ko ia ka ia le mama wena me mo ka ia le ka vai ko isi ka ai ngai mo so mai ko di mo ne wa fa ia ngai mal fie ka mai o ka mo sa o ka vai ko ka mo sa o mo ki ngai e su ra ko ma fa ia ko ra sa le ki ana me ngai ka mo o mama wa ia e sa le ki longa ko de le mama no la ngai foi ngai ia pe por ese me fa comer eu já ko ainda se kai e vai me mau me tá sabe como fa ko fa me ko fa o bem o kai e fa ko kala ko ai le va pe ko me ko me ko fa ko o kai me ga ese lo fi kai sula me ko ioi ada tal si ai amala marka ia kai ano fi me mo ka se mar na mai ai fa ye me va penga e fa vale ya wa de kalsa si de fo ngade dong me au lu ya ngado me o fa ko me ka masao ya ki kwa ku sa o por fa ye kuri o mo ni o ele o mo ko po ya ma ala que ya que foi a ko ya la eu pa o winga yo ka ko ye yo fai fa que no po so nga la po ye u po ma se ro le die nga pero lo fa so lo va tai o tan ton ta ni lenga
o tu tu ina le ngien ma tu de ma lo fa tai ngien ma fa so ma tu fin li tai au Kana ngā i ka koe kumano. E ma kau rea hoi o ko whai kau si ka pau. Mari. Si uli le alo ma de ko whau me ngā kutia ma. Ma kai an tamal. Mari. Pui ko whai a ale ma ulu. Mari. Le pure rua la ungia. Pure rua ma pai ngā man ngā wha pure kau eiko ma sa whai ngā. Man mandu ia kone ko whai a ngā. Alka koe kumano. Me si lau ma wonga langa lau e kau e hua ma iringi la. Le tio ni mea. E wala ma ngā mea. Wa tai ungia. Maru ia le tai au. Maru ia le yasu. Alo fatu tai fasu. We vai sau. Ta siaro ve tu sau roma. Te fatu Maria wa umai fo email tatu fasu. Mana ia Bo te. umai eurugia ia tu lango ringo. Mana ia vange vaso ai ulungia Maria le fatawanga fatawaina fo ia o ngaluenga sulatonga. O salilesi. Mana ia fo mana tu fa ali ulungia. Tala peta tau laina vai foi. Fasoa mai tonu wa limon o fatasi tono minute tali leiva. Awi nā toi whakoponga luna lua tatu talafou. Hawe vianga sua Felice Mikaeli tau tua fia matai. Sāmoa, ia o special nei mai whaiwhai aso mai mai loi pulawi. O se pautuanga mo tātou. Aua ni tātou tau tua fia matai. Au whong, tui! Tūre tau tua fia matai. Nau le mala ia o mai ai. Tūre masa masalo. Tau tua lota maunalo. Lota apule nao. Ole ale nalo. O mai au soe. Ole au para. Alo patau tua. I o matua. Ele vale soltali. Ile Filipini la. O long tau i re na. Mai le tua. Tūre tau tua pia matai. Nau le mala ia o mai ai. Tūre masala salo. Tau tua lota maunalo. Luta apure nao. Ole ale nalo. Toi 5 minutter tu ne talo li tu laiva le tatu vala tu fin ana. Talo fa malol soi fo manuia. Malo soi foi a que o ro ku mar foi ni tai au. Ta manuia tu Tina. tina. Manga ia po kala me ni tai au. Tai. Ya ola u kalangwa ku ni kai ni ku sa malu po kala me. Ya ke a wa ia pe ama o nge Sāmoa soi fo mai ka ma le ainga. Mali. Ele ma fai nga fa pe ai. O longa manga o. O e loa le makai e la ku le ngu. O a manga i e ngu. Ah. I le mo meu. O le alu le ingu. Ia e o fo i makai ai. Ai a la ku le makai ai le o i makai. Ia pe lo mai e le se makai e manga i e se ngu. Mali. Ia fa pe ngala ama o nge ama o ko fa pe le se ingu mai. E kuli ale se makai o mako ai ngai. Pues ka le alu e longo se makai ka o le a kula fale. Po la mole o mai se ingu. Pe o mea masangia i le kuma nga fa Sāmoa. A walele o faia se kula fongo fa pea. Wa pe o isingu wa kapuai me o me o ingu a i o pe a o aku me o malanga mai fafo. Ia o ngise angu. Ia lai fai ala ngu lai kakana. Ia o faia kule iei. I mo fofuanga la o me fa pea mai. O ia e maua mea a o meu mafukanga e le maua. Mali. E ka ua ia ke ia le o aku le ingu i funga i malanga e o aku. E ka umai ai, o le makai e whainele le ima maamanga ia kongo ngu e lak fo i e loa me whai kongo ngu. Mali. Ia ele alo i me whai. Ia so se mea me whale loku me whale ngu me whapenga nga whai. E o fo i lai le po. E le ka o fia la alfanga. E waku fo i la alfanga i le po o makai ma la ko whalekua. Ia kai ko lua e o i kaure i kinga. E whapenga la vanga whai. E le ma whai ka o fia. Ia ai le kaure mo me o asinga.
e fa penga la o fa kule e se le ester de alo fa ngio ngi malang fa mai me ngai loi me e ia kanga kai o aku e amanga ia kanga e amanga ia rengu le fa pe e o ye wa lai lo e fai me le ma lo fai ke u le va ma rengu Mali. ia e fa penga de anga de man mala mama le wingo le o se makawai nga e le manga o la vai e solo muli le ngu ia kawa e lo ale le me e kanga ka o ye kanga awa ku mala malanga i fa foi makai ia ele ma fa solo muli e fia pe alu fa fia la vai e Sāmoa e ngua le ngu e re au foi ala la fanga fa penga nga fa ia malo fa lo ala fa kai ma ngia nge kai au alo kele mo odua tai tina mo le ya so tai mo fa so ma tu fie ya se fu ya se fu ia foi mana to tina a mari ta wir fina ngalo len fa ania ia o lango malo se ia fainga ia o le alo le inu ma le nu ia e lo ai foi matai lo a mana ia mana foi fina ngalo tina o fa alia ma le tu foi fa so le o ngile na mai e se o inu foi e fa la tonga ma o balanga to telepo no talvo ma tele na lo inu o tulanga na ia ai pe on sa no foi tina matu ia o tulanga foi o le tu inu foi e ni so no ma fio anga o tapu ai tu na fon ai au isi ai pe o lo fatau o le siva ngale ale o tu se inu e tu ri se matai pa ai se au le o me se inu ai ese mana o le o le wat tali no tu ia o le watali mai tinale le isi manga o ta fasili mai na e fasili po se tu ma se anga le fa Sāmoa ia o le fa mai tinale o le tu ma le anga no fa Sāmoa ia o le amana ia ma fia foi pe o tangata ia singa ia wala la fanga ia faftai fa so mai e mai a telefona to e tala to le tato laina o se mai fa fonga il fa poponga luna no tato telefona Te whātala whātu i leise fo i le nei wha o poponga o tala i nisi o meolo te tupu si o tātua te nui Sāmoa o se mai el whaafonga. O leo fisa au tu o ta alonga Sāmoa le Sasnog, o lo whaatupe mai e asosi SSC whaatasiai. E au fie ma le tu tino ta alonga le Olimpeka mana pa anga. Pei tae pe o le ta oe nisi o tātu tala fau e li mamau atu, le saunonga le birthday le fau le asosi, le tofa to au pepe asiata Jerry Warlock, o lo fa mai asa iling o tusi le asosi, mai o lo atangia mai ai e iaise le ni ia o leilo loa. Mai si lia male afa miliona tala le se le ni o lo masalo mia i se tasi lo whainga luenga le ofisa. Na ta ua e to au pepe, a whai e mai e ngā luenga le usue tusi o lo whaanga solo, ai wha mao nia tua inga, le a whaasea ne loa i le lau o le komiti whaatonu, e sila iai i le isi la sanga o le a uia. Wa toi lapita ia se tasi o fōma isi nia le atuno, le tuala pen mata la vea, e toi vavea na sila le atuno i le whaia lo tui pui o le misela, o no lea fo ua toi tutonu ni usila le wha mai, na pēsia mai isi ali na malanga ne se vaa maa whea ni usila, e whapito le lapita inga mawhautuanga a ngai mātu e le i whaia tui pui o whanau. O no vainga ia na maita wina le tausanga dua Festival na pepesi ele mi sela i Sāmoa. Na whaama wina ele pa uma walalo ele na o le luse Formaliva pasene, whanau na whaitui pui. Mai na whaama wina e fo ile silia ile 5 awhi tangata o le atu na pesi ele whaamai, o le toa telo i lātou nei ele i whaia ni tui pui, le na maalili wai le valu se Formalitoro walo ma whanau. O le vave o na whaanga solo porkala me le soifua malolo i nei lea teimi, na ausi ai le iwa se funma le 5% o le atuna ua maea na whaia tui pui. Mai o se fwai numero maua lunga lea, na whaangata ele mai o le misele i lea teimi, ma whaasao i nei le to tele o tātou tangata, a me se lava i alo ma whanau. O se tasi o whaavlaventula i mai le aso ngafua, le aso malolo le aso whaapitoa o tina, na whaau 5 ini tau lea se toa whaa, e se tamai 5 se formalitasi tau sanga o le soifua. O le mata upu lenta o wale kumsino mtanga wenga o leo, o se fe ese se inga le vao a inga i le tua oia whale a si umatufu lele,
Na I ulawe na whaiwhai te tele, ma whaamanu alia I lea tamā, ma salomia na whaonga ina se tasio I lātou nei se mea whaitino ma ai, e whōringa mai o se naifi se I tulou, lea na manu ai le tamā. Ma o lea so se fulmariva le māsina le nei, e wāla a wele me tā opo I lātou nei I lumo le whaamsinonga māua lunga, e tali o lātou mō lianga. O se teimi mua le wōsuia mai eilo tātou o tunu o matali malo wai Sāmoa, e le whontanga a sui o taitai o malo le Pasifika, e lauli wina ta iala o a wala I lima taitai ina ele ta pue ino soifua a mata o alo mawhanau o le Pasifika, ma o le foi whontanga o le asile sile I a wala e pui ai alo mawhanau, mai le tele o a fianga ia wala lofi mai le larolangi ma fia ai le Pasifika, ma wāwhai nei le soifuanga manuia I lātou nei lo lātou tuptupua e le ngata o le tu le tino o le mafau ai wā awhia e fōi malea o awina le tu wha le nganga. Mai o ia whawhitau li o le asa ili e fōi ni fōtā la whea ngai e mawhai o na lawea ina I o lātou leo e le telo te mea lela ngonai o na olo o tau mia le telo luitau o lo o lātou whesa ngai. E le saunoanga au tu o le teitai o le atunuu, fia mena au mi mata awhai te talalo ia ele nei whontanga, na ia tu o lalo ai sui a wai uma, ina ia pue ma whaafafonga le le whaasoha nisi o whanau ie a wai, o mātua o lo tausia, o mātua whaapea foi le au tausi tama, e mawai me to tia mai whaafita au li o lo whea ngai mai latou, e ono whaafaingo fiai o na sa ilia fafo. O le fontanga nei o lo lango malo si e le whaalapuputonga malo au whaatasi, e ala mai le UNICEF, malutanga luengo tina matama I tai, a tina o no manga fisok tai. Sau nofia me, o swinga o ngaonga male matau tia le ua yeile lalolangi lona si o manga, ai maise lewa I a wala wha teknolosi, e le tatau e no toi tu watu I sa isi teimi e lawea ina aia tātou walo mawhana o le Pasifika, ia whaia nei loa se whaatatau, ma manu o maua le awanoa, a wā o tātou wa aia tu lava I le taunu ungo le lumanai, e le o a ngai I se lelei, ai o le asili atu lona matau tia, ma tele atu nisi a fianga le manuia, o le a fia aia tātou walo ma whanau. Manuia tele nei aso si o tātou tunu, whasoi foia. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau momo le nei tae au. O se saililinga fauna mawai, e pe ama le tasi te simaleono piliona tāla ni tupe a tangata New Zealand. Sa mawhaio na ngau I tau whaamata au ilunga fisota inga wha tekonolosi I le tau sanga lua whelua wha. O so wha inga o whainga tau whaamata au ilunga o penga ta wha ilangi, e tele mai ese. E au fia inga o inga o wha maumonga patino o tangata ilunga le interneti, o la tau whaamata langa, o tau wha se inivesi, e o lava I tau wha se I whainga o ma wha taunga. O le saililinga na atinoina le company kone sale the research agency mai afe maleono tangata New Zealand ta isfulu valu tausanga anga I ilunga na fesilingi ai le fai ungo le lua felua fa sa fuole sai linga po fe o yeli sila fio tangata ile puipuinga male saunga le mo mai feso ta inga fa te konolosi o la to nga yo inga e fai ai fa apea mai tu aingo awala o tau fa asese na fai ai la to o lo ta wali lipoti pe amale valu se lau tolus fulu afe tangata New Zealand fe ngai mani fa fita auli o le nga o tu pepeto samale afe lua se lau onus futa lai leos fa inga tasi a fai fa opopo fa atasi a foi numero e foi tangata matutu o le tunu o pe amale tasi tesi maleono piliona tala tupina ngau ile tau sangata lwai pe ona fa ali alfa tono o le NCSC o tangata ilunga ta lima tau sanga le matutua e folinga mai fe ngai matau fa matau ilunga o penga ta fa ilangi ai fa a wala tu I telefoni ai o ila tu ta isfulu valu ile ta itolu fa tau sanga e fe ngai matau fa matau ilunga o penga so ta inga po le social media.
Na whaalia lau fisa la fonga e o atu le se lau 50 miliona tāla le i totongi nā atu e tangata inivesi i whale mo la tau la fonga i māsina e iwa mō mua le tau sanga wha le tupe le taimi nei. Na tā uele matanga luenga e silia ma le se lau 50 miliona tāla o tupe maua e le o whaailoa ina o tupe i e te tau o nā ve e sea mai ai la fonga e au fia i la fonga mai tau o loa ma au o nanga poli GST. Na tā uele IRD e yeilava property developers e tala sanga atu mo la tau la fonga e toi whaafoi po tax refunds pe tai e le o tutongi na atu a la tau la fonga pe a o ina whaatau atu ni o la tau whale sa whaalia le ofisa sa wha solo sa la tau polo kalame whaana wiloa e fiso soani e tangata ina ia malama ia la tau matawhai o i whaatino i le tūlanga o la fonga. O le lokanga o se tangata na taunu o le atunu o le masina taluai o na ono ngā tupe mō tamaitia o ngā po student loans e le itatongia. O se whataita inga lea o le tu umamaina e le IRD po le ofisa o la fonga o le au nofo ai tālafu. Na tā wele IRD le whai ungo a perila e se lau se fulutolu a whewhit se lau tolu tangata sa iea la tūnono ngā tupe moa onga e iele talitonunga o lo o au maui atunu o i whafo. E silia ma le fitu se fulu pasene tangata e le omunumuli ta ia tu unga o la tūnono ngā tupe. Manonofo ai tā lafu ai le lua te si mali tolu piliona tā la e au fiele silia mali tasil piliona tā la o whaasalanga matului. Peito sa mali to olua se fulu whaafi o tangata ne o lo o au mau ia tunu o i whafo. O asilia mali se fulu 5 tausanga, talu o na iei a lato ai tā lafu. O se tasi leo whai unga muli lava o whaia leo fisa o la fonga. O le tau fia po le loka o tangata pe a tau nu uile malai va lele. Na tā ue le o fisa o la fonga. E whailo atu ele ofisa o te ute, tangata ai tā lafu e tau nu i New Zealand. Mai wha o atu fo ia company va lele, wha amatalanga o lato whemalanga inga. E tālo sanga le ofisa le wha amsinonga wha e tu malo, ai o leo, e tau fia maloka ina tangata. A loka le tangata o na abele le wha amasinonga, o na wha atonu le se wha amasino, ina ia tau mawhai e whai se fuafanga wha atulanga i le tatonginga o lana ai tā lafu. Talu mai le aso momoa i ulai, e to avalu sifulu iwa tangata na whaailoa iai, e mawhai o na taloka i la atau pe atau no i New Zealand, e to o se fulu tasi na whaatino ina. Ni fuafuanga e totongia i la atau ai tā lafu, e silia malilua se lau male 7 miliona tā la, ua tongi o ai tā lafu, a e o lo ono nofo i atunu i fafo, talu mai le masino i ulai, o le lua a whelua whaa. Wa whaalia le lata i le kuata o le tupe lea na whaanganga mo le polisi le national e whaapopoi tupe mo ainga po le family boost. O lo o alu le whaangalu e inga o le polo kalame a le ofeso soani i ainga. Mai leona 2 miliona tāla le umai au na whaaluina. E na o le whaase 10 miliona tāla sa totongi atu i mātua a o le 10 miliona tāla na totongi ai tau mo le whaangalu e inga o le polo kalame. O ke topo le tau sanga taluaina a matai talu sanga le ofeso la fonga ma e mawhai e ainga o na talo sangaina le 25% o a lātou tupe na whaaluina le vai aso. Mo a lātou whanau ia o onga a mata, mai o atu lava i le 5 tā la le tupe pito mawalunga. E lea nga wa amatua e lunga tolta i se lau valu se fulu a whetā la a lātou tupe maua. Na whaalia le minista o tupe le Radio New Zealand i le solua o le se fulu 4 miliona tā la lea na whaaluina. O lo o awhia i tau na amata whawai le polo kalame na ia whaailo i le ofisa o tupe maua e elo na talutonunga. O le apa u tau po tupe whaalu le whaangalu e ingal polo kalame i tau sanga o lo manai i o mai le taimi nei o 5 wafe whaase lau 2 lua. A inga ua tau li maina le whaavalu te sima le 1 miliona tā la e ana atu i le family boost pe ona saunua Nicola Willis ma ina ua lātou whaailoa le polo kalame sa iele manato le atele atu nisi fsosoni mo le tele o tangata mai ono iei se whaasilsilanga i le alava mata upo i le masina o uni o le masina taluaina whaamaonia i le minister e whaapia e se sele numera na ulua i tau mataina mai le ofisa o la fonga o a inga i luas fultasi afe o le aanga vaa e talo sanga mo le tupe a toa mai le polo kalame po le full amount. Na Sāmoa Willis e le i whaingofia mo le ofisa le whaatulanganga o na ele i maua whaamaumaunga whaamoemoina pe fia tonu lau whainga o lo tutongi e mātua moa o onga amata a lātou whanau. O le taimi lea sana o le lua se lau whaase fuluiva a inga na māsani lava o na talo sangaina ma maua le tupe
tupe atoa. Na sauno le so upole leipa mumta aptau tupe le fionga pe Star Barbara Edmonds. O se luma le mo le minsta o tupe. O tupe nei, o tupe lau fai la fonga. Ai le o mawhaiana whesosani ai I ai ngolo wa ayala to whana witi. Ai o lo whaalu I tau o le paangalu e ingol polo kalame. O le fo ina tau tino e Nicola Willis. E na oni nai ai ngolo mawhaiana mawaina le tupe atoa po le full amount. Mua lātou whānau ia o onga a mata pe ona sauno le so upole leipa mo mata opo tau tupe. E i o ele minsta leo leo Mark Mitchell, e ono a whaina le whaatutuaina o leo leo, ona o le whaamawai ngā le sa avia masui komisina o leo leo, Chevo Max Skimming, peitai na whailo e Mitchell i le autostala, o lona whaamoemoenga i a sila fia tangata lau tele, o New Zealand e mtua mawalunga lava le au onanga a na leo leo. Na whaamawai Max Skimming i le asonga fua, au whaanga solo iso isu engai masina e whaa, e le pulenga le matanga le venga wa aia whaatinonga whaapea tū manga a leo leo. O le manga o le Radio New Zealand, na mawani a tamata ngā ilunga o se masini a leo leo, maila lātou isu engai le mata upo o le asonga fua. Na whaalia ia Mitchell, na whaamawai Max Skimming a ole I whaate aina, na sauno o le minister, e ui o le mata upo saufi se tasi o leo leo pito sinia o le mata ngā luenga, a sa muli mawina foi, le vave o le ngā i ngā leo leo ina ia mautinoa. E whaatou mawina pele whaatou toaina I le atuna o le au nanga. Na tofieina Max Skimming I le sui komasina o leo leo I le loa whelua tolu. Au avele taitai o le Labour Chris Hipkins ma pale mia. O tautino le taitai o le New Zealand First vawa samana I Winston Peters o le atua na au sia le whainga malo so whaatasi. La lātou foi numero fia au sia o ni leo leo fau po leo leo whao popo. I lalo le malilienga le National ma le New Zealand First. E te tauana o atu I le masina o Novema. O si itia pe whao popo ina le numero leo leo I tutono le matanga aluenga. I se au wha inga e 5 se lau. Pe I taina wha alia e whao lulunga o leo leo. O le a avea malu I tau tele. Mai ono sa o le numero lo fia au sia I le onga tutono le lua whelua ono. Na ta ue vau vasa manaia. O le a wha mautinua la lātou vaenga wha upwhai. Le tau nu o la lātou folanga. Ina ia mawani leo leo fau se to o 5 se lau. I atu no o I whafo, o ana na whina I o I whaatasi e le United States o Amerika masaina e toi whaapa uti uti, I tau o ala o loa, mo se pili o taiva se fuluaso, e alai se whaasila silanga tu whaatasi a malo e lua, ma o se malilianga o whaate ia I le to tele. Na whaelo e Amerika masaina le tau o le iai o se sootanga le lei, mo fe whaatawa inga, ma ia umi mamanui ai fo itamau a inga e lua. Na si itia I le silia ma le lua pasene, lata I le tolu pasene, ma le silia ma le tolu tese ma le 5 pasene. Le tau o sia I le maketi o fe whaatawa inga I asia I le awa uliana nafi, ina ua whaailoa le a malilienga. O le asos fulfao me po le aso, e a mata whaamamalua I suinga ia ua io e ina, I le tau o tiute o loa malo e lua. O la whaapa ue le United States. Mo se taimi le tō maule au te lenga o tiute I o loa a saina, mai le se lau wha 5 pasene, I le tolu se fulu pasene, ai o le a whaapa ue saina ana tiute I o loa Amerika, mai le se lau lua 5 pasene, I le se fulu pasene, e tu sai ma lea pepa o wha matalanga tō wha tasia malo e lua, wa a fia tamau a inga o tunu e lua talo na amata le tau o wha tawa inga, na pa ule au te lenga o tu wha tasinga, o le tamau a inga o Amerika, talo mai le amatanga o le lua awhilua lua, o na nati le au whai pisinisi, e ave atu alato o loa I tutono le atunu o, au le amata wha amamaluina si itanga o tiute o loa. E wha pena fo isaina, na pa uma o lalo alato o loa awina atu le United States, e le masina taluai, mamatua a fiai pisinisi o loa ngaosi. E talonga, na pepesi le koviti le awal hurricanes pe tai ua mausalilo lātou tali tonunga o le a le whaalavelawe ina ila lātou tau mawhainga ina ia wha mausaliso lātou wawanoa i le suenga le siampini o le lakapi supa. Mana whailoa a safo au mua o le toa tele lava le au na toi fo iatu le asfarai le moto le ninga a wale ta alonga ma le Highlanders I Wellington. Na iei nisi o lātou na afia le koviti na whaalia le whaia o ngalangolango Jamie McIntosh e ile taimia mamai umai lava au ta alo ma olo na ia fianga ona o le na tupu le vaiaso na malo lo aila lātou au o le pole asfarai le tali malo I le Hurricanes I le au malo si le Highlanders e fōli ngai mo umia le Hurricanes ina manu malo se lua mai a lātou ta alonga muli e tolu ina ia mauti noi so lātou wawanoa I le suenga siampini.
tala fauia mai li si o fonga le lau moa mo le nei tae ao. Siu fo mātou o whio sunga ia fiu se mo le tufunga o whaive tāpua ia o whaive ia e manuia. Lusu tas minuti leu tene li tu la ivalo mātou tua pio tu whine ana pa solo por kalaman ato tāo. Ia i le tāo lea solulu se furu ma le whaia so tātou wholongo le masino metu whine ana. Vavel tātou, vave ia leo, tau tia afa le masina. Ia e tu noa ia iuni ia ua afa fo ile tau sanga. Ia ai olo o tātou ia i pea i le masina o me. Toi wha maloa toi le tātou savalinga le nei tau sanga. Mari mana ia o tā le inta wala au mana ia fo ia e tā pai atu inisi o vaenga talafo ia na o mai talafo savilina. O le vai atu e ele tangata le na loka ono o ana no ngā tupe po student loans e le itutonia. Tangata le na malanga ia tunu mamau. O le vai aso le talu waile na tupole loka ina o stasi leo tangata ni. Le lau au mai ma whateita inga. Le ua mai whateita inga le fo tangata na loka ina. E le loka la alu lo le pui. Le au mai tatu talafo e loka a ver tonu ai whamsinonga. O e nā life ta tanu ai i le whamsinonga. Ia se au wale mwhaina toe a tutonge ia no ngā tupe ia. Ia pe whaatulanga se isi tu. Ia pe o tūlanga nau te tein lai i lisi umpuna iei. Te tein ele matanga luengo leo a ver whamsinonga. Ia ilo mai whamsinonga. Pe tu se payment plan pala se tūlanga mwile. Tau na toe tutonge iei. Mai sei la tu ye wa fai student loan a nga ilo i fafu ia le tu tongin ia au te mi ala tu fo mai tono New Zealand ia ina ala le mo wai tu longa o le a foi o le telefone na mai ne tau ne mai tu silia ma le lua sala ma le 5 miliona le
miliona tala leo tongi o ai tala fu ai leo lo no fu atu no I fafo. Ia manai fu orfa manatu mo tato a fa pe e la fo atu tusi ma la fo atu emaili. Ia besiaki foi lau mai IR po ia sau tupe lo e no fo ai tala foi IRD. Ia manai le fai se fofuanga ele I malanga ese atu. Ia ese foi le mana ia le mea Mario le tau no mai ia vai atu waloka. Ia ono ni tupe le na no fo ai tala foi a mesela vel ofiso la fonga. IRD. Sa o le lei, ma le fa so le te mo tau. Tau te le no tatu tala tatu le telefoni to ro lima lua o fa tasi to ro lima lua fa tasi. Ia numero wa tatu fa so le tau. Ia me ta window na yo tatu no ma fia ngai Sāmoa. Ia tu langa ma sa ni pe nei ni se fa so lua to o ia le o mon fa tu langa me le la tu fa so ile le te mi ole tau. Ole si tala le mai nei tau tu fin ana le ua tau tino e le sui pana mia wa wasa mana e Winston Peters le te mau fo I ona se e se le man to finga a se e se mai man to finga ai anga ia tu le ile tu lango to fi sui pana mia ia David Seymour act non masi na fo le wa lo mai le sui ne to ile afor tu sanga talo na tu fo ele le fenga malo le so fatasi ia tasi ne ona va tau le va fa vai le New Zealand first na tuli lo ina I te mo fenga palota ia o le toe whaopopoina le pe ama le lima se launi leo fa popo I tono le tanga rua ngā leo ia le lau tau tina Winston Peters ia e o atu teimi na tauna I le lua tau sanga le la tu mai ia e tau ausia ia leo tau tina stoi no Winston ia ai longa e on ausia I teimi nei ia ona nisi la mafuanga ia manatua tu lo ina no mata il press conference ana fia Winston tu finana ia tu lo ina le au tu stalo le ole o pure na tau e lua tau saka mo le lima se lau le lau wala ta la lua la ato lua tau saka ia o tu so e tu lo ina ono upu o tala na fai te mon panuta ia le la no lua tau saka talo na tu lai mai e le fengo fire su e ngole o se lima se lau fa popo leo no vinga e le fengo fie so le fengo fie a me se lava Mario wa le lava lo fa maunia I tala au mai I tala fo ia le tele ona I tato leo wa ai atu Australia io e lau wa ai atu Australia ona le e moli mau e le tutongi te tota o ele upu le e mawalunga tutongi ia hata ita se leo la mela tale aloi ia o tala sa awa ve la mela tale aloi ve vai atu la tele le tupe ia pe or fa no ngana sto ino wa wasa mana ia ai longo la au sia no fa mo ia sa ilingo leo o lana tali le fa la fi e au sia ai vai asina tu ala titia tu se e au sia la o lana la wo no fo mela me ta le vai por kiki te sale o mau atu e au tistala wale au sia la la tau tira mai e no foto li liu le situ mai e au sia ma to promise o po misi na fai e au sia le lima se la tu sala pe tu le titi e au sia le la umal le la umal le tu la lo tau sanga le fatula ia ata tu o upo matal ia pe inale ma fuai ai o le sauna fo ia va semana ia e pe tau sa o ia sui par bien la tau isi tu le la tau mo fai tau fai sia o nga le o kilani ia o Messi Messi na o tala ile o fai la tau malili ngai e tala la no fai ia o nga leo ia wa le tuli tasi mai ia tatu I porro le ile o nga leo ia o mena lo ai pato I porro tele leo ia tini ia tatu tele le fa au atu le manisio mai si pito no ia pe o lisi tu langa e manel ave fai sa o nga ia o kilani ia wa o kilani le tele ana ia o tele ana mo mi o kilani ni leo male si me o tele po isi pa pui le ona le o mai ni sia o nga ona mamao pe fa pe ni si o kilani ia le la wanga I le University of Messi na o tala isi fale o nga fa ia o nga leo le ta wala tala si o le na tuli ai lima se la ia tatu mate tu la pe ono ia ele o se mea fale tono fo il pro misile wa ma tu amo mia leo e pe moni la so no tu fine ana ia pe o tikalia le faima ia wa ile si leo le na lo fo le Australia Queensland ia wa ai se leo al fiar wa ma sioti tu final e te ai se leo fiar sioti ia tasina campaign a Queensland fight
Tuma tō rei vela o le. Vela, Fai mai lo le atana fatu sina leo me stali. Mai, have you ever walked around with your shorts on? Ia tu mai lunga ofu tu so ofu leo ofu leo o le vesta leo mama pena. Ia tu lo alfa fomer tatu tinu. Nar choti. Tu son me hole lai moli me avuri ma le il sama pe tu langa tau e pe vela Queensland. Ia mar tu langa na tupi. Luas fu afeta la le si fatu sina le na mai. Na. Ia tu so luas fu afena e fa popo ilu mo lo to. Mali accommodation na. Mau le fatu e tau no tu mo la luas fu afi. Ete so so ani ai le su engolo fale tinu mai ma vatu malta avale. Io vale te le fatu sina lo vai e stali. Ai te loe Mari, Elena o leo a, so lea loe fo e matato whaia o ngā matato fo mai. Leo i tato walau tu finanza, alo whanau malo sifua. Sifua. Sai, fo manuia le loa se noe nei tae ao, Mari ma ana. Sifua manuia malo sifua. O tari hui le... Oi. Talo tari hui, malo sifua manuia le tau. Ah, matau. E manuia haftai, man, ia le tau... Mafan ya solo mai tu male ma tiatil malu riste malo mo no le tao ya ole waso te le tulanga le o me ole i lo tel to nunga e wa ese nu ya mali i lo la tel to nunga e le oceana nu me le ole me o tu ma nga fo i ma te o ma for me leo le no o mai janga taifa o mai lo atu o i le lo po infa e nga me o ya vele vele ava o se me ko ngi me le si no pa mai ka taifa fo ko la ia le se ara ko si ngu ele fa ia nga me awa se foi la ko ko au si ya mga ihai la ese me le ke foi o se me le e no ko hunga ele o se me o se kuma se nga ma sa ni foi le sa ma fu o se me sa mali au le nga ko ikua o le me la pe o le me le o le o me nga kai fa fu o pule o ave ile o ko le ka e fai foi le o ya mga ia ro makai o le o ko ka kai e va ko se ava ma fa fe lo ai Bio mi la maluala la so wasa fai fa di dei. Bali. Dei mai le telefoni ma kai se ye la vai kai. Sa. O ia no puse ala ave le ngol se ma kai ka u ke le la wala. Se ma kai ka u le nga o le u pasau i fa. O le vara sa fa. O le la fa ko agua. Ia, bio le por ka u ma me sa fa ye me ka o le ingu las. Mali. Ole fuilele ole ka u ole makai. Ole ka u ole makai fuilele makai u. Ia soia. Ele I kele ni makai foi o mele wengi. Ia o kele manga wa I makai. Ati o makai kamali isa o mai fo. Ngo ko ira ia le o si ko ko. Pila e manga ia ko le ku. Ia po se ngufu. Faka u ai no makai. Ia o nga ave se ava ave pai mea ka ole us mali e amanga I no makai nga vai kai pe kai ele leia sa le leia ai nga o mai ngi vai kai eu ku langa o ese foi kuma o mai ngi vai kai ia o le lo fa ki ngoinga mali era no fai o so ku pe ma so e me ai le o fai o se nga foi le se me le lei ma se me fa ro nia e o le mako langu ele ma fai ngai alu ke ingu pe va pe o ele nga sa kurma singa sa fa ro fa ai ma fai nga e usura le ngu ia o le baksei o nga va ve o le va vai ngi o le o ngo fu ma ngi ia ka usama ia ma le ai ngo ko ngi se ma kai e me sara ia ma kai kamali Pawanga o makai e so ngu pa pe o le vanga la ia mai o po ingi ale la o ela ku ro ke la ki ka fa yo ela ku ro po i ki pa ma ku sa yo me fa pe ngai ma ko inga ai le po inga u su se pasanga pa pe o ele sa ku mas pa lo fanga i kera
lave fo. E fa sara me o no ko fo ia ku o no. Ai fo ile e ngon. Pasa. Yo ulanga ma ese fo ile. Ka kele pa ya kula e ai fa fo ile ka wa ke o mele o fa mai o rang ile sena. Por ku mareanga pa Sāmoa. Malu ai makai. E malu ai fo ile ang. Mali. Ya, o kalango aku lai ni i kula kaya. Ile mele ore ile o kala mari ile va ku ke mingo walu isa mo lo fe mare o. Ia. O walu ra si ko ma so. O le kai mira le fa ko e ben mira ko fa mare ho de ya. Uso ko le lo arga ne va pe a we se uso le ile ku mo lo ya ka ikana ne te fa no mo. Ora sa fa ingula u ko le no le ngal ma ki ngai ngoni. Eu que ia ile sa fa e por la kai fa ma ko ale sa. Sorry. Oh, me siu ko mai ko. Oh, me siu ko mai ko. Oh, ora ni lo ke ya. Eu position ma ko inga eu o pele roi. Ya era mo ia. Oh, solo quiere ko ya na ko ya si ko i. Ayo ai pero ko ingo que la curva ya solo ah bueno. Yes. Oh, yo le so fo i me la sa fo i wa ora wa kala wa fo ma ko ai ngai kwa le quiere ya ro ya. Ya. Mai o quiere so fo. Yo quiere so fo. Ia aro fa ko la va ngare sa fo. O ku ai no aro ba ko me. Se me ngare se yo wa lo kwa si yo o so ko ile. O ka ngare ko ele no sfu. Mo ia no roi mangia no mara. So le ro o mo pase mo ko ia wa o le va o wis ya o ke fa i. Well, no ko o me na ka ko fa valia, tu se le. Ya o ya. Ino, ole tapu so ya na vai ka ni ka ma ka ni na. Ke no le o ma. Ya o se kala kuna ni ka ya. Aftai. Tai tani. Aro longo mai ara fa ko kala e siro ka. Le ai ma. Le fa longo ai lo fa so. Ma nei fe wat fa longo fo ile vai nga le ma nei fo ia tonu e a vea fo ima le sona mo tatou e malanga tui nei a talivui. Sa ole ya. Tu ser mea ia lo fa tu te maa. Le fa o sole. Ona e loa le tangata e la tui fafo. Le la tui fafo. Moni. Yo wa ki le ke la ko le o ko pili o lo ka ili o ma le la. Ia mo ka o maringa o ia le fafo. Te loa e talivui. Paule mena o vai Sāmoa le te mina o e talua nei. O tangata fo ia piwa ta te ia lai e wala aulo ta mama tina fa mai. Malo anti. Fa pia mo tota le loa po. Ma tota le loa po ai tangata. Malo fa tai lava mo la fa soa. Ya, oli le. Ma le ia se talui ma venga luenga o fenga yai. Ya, alo fa tine. Ya, alo fa tai lava. Fa so fo. Fa so le. Sunga talivui. Ai mari mali e tele vai nga le opa e talivui o te ia tele I mawai la. I don't know winga pi mate ia lelei. E mate ia fo ia wai le astanga te e le la tu Sāmoa ia sita mama tina. E lo ator fesili paton wa. Ma to ina man soli o le vana tele fo to vele to ina. Ia le lo tal. Lo sfruttala. Soli. Ia o se vai foi le mata e matala i tato. Ma fa so fa tai fo ia te vil fa so le na mai tu longo linu. E wa fa le fa na te la tu le pono tu ma sina le te lo tuai. E na isa te fa. Le sa te fa o tu la tu le la se no wa le ti no fu mau Sāmoa. Ia o la tu lai malanga fu le e me se so fa ta uma ma ni e fu me ni ni so o a foi. E o no ma fio anga ni e pe ona sa no foi il sunga atali.
E fo inisio no mafia ngai le o te whai le tu langa. Ia, o lea ele o mantua ia tatu to ina vini mana le la e lango fa pe o le tuma le anga fa Sāmoa. Ia ai lea e au ese fo le finangalo tali vui e na te finangalo ele o se tuma se anga lea fa Sāmoa. Pini mea fo i e fauna avatu ina wa matau na o mai tangata ma watu i nei. Ia, mana ia le filana lua e o tatou fa soa nei tae au. Mala ia. Tatou e sina whawhianga le te mita e hawa tu finan? Mana ia, malo whawhitai. So ngā juina vai lua, ia, a ato. Tatou e whaitau tatou. Tatou pitau tau. Pitau tau. Toe sefulu iwa minute o Natalia o le itulai sefulu. Tali sefulu le tatou porkalame o le ato fewa ili ai ia pe ona masani ai ia solulu. Ia whaatautai atu foi e le sunga po le mangafa a talatala ngā milo. Ia ai malo lava. Mario le tatala no nei ai le ua turni nei vai aso o na suile o tatou sui pale mia. Ai le vai atu ai saloma le tala lungo le leite o New Zealand. Ia inisi foi o fasila silanga. Tele o fasila silanga David Sāmoa. Ia po le foi o le avea masui pale mia I masina fou.
o le lava o whiangai a tātou mat whawhitau li o le o tamaiti le aonga, maununga numero tamaiti le o le aonga. Anai while tupena o ofo mai i le pāketi e sosoani vaenga lea. O te vivi vasi si la tu se lau fas ful miliona ta la le fa nganga mole pa ke tile la fa ilo mal vaso fo la stofi le aso luos ful mal le tolu e apo la solo su lua aso luos su lua ia me ala fola il pa ke tita tu pe tu ale fenga malo ia porta la fa taul tupi se lau fas ful miliona le fa ilo mai il minister le su minister lango wa onga David Sāmoa, se lau whāsun miliona tala. O le tano nei tua. Po le ale telo tu pema. Ai o tasi ali whawhitau li e whau pe e le ma whaina na tafi e sia fu i le ma tūlanga o ma tāputau tatu tatanoi tūlanga wa o ngā misin malo au. Moni le mari pe ia o ta oia tali tonunga lea ia na whaisa e iai o ia le kumitwa foe fo ia le a onga i sui o tamaiti a onga. Ia e fo inisi wa onga lo mawhai ona onga lue ai e fiu whai a onga, fiu pule a onga, fiu tupe mai le matanga luenga. E le mawhai ona una ia tamaiti le a onga, ona e mafua mai lawa i tutono la tau a inga. E mafua mai lawa i nai mātua. Ai te lo mari inisi o whaafitau li whea ngai manisi fo o tamaiti le a onga lo o mawhai ona onga lue ai. O le fiu wale toi o fo ia whaia ia pule aonga wasa masani o na alu le pule aonga tu i whaitutoa. Wa fiu e vili, fiu e la fotusi o e-maili, i tamaiti ia e le o mawhaina o mai le aonga, pena le tasi le aso le vai aso e mai aonga. Sa masani o na alu le pule pe alu le whaia aonga tu. Ai wa vea fo i mawaenga wala matia ai so i fua o pule aonga ma tangata, maisi fo i tangata ina whaafainga luenga ta o truancy officers. O pe o atu ai pe o e pe sawa ina mai e tangata o mātua le mātele o mātua e tutono o keni o nisi mātua le mwhaina mai whanau mātua ta i lua ta i tolunga ruenga e o atu le whale o le ise mālosi tusa e stress fasola atoa le ise mālosi e whasauni e tamaitia mai le haonga o nisina o papuipui o le tūlanga lea pe mo le saunanga tu whina te mino i le pōna la o ngā Pororo College fai sui le authority officer to sui attendance officers po to foi sui pe sui foi ngo pe tele foi tu pe e pe lua tolu i la to nga lua le foi tu lo e o ta se le fa fi tau li e tu le mai pe ma o fa fi tau li foi le pe sa o la sa no ale e tu la foi le o nga lua o ma tu ai e a vino fa na le o vesili o tu pene se la fast food miliona tala le la alu fa tu pay security officers ma isi o na ga te mo fai pia ia ale suia le o le fa vitau the root of the cause of fa vitau ni ale o le tau te fuanga poverty wa o mai si tu la o fale ma o vai o mana e a fia o ma o fia le tasis ma fu anga vo le po se ma fu anga fu i tu mo le tu la le si me vo le o le ai e tamaiti nei ala to te light vo ia pe o si tala fa no vo le nai e pe e sa o le mali vo tala sta si pula nga mai Sāmoa le se vai ia po ali fa le tolu ele so fo pula nga le e le fa la o mai tau si e vai tamaiti e le se la to mata fa yo tamaiti o la la ia ono nei atu do uma tu la fu ye le fai fu ona wale i lopo o fea o i tune ono whaatino ia wai tele mafu angai wale mwhaina o whanau iau moni le mari o se whaanonoanga lea mo i nei atunu ai me se lawal si iti o tau sui fuanga e ai ia mātua e i tamaiti ia wai kolisi wai ingan wenga a whabera le whaingan wenga le pō ia wa tau le se malo si usu ai lea onga i lea so ai ona lewa pe a whapewa a fiarenga luenga tamapol tina ile au vaia le na vaia mai le tele o ngaluenga malo o nisina mafuanga ile o mawhai tusala le te vai atu i numera ia o mai le minister langolangoa o ngā e fesosoani ai e tusa pesa silia ia o lava ia mari pesa silia na ave se manga tu pe fesosoani a inga ia e a matai ona fesosoani a inga ia e mawhai ona whaalelea o la tau mental health so fo malo no ino mawhau
Ia wau nai amata mai ai ona mawhai ona. Whai eisi mea pia whapeo lai. La tonu atu finala. Ma le pe la vetu pe ye fa e fiso so ni fa e fa vita uli ale ba fu ai na tu lai me le turnsi. Ye o isi fa na wele o la on tu longo o la valava o tu lo. Ye po bea onga ye po a uma si tu lang o isi ma fu anga i tatu tele mai lo. E ma fu anga te tau pe yo ni fa la velave mai va pena. Ya o tasini mta pu matua ngonga tele. Ye pe ata matitu. Ye telefon tu pele aloi. Ai o fa fi tau li ale tasi. Se lau fa sun miliona ta la leu te fa popo fu ni. O te yo e te tau fa tu pe le fa tu pe ngo ila to lo nga lue. Fa tai fu ila to lo o. La nga pe na sa no tu fi no sa ngole bu ila to ni yo. Ye e tau mate fu ile atu e ile se ta shua o nga o le te lo e fa le van fu ile. Ia. Ia o le sila tu pe alu au nga. E ao mai wa. Ale alu tava le voile pipi. Tu sa tu ia le pasi voile. Ia ala van we ala le au e alu e au fa pito mai av ia tamiti. Ia fo ila ni so moli mau no fa longa ni so ila to church offices. Era what you ton. Ale era what you alu fa ngo tamiti. Ia fa tentalia ile e fo le se longa o. Se longa o man sa ni fa. Tu lo fulu ia ni fu tu lo fa of la o nga fa to so mit ton tavan. Ia pe wa ve fo ile tangata. Ia ma tata matu fo ile e extra responsibilities. Elo ni mata fa yo ma yo ila na konkalati. Ala wa fa tino no nganu ka so di. Te lo la mari le onga leo tenga lue ai wo le nga tai tamitia onga. Ai wa o tau sanga nei talu mai le January. O to lima le faya onga o fa ma vai. O le vai asoni e umai ia faya onga to tolu. O le whanonoanga. O nei whaia onga ia, e whai lātou whanau. Tu sa o le lātou mafuanga e whaamawai, e leo e so enga luenga whaia onga. Tu sa o le whaamawai motua e le toi whaia onga. O le aise fianga e whaia e lenga luenga whaia onga. Whamai wa matua e stress. E te le taimi alu i lea onga, ma whesuia inga foula le whainga malo fou, mantua e whaia whesuia inga i le kurikalama, le na umaini e whainga malo fou. Ua le ise taimi e wato le whale, whaalu i la toa ia whanau. Whamai wa, on me maalia lana whaamawai lo le whaia onga mua. Ua umaini le mafuanga. Ua toa e lo maloto isi whaia onga pewa whaile wa lewa ona fia whaamawai. Ai ole le ise toa e whaamawai. E wa lusinga luenga whaia onga. Talo whai. Leo mai matamaiti au. Leo ili statu wa lau talo whanau lau whanau sai mai. So i whamanuia maulua manoa. Malo so sua. A talo whanau ni tai au. Ni tai au. Ia, whakatalo whatfoi mo o rua mare. Mo po kalami ni tai au. Mana ia uma foi. Mata upu malangona manatu. Ni mata upu whaan mai ia. Whanongo te foi pentala no foi. I tupe ala au foi na mai le malo i tongi aere. Nga luenga le whai e nisi o whai a onga. E oi, i whale au mai tima. Ia mana ia ma. Aia te awai ai i lo whanongo iai. Sa le foi alu manatu nana o whanongo atu iai. La e tele ai si me tauna awe iai nei tupe fitau iai. Ai, i lo mafau iai. O le mele la fai. Pei ona o whanongo tu foi o whaamawai teno ni sifai a onga. E sao, i le fai ngō fiere ngā ruenga. Ti ngā ina. Ai a te au ia. O le mata fai oi lawa lea mātua ia. Mali. O pānau tono a inga. O la taitare mata fai oi. Ta te tango i sa pena la te tama. Ma sa uni lea onga ma awe. Ia matatara noa fo iai. Ia a rewa o mai nei atunu. Ia rewa wa whaile mere e sa ono o ai fo i lesi mena tu fo i alu atu le vene. E au mai ita mai ti. Ai le mena tupu. Ia isi a inga o atu wa le fia. Le fia mai si mātua pe au atu ni vene. Whai mai o whaitari ana al matua ia. Mali. Ia o whapena, mea lana whapena. E whaitetenga tā fo i mona whai a onga.
I o tonu a inga. Awa, Sāmoa ia tātou a o ngai Sāmoa me matou iai. Ia, ere o atu matou ni si e o atu tau anau. Ia, o ata i te rota māmaro tina i saor me ta te aru iai. Ale le ngā, ia maure saor me ra po ta onga pele ai. E ruatu le i almatua i tonu whaafsanga i mawhai ao. Na maua i fo ia o onga o lai titi. Te ruatu pelo lo ta māmaro tina o la te aonga. Ai se mera te alu o la te alu whai o ta whaonga mo waru tu punga i meo te whiaru iai. Ia, o inana maua ia u fue ia toi turi lea onga. O le ala kei loe a uia. O le mata whai o i la vata mai martina. Le tala noa, i whanau. Ia fo ia au wala pe a whai o whai ngata. Ia fo i fiso soani ma whai o na maua. Pe a whapea ta ita ia o la te nau ana ia. Whai almele ia awane i manu manu. Mera mana o ta mai titi o le alu lea onga. Wa oisi asu. Whai mai lau whanau lea o kwentiu. Te whaalonga tufa mai. O le fia onga, ei, na lea lua lea onga. Ma o lua kwa uka mai kiki ako mai. Onga. Ia, mo kuroua, mo whai kurola ia. Whai le ofu punga kong kawali. Ia o lua ku kawali wuko o. Ia, o la mea ngai whai. Ia, e o fo ila ku tina. Ia, e strong fo ia, lea o lea onga. O whakawangi whawaiwai e la oringa, vili whai a onga po kongo le a onga. Vili atu e la whaale tonu mai e matua alu lawa iai, ne tangata i o ai po whera e alu anga iai. Ia o mea lasa pena. Ia e sao le rei whai ngatai e nai whai a onga le mele o le o i whali. A wā e iai ai a mana ia reo atu. Ai fo i e re fia fia. Ai re fia fia. Le o atu fua i tonu i o, le fia isi tangata ese o mama natu manangona fo i o nai a inga mātua. Pape na fo i lai whai a onga, e le whai ngō fie wana o wat fo i o whai ngaruenga, a o le wanga o ngarua i a o haparangi ka maki fo nga le tākea. Ia, ia isi tamaiti o ta i la ta i whara, ia, te whaalongo atu whai mai, tamaiti tira o le to e saua, se longa o ia fa ele ia ska ko me fai ai o me anga matua ia ba wana o tato va ai po lai o ke mai na ia o me o no foi ele saulia onga ai a o tato te songa o ia o ro fu mai fo ia matua ia le au mai na ona na ta mai tono le onga me na ia e mana ia u mana ngona e o fo ila ngona na fai ia onga ile fai ngo fienga ruenga pa pena sino ulangona watu mei tau mai Sāmoa mei o inu. Ia. Na ola vea ile mele na paso mai tua ngani rea po tamalia. Pa pena o le tau whavalia. No wadua tua i Sāmoa waru le pasi. Ai wo te ia la titi e tonu pasi. Ai oso mai le si tamaloa na no foi au tafa. Wo te ia fa mai rantala i tea. Te o a mai o matua. O a urani. Ma te o rei roa po ni tangata wha mai a, ele matua te, mai o mai, mai ia o te sahu whea, ia, ai anu na whaila ia loka te rea tua iai, mori atu o loka anga, le ropo te aloa te ewa ai nei vai ia, whapea nei mai a, ai matua i o rei roa po ai, o fisiri lo iai, o whamoni lava, o ai oe, o te reo mana marama po o ai lo sua wha oe, te rei lo le ingoe ua tau mai tau wha mai, ma tau lia o le ai ngaro tina, o le ama. Ia, nofo ala ia whai mai, ala te nofo te rei loa. O te ia le taimi whai mai. O ia ina sau, mea na se whaatau ai sau, whai mai e osola. O nofo pea. Ia, o le sifuta ala nai lo rima o tango rotu o atu ia. O whai atu lo te loa. Anu ma tupena, ai awane e toi whai mai, o te rei loa oi, o te motoa u rei loa ina oi. Ia, o lo tue rei whamatala ni matoa inga, ai whai mai. O mea ngā tau whavalea, o whai atu roa. Ia, to pea, la o avea iai, a sira le ri tangate malanga ia. O la tala nana whai matoa inga, whai mai, ana mena e wha. I wha pea o tū, ma si tau whavalea ni mua uro ta mālua o te iloi, o tau whavalea. O la o tangua ui ave e tupe o lo whai ai. Ai le se mea o iai to pea tau ia e le tua e tangata le anga mana na mea lai whai. O la tala nana whai ai. Ia ai, o le inu.
Ia oka. No latu. O te iwa o e lo matai. No latu la. O te ia tulo fo la te moi. Ai o te ia fai mai o mato a inga ia se tuangani ma no tinala se fa mai no fa no fa. Ole a fa mai. O le ka o mai ka ka o fa kuro. Oi ka ka o ranga ke poinge ka fa mai ai ia fa mai o sa ka ia o mai ara ko le o mai. Ala fa mai ala fa le si ku piko e o mai la ko wingu ya o ko. O ala mga isi okay. O rangi o fa bolane o mai ia mea. Ai fa mai. Ranga e fai ngale e o longa mai kanga kai safu. I o makai i ngā mai fa o ile ai fa mo mole la. E o ke isa o ke fa ka ni nga me ngi. E sa me o sa wai ringi o kupe. Yo fa pe mo ku ai runga ke fa non ku ro ko wai ka o ku o ke ro mamra. O ku ai runga ku ro. Ui mai mara ako fa ku ia wale asa i fa ka o kom ko ka ria o le la wa pia ke le ka o sa o fanku o savani ala i avala au se kinga amai o ki fa penga no wa misa fa o kule ai o ke fa ko mai ke le lo o feo i ai o fa o wika ia o sawari o ko fo ko ma ko fa ia e fa mai ke o kon ko fa ia lava ni masuka la nga va ia o fanku ala ke ika ke le si ai me ia o pangwana ia ave e ku penga ma kinga au mai se la kala fa fe ave e fa ave fa se puki ka kai o fai aku. Ni fa mo e fa ma se será o kangoro i ko ave i kupe. E o fai la ku ki anga ma ko wi kai me anga. Fa lo ku ali siku. I ala foi fa sa ka lo mai e si vai nga. Ele na nga ia. Ia ai le sanga ngu. Ele sanga ngu. O kanga ka ia. Na ke ia wo. E o ai pia me ngo wa ro ngo ke usfongo. I le la usfongo mo nga. I o manu. Ala po finenga la ko roa. Porque ia lang ora ko asi le se o makong asa fai ko ka ma lawyer makai makong fa ia ku ya o ku ai runga o le se me o ve ia half time mo fa so le tai out ina ma ia ma ia lo po kalame half time ko ngai me fai ia o mo fo nga kai mi wa se po ia se kai mahali half time ia le tu ia o lo mo po kalame o lui tele le ya se tina fa fa so mai fa tai fo ya se fo ya se fo ya fa te tina le ya fa so mai le tai ya wa la tala mai fo tu lango o ana fo ino la to ya ma lo sai le te mo tar tu mo si fo lo moi Wellington ta tu nga per ta tu por clame le te mo tai o te lunga tu football club atter tai le te mi e manatu ya le uta pena mai por club atter vai le ai tano atu ai le sunga ya pul manga fatar talanga milo i dunga tatu pul klabe ya mo le te mi Sāmoa la tunu pele fa mangalo mai se matu tomar to fine ya ana fa solo ya le pul klabe ya ole ator taau fa malulu atu asu vi malu pulega fin kalo tatu tunu e se tau tua ya ole tau te mali la fa fo mai ya fa malu ave fale to fin kalo le te mo taau fa talo fantu ya o kalangolango le mafuta mai tau se fulu vaa le mafuta mai panapa sauvao malo se fua fatalafatu ya Erika Mooi good morning fatalafatu fo ya Willy Semisi le mafuta mai kone leo no malo se fu manuia tiras ene fatalafatu fo sunga ya fa mausili si nava fatalafatu sunga fa fenga tapo i no fo inga le ua mai le tusion molio lava nei taao ya ta pena mai lanton molio lava lukolo mtau pues fu mariva foi pues fu tasi lua fitu local mtang pes fu maliva su tasi lo fitu e or tusion por clame o molio lava tau nei sione tu pai malo se fu manuia fa vale le fo semi good morning atsalfa tu stonga ya Kevin Schwoka ya male avaanga le lifestyle furniture per rua finga we sila good morning malo se fu manuia tatu por clame on atu vai le leita yao le ele mali vai tai lo mai pule te te mai por clame on atu vai dia fa tai ma fu mai tatu tu por clame on atu tai
Ia, i le nganga I tumu I le whaaloalo, o te fie whaawhiloai, ma whaatalofa, ma ofalo whaatu, I lau whaafonga ta pua, I lau whaafonga maua le mamalu telo Sāmoa. I le nei fo I tae au mātanga o fia o le asolulu asasful mal wha o le masina o me, ia le ua taunu mai le o ngā tutono le vaiaso, whaapea atu ai, mālo le folau, mālo le pale, mālo le titi, whaatalofa, I le paia lau whainga o lenga Sofia le atua, ma o tau whale tua, o le whapea on ngā lulua I so o se tō vine, le ngata I tono le tātou lau mua nei, tātou nuu ia a o whea lava se tafa o le kelope, ia ma whafo atu o New Zealand, o lo e whaafonga mai ai, ia e me se foi, o le tafa o te arone I talofa lava I le whaangaloina, le paia la silasi, le mali o lasi o Sāmoa o atoa, talofa lava I o mamalu, a whaale atunu o mamalu, whaale malo, tala mai a awa fio mai e le tātou Kalame. Le whangaloina le tāpo inga mātua, tono maota malawa, tono maota ngase, tono o lau taavale, tono o lau whalwhainga luenga. Ia le ngata I lea, ia o nei tupulanga foi, ia o lo whiangai foi matiute, ma whaiva I tono a inga nei aso. Talofa lava. Ai, ia o pule manga whatalatalanga milo le nei o la o tau o le hawhawhine o le tuawhine ia o sau foi e whatautai le tātou Kalame o le ato whiwaili ia e pe ona masani ai le asololo taitasi. Ma Samoa ai o le tātou Kalame o tātou mta upu o filifilia I le nei asa e whapea. Ua whautua ina I le malo o New Zealand, the national government, le whaasa ina o whanau e lalo I fo le sifulu ma le ona tausanga, le whaonga ina o ala whaasalalanga a lau tele pe o le social media, le pe o na iai nei le nei vai tau le olo o iai whilawhila fo inga, e wa ua manatu, a tono e au ngā foi, au mai si o tātou lufi, ia ma wa ili, ia po le a foi sofi na ngalo, ia au se fesoso ni ngā foi, a ua a fia ai le tele o alo mwhanau. Banning children under 16 from social media. Wa manatu le malo, ina ia tu ina atu se pili I le pale mene, I le au whaitu la fono, ina ia wha amalo sia se tu la fono tu wha atasia, taluai wa wha atupula ia tele a afianga, onga o whanau, talu wha asalalonga lau tele, social media. E le toi na malela ina, o le nau o sila fia uma, mai se lava tātou o tau mātua, ma tātou taito o tasi, o lo iai alo ma whanau. Wa mo mia le tu lai mai o le malo New Zealand o se fuafuanga wa leva o te tau na whai ai sa no fua I pea. Lea la wa te lea a fianga.
Ua muli sa i New Zealand i le malo Australia e ala le whaia o se tulafono le pe ona le potia mai ai i a whaamtalanga a le TV1, TV tasi a New Zealand, i whapea fo i le Radio New Zealand. A o le fasili, e whaafewhea ona ngā le whaasaina o le social media, mō tupulanga o lo soifua i New Zealand ei, a whaalau tele sea fasili. Whaafewhea ona o ngā ilo walo, ma sau fo i tama. O hau o mātua whanau. A o le sawa le teknolosi leo ai ai nei, ia nau e sila fia. E le nā malela ina, whaanga solonga o tūla whono, e tele mea tātou te le oiloa, pe pāsia pe le ai, a whaifo e pāsia, lea pili, o a fōlinga mai a inga o lea tūla whono, o le tūtau teknolosi, pe whape whea ona wha mao nia, le matua o le whanau. Awa e whaingo whia lava, pe sila whia, le tau wha se. Ma ia manino lava au whala. Pe o le wha saina o le social media, o le awhiso soani lea i wha awhita oli, o le soifua malolo ina o le mawhau o tupulanga talavou. Tātou tala noa le mental health of our kids, your kids and my kids. O le ale pili lea, a whai pāsia o le amana o mia company ia nei The Giants. Lea e ona le social media, pe o le Facebook, a pio fōlinga, o le TikTok, le whai ngā siwa me whapena, pe tau whaasese, a iyo. O le Instagram, e a ona wha maonia mua, tau sanga moni o le whanau. A o le I whaatangaina le tamaititi lea, e whailan account e sainia. E tu usa o loto le YouTube, ia le wasila fia le YouTube, ona e tele lo na o ngā whaale awa onga, e le ngata I whanau, ia o tātou fo I le au mātutua. Pe a fia mana o e whaafena whaile teu lea, ia nana e latu ai lunga le YouTube, whaasino le mai, le tuinanga o le teu, mea whapena, mānaia. E au fwoi ona manatua, e iei tu la whono social media, se ilonga e se fuluma le toru tau sanga, whato a whaatanga le saini, ai tasi lona, e mawhai lava o na pepelo le tamaititi. A wafo e le o iai ni a inga o wha mao ninga, e wha ali atu ai, a mea moni e se fululua o tau sanga. Wha pia fo I tustusinga, whai mai fo I tustusinga, e sala tupe silia I le 2 miliona ta la mo company pe a solia le tula fono pe la tula I mai o matua I alo mai New Zealand ina ia whaia le tula fono le aisea wa tele onga tele a fianga aisea la wa manatu ile malo I te taule a tulanga o lo o iei whelaflofo inga ma pe e tu uilunga o sifua fo ile a whaatautau o a fianga o social media, pe sili atu ni tu lelei. O a fianga o social media, ia pe sili atu fo ini tu wha lelei. Ai, na hau ili e se tamaita I fo mai, tamaita I su e wha apitoa, I ana tustu singa. Dr. Samantha Marsh, nate matua lango ina, le whaasa ina, o whanau se fulu ono tausanga nga I lalo, I le social media. Ona langona I whapea. Wa a fia tupulanga I le ngase o le mawhauwhau. Mental health. Pui whanau ma le sawaina. Bullying online. Mau o atoi lava I nisi tūlanga tātou telefia manatua. Wa whaile social media ma vai su. Ma mea sua malie a tupulanga talavou. Ua whea ngaina I mātua matau I vinga whaingata e whesosoani ai whanau. Ma ua le aini so o tanga le leie maua. O wale taimi alu ai lunga o whaasalalunga ai a social media. Le aini so o tanga le leie ma mātua. Ua a fia taimi e moe ai le tamaititi. O le tino ua vai. Maua langona tu ulafua ina, loneliness. Mau o ia inisi tu ulanga mawhatia.
E mawhai fo i le whanau o na alo ese mai ni tapu e tu watu. E le social media. A wafoi wa sawa lo lātou i loa o le social media na i lo tātou mātua. So, what are we going to do? O le tūlanga i whaanoanoa ai, na i loa lele ia e le auna e le company la poa le auninga le Facebook, TikTok, ma le Instagram. Le company milionea le ta o le mita po le meta. E iaia a fianga o tupulanga teine. Ma ua mai le whaamamawhalea. Na i loa lele e le mother company lea. E iaia a fianga o tupulanga teine ona o ia i tu a inga whaasalaunga. Ai talo ai ona o le pisinisi e tō sina ngō fie. Wa lau sa ai ma milione ai le pisinisi. Aia. Ai awha ai na ai le soifua malolo i na o whanau. Ma o la taulu manai a o loo tala voule o langa. Mana ia te lele wha ma ite ale malo ale national. Faise pili i tau fi ai. A tala no fo isinga ngana wha whaingo fie. Wa tele tupe mama le company e maua i le wha le anga ina o le mawhau tulo o tupulanga tala vau. Yes. Ai, e iei fo i le au te te e le tapu lea i le mana na o e whaasa, whamai alato. Ai aua lava o te te e le sau fo i tutono o le pāanga le national, o le pātia le act. David Sāmoa na te te e, wa ia whapea mai, e whaingo fie le pili, ai se. Whamai aia, e mana o e sā ili se fofo, e ala i se suenga lau tele, whaatala noa. Ia ona whaatala noa la ia, ale e alua ia social media la tō mō na whianga. O se maua le whaia o ngai mta uputau fisota ingam whaasala longa mani Universitea Victoria o Alex Beatty. Whamai aia, e moni wa iaia a whianga tū ngā o le social media. Ai ei fo iso nā o ngā lelei. More community malato e vai le tamau a inga. O se whamai aia o se awa noa social media e fesili ai mo se sosoani. La fo isa oia. A la fo i oe le whaia onga le universite i oe wa tele a fianga negative mo tupulanga. Ai sila fia fo i a whaafonganga maua Sāmoa o le toa tele o le autite o tupulanga lava. Ai sea, wafo la tau vaisu. O tele lea, a o niso mafua angana au mai e tupulanga whanau. E tatau o na lava puna o al soifua malolo ina, pe a whai o le mafua angale o le ngase o le mafau fau. E o le tau fia fua le social media, tasi leo mafua angal whanau. Vave na oso le malo e whaasa social media, ai le sua se fofo moni. E ala le wha le leia o ala ngā oa mai tūtau a onga. Whai mai fo i tupulanga. Ia se leo tupulanga pe a whaatala noa ina le mata opu. Lātou te fia e wa ai ia o onga mata i ala i lunga o whaasala launga lau tele. A whaila le lava puna oa i tutono a onga mwhale a onga mani a onga. Ia me i lo lātou i lunga social media. Tasi lea mafua angana o mai e whanau tupulanga ina ua whai atu. O le a ban le social media le sifuru ono anga i lalo. O whaasala launga lau tele, o se vaenga tele o langa o tupulanga talavou, that is their lifestyle. E wheso o tae ei mauo ma va ai I mea o lo o tutupu I le lalolangi. Tasi lea mafua angana o mai le whanau. Ia Sāmoa e. Pe ona tau whai atu tātou pokalame. O au o mātua whanau, ta tala tātou leina. Wa te le wawe le teknolosi mai tu a inga, so ta inga whaona pōnei. Leo la tamu whaile mālo e whai se pili. Na ia fisosoane e le ngatai whanau. A o mātua o lo tawivi pēa I le au maripo ona le nei lava a tūlanga. O leo langa whatame titi o se taimi pu lava. O le winga o lau tala, mai le 5 tausanga e se fulu 5 tausanga. Le stage leo le
o le ola tuputupu al whanau. A tanga i eina o se fulu tausanga pupu ma vavena i eile ese isenga. A o nā tausanga se fulu, o le vai niu lea, o le o langa tai whānae, o le oso songa, o le malosi ma le mafau le sa mai titi. E ta taula o na tātou mati mai, ma opo mai, ma opongi mai, ma tuu iei se amatanga sili, mo sona o langa le lei, a o le I matua te isi atu. Tala tātou leina, e te wala au mai ai, e au ngā fōi lau whaasoa, soulangona, whautuanga, se ngā ioinga I sila fia, e au ngā awalapta inga, ma se tau longo whaamanatu. Pe tasi lea manu lau tio tātou ato whewhaili ai. Tau longo whaamanatu, e au ngā mōlesi matua, e au ngā fōi mō ita. Seisi tū o manatua. Nei lole le e company a social media e ia a fianga o tupulanga teine ono I tu a inga whaasalaunga ia. Ono o manatua ia lea. Le au mai pe I tala fō wa tau le misi se vai aso. Mai Sāmoa. Wa le masino le leilo loa o alo mawhana u teine tala wō. Moni nai aso. Ai muli ane wa toi maua. O lo maa ngā atu matuangane ia Mari engineer tātou porkalame ni tai au. Ia o a vatus tātou pese musika I wawai ai foi. Tali o mai ia, tali atu lau walau o wha, tolu walu lima lua o whatasi. Ato whewailia. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufayatu usulo molana Se I evusi mapa mai itatele imalana E pese tawa tui mai la uwananga Ua motu si ala tamafu Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina uo matua na unili watu E ui lava ina ene fia Ai sa ele tu ula fo ia Olo alo fa Wala ile ni manuia Yumi ule taimi se ya ufayatu usulo olana Se I evusi mapa
Ia, whaftai a tutu mai lalo tatu le liu le taimi. Ia, whaatalofa le tatu walau lunga le leina talofa. Talofa lawa lawa fia mal falitua ni tai au. Ia, soifua manuia o a mai oe. Ia manuia la whaftai. Ia, lelei. O ai le suafa wha mole au fia fu le te wala au mai. Ai. O te wala au ati nei loa hat. Oi, sia matou pitunu malosi lea. Ia, tala na imai lau sa o lau sunga le o tu wao tatum taupu. O ai le suafa wha mole. Marita. Oi, talo fa marita afualo. Iyo. Ta silea pa anga le tio. Ai pe ar te mua le wa wala au mai. Le ai. Oi, ya lele. Ale fukua wala au kulela po kalami lea. Ia whaftai lava ia, sauno ia o ele tamai tai sa. Ia whaftai lava pule. Wa whailea wa tupula ngona ia lau whaasoli ni tai au. Whaftai. Mo uma whaupawa ia lea i Sāmoa. Ia te awa ia. Ia. I Sāmoa. Ile mea whaisa o wola ni ai i o mātua. Whaatu a whai ala telefoni ina ua umalele ila ua onga li kolisi. A ua hae aku le Facebook i Sāmoa. Ke mana tua e alkala lo ka mai whamai so o ia so ia. O mea ia ua hae aku le Facebook ma telefongi ua kaungofia i Sāmoa kei mire. O awala ia ki a polo. E iei ko whawhinge alo ka mai. E whai mai ala ko mai ia. Ole kulanga le alua ia uia o aso ai o ngoa. Ia. Au atupula ngona le mata o pulinita ia. O nofo mo maso whau taimile nei. Ile sa ole whautuanga le se o tamasa sa au mai e te au yaso ia. Lea ua iaila le taimine le tele o whaafita au li lungo o awalo feso o tainga. Po le lua tau sanga talu ai. Au whalungo longo po kalami a tasi matufu e. Ia. I lunga ala le social media le afuelengo le TikTok. Awa usa whaila o TikTok. O whalungo longo ile tima ia tufu e matasi. Ma uwa wa ai e lunga le TikTok. Ngau kango ia ave esela o ake antuma TikTok. Ile o koe whaisa o TikTok. O ke mawhau fo ila i kalanga whai melo ka mai kia. O awala ia. O lai whai ka ngaka ai lafi ei kore ki a polo i eile kaimi. E koe wa ai ei i kupulanga mamala malama i fo ai. Au kuai wale au ngā. O se whamangaku voilele ua osa melo mawhau. Wa kua e luma ia whautuanga i se utaman whai mai. Le whai lawa whaila ua hainga ma whaila o whanau. Le a so le whatau sanga o se utaman i lea onga. Ia. Ala o whainga lai whai ai. Ku ua mea lea onga. Koma. Kilo le TV maka kālo le wha umaloa. Kālo le iwa. Le koe ai se TV, le koe se telefongi. Mo ke o mailo kongo le poko. E o foi ama ua ma se tolua. E le koe ai se telefongi kaimi lea. Ka lo le iwa ma ke o mailo kongo le poko. Uma foi ka pero ma ko wifi. Ave ese o ma telefongi. Ma ko ka oko la ia usu pese. Se ia o nga momoel ma whanau. Ma momoe foi ma ko fale. Ma nai le winga lau tala. Ia, le winga lau tala. Na ele taimi na vili mai se o tuangani le vaiason te atu nei le whaatina. Wa fiwe so ta ia uma atu e Sāmoa. Vili mai, wa fiwe vili mai le kaya. Ele o kakangi la o messenger ke le o kangolofa ona. A fiki mai loko o vili lo iai. Whaku, oi, sorry e ke vili mai o lea whelingo. O le saka pere wifi o mako fali. Ka lo le iwa o kangolofa makala iai le rutina uma se o kolua mal masanga. A whai mai kala lo kuangangi i kia mai. O, ngā i ke alu ai mea kuai a nganga i ngā o ai mei kako. Malo. Koi lele o se whawhangu i lau whaasoa mai. A o koe oso ai ia manatu malangona o mawhau se o tamā.
ila na o nga sa fai ke le fo ke fa o wala fa nga o ke ila fa longo ko ko nga ngi fa mai oi ele fa nga ve ese le mianga nga e ola mai e marka ko kama mana ia tele ia o sa fa so nga o la u ia wala na le fa se fa na ka lo le iva ka le fa o man TV se ivanga na wa ye se me o pe we ni tanga ya fele ma fale ma pe la eu fa file mu ai i ka tuma ka maiki ya ai umalo fo i ka lo le iva umalo fo i mako mo lo fo vai mala se ka malele a kolang fa ka sa nei umi so manasu a wo fia le fa so ni ta ya pule wo fia e a foi e vai foi le lotso pe a malingilo I mata pe ama fo so ta mai sam ana foi la sala le anga le mele ka so ka le messenger wa le vanga e se no Facebook o ke wo le fia Facebook wo le fia le wa ve ese la TikTok o wo le fia fo ya ai anga le fisota inga pe la wala le umiena sala no ma umien fisota I matu Sāmoa wale va ko male to ese Facebook pe o la fa faftai lava ile tina ya Marita se tina tala vo Marita afualo ia mai I lo hat o le tala va Marita o I wale ese ya wa uma mai fa pe o ia e se mata laina ia le ia sauno mai fa uma mai lo ia le lo fa so le na o ia faftai le lava ia fofuanga me se fopo kala me nei tai anga leile tu ai fe nga fa nga so solo le nei vai aso faftai no lo wa no ia faftai le vala mai manui lo waso lo tele atu fa soifoia soifoa ia o le tatu vala uma mole na o le se tasile o tina talavo una o fitau iai ia I le fale o loa o atu masiana whanau I whaile whaatau na ia tau mai lava lona ingoa ia mawhiloa e helo ina ia back and save ia vaile mānei o me whiloa ia o mātātou paanga whiloa e whalolo o le whaasoa Marita ne tai au pēnu whaafonga o mai ni tu taua ia o fata o le lava tala tato leina fa mole le malo se o atunu mantu fo ira tato por kalame o mas furtasi ai masani lava ala tala por kala o male taimi al taimi na le usa putsu mai tato vala au ia le o tala pe tato leina o fa tolu valima lua o fa tasi a fai fo ye si mata upu te fia fa so mai ai ta tala fo ile ava noa ai a fai fo o lo e tau oli pe te vala au mai pele ai ne te was si vala au mai pe ale o vala au ta lo fo ile lo vala au mai lo mata leina ya va ta lo fa lo sunga fo ni tai au fa fe o kalmana ia mata upu vi ia le mata upu pena fa pasoa mai ni tai au palungu atu foi fasoa astinana wa uma foi mana ia faftai mole a o lave fa e sau noa dem faina e ta o mai lo suafa malo pitonu o tina fa mole o te vide si Wellington fa mole ia Wellington faftai o ila lo suafa au lele ia lele ia it's okay sau noa ia o auga o kalmana ia lo palo e po kalani ona o foi e na ia o control laiti mana sa e masani na ona ora tu ia isia so e vai ia foi taimi o mai lo fa e era ma se kwensan o se furu ta sangare si lo su la to su tasine ai la puto a fitu ta sangane o la kwentota ia o le meu tupu aula si o fare taimi ma to ma futa i mo se so ani e le mau o tilo si te utana o ka o le papel o tala o ka se poto ia o tai aula arwe avera o e
sa ua man fai te uma le tene le o fai atu la ia ai tu sana a mata mai na mea na o fa o le 5 tau sanga na wa ia ia pa so na pa fena e lo fai uma na mea e sa o la titi ai o te lo la tu time o la e anu o ia na mea la na iPad au titi na no e fa ai ente uma o titi lo o sa uma fai uma e o fa patu lunga le ia okay mai o le tang fai wala te lo la titi mai le ai nana is all everything done fa pe so como kwa va ngai lo e fai ia ano kikilo kwa sa u la ia o fai akuro o lo pola moi fa mai an lo kwa o iPad o kere ko mai o la ko ia la bo lo o fai lo lunkinga ma ai ko ia fanga o mai e vai ko fanga mai lo e iPad pa o fai lo ngala fai kulo au mai a vese ai fa me lunkinga o le waka fa kere ke ia o fai lo ko mai kiki o le dei o la kulo o le iPad o fa kulo fanga fo mai lunga ma kala ngoa o fai lo ia no ele tango o iPad kan o fa kulo lo kam kengi manon ko no awa fa mari nga loko ka mai kiki awa afa pe warwali la baba ai nga mari ai pe fa mari ai wo iforo ele manga ia ele mai nga hamia ka unga wo le ro po a me la kilo ia ia unga ia ngana kan ko mai mo kengi ana na ma ko mo fa ia ia umaro fa ku ia fai kai ni ko wa ia me ki po kalami ia ba ai ka o ro me la tula e po la me la ai nga lo wa ma ka lo ai lo ma singa ma fa ma o i ma ko ai nga ba ai ia o ai era fa penga o fa penga nga fa nga fa kwa no wa uma kai mi ia ku me nga o fa ave ku o ko ku i wa ele si kai mi nga ave nga ai sa wes ko mai kiki su a maua o fai o me o que foi ele lá aqui alma quase a maua ki kilo kunga o le fai non kinga e ku esel mea ka per mori e ko ku mai ka mai kiki le ko ki mori ai pu ro le ie au fa ku e nunga le ie ai su kunga yo la ngang o wa kwa u le te o ka ngo ku ka ku mai fa kunga o ka ngo kwa u ka mai kiki e au ke ko ta ma sang ka mai ki mele o le mela nga le nga fa ia o mai lo ma singa wa ngai sa mo la kama lo ma singa ma le fa ma o le fa sa ia o le mela nga fa nga o le ska mi ra ma ko wa fiu su e fa me o le iPad lan fe ko le me ko ye awala ku ken kiki le ma iPad o ke le lo la wa ngo fo manga ku la lo le ngo for ka vali awo ko ya la fa mai nga wang mai ron ko ngang ma fa singo mai ia ani fiu ma o su e fan nga mai lo ma me la nga le nga fa e mo mo pa ku ave iPad e ku lunga me ma wa le lunga awang e lo ka mai ki o le simea nga umalola ia fa i mara ko karanga ila vai nga le ngal fanga o ke manga o le mele fa i orua e o orua ave ai tek fa mali e loko ka mai ki e le manga ia kusa o le le alo lo fanga ia ka mai ki aya o ka mai ki ke kusa mo nga ala mai le lai ki o nga makua e le ke ai le se ale upunga le fionga le ko pe ia o le mele nga alenga nga oluai e makua manga ia lu maka upu e ke le a onga a waia fia uma ianga e whaanga le whaso solo kupu lunga na ko wolanga e la whapiala ko ore sa o le manga ia a le ho whalongo i Sāmoa le lai ki o ngeki a upu whalongo iai i meo kupu me la le i whaskai ke le a manga ia maka upu ka upu manguia pele kuai ya o lua ma le ofisa foi ma au fainga ruenga wa pia nga ku mangonga le ya wa foi le ka ma fainga I fa le ngai alo fa nga uska ko foi aku Whaftai le lawa e se le matanga o fie whelang lo nuai o lau whaasoa a o le ai lea o le tātou porkalame a wa le au ngāfo I o tau fina ngalo lawa I whaafonga maua mai le mamalo le atunu a o le situ
o le tina, you're a grandmother, leo e tau mawhai e whautua I lo lava alo ta maitai, a wale tau singa o nei whanau. Mana ia tele tuli matangau mane vo ise fa so le a io e tole fa manatu a o le tama a o la ititi ngangau le la au mata o ina wa pe na vatu tatu fa so pe o tau vai tau sanga la vai 5 tau sanga nga isfulu 5 o tau sanga ia le o tahana ile o le taita na e o fa na wa songsonga o la toma fau a ia o le taimi tonu ale o pongi ai mana ia lo fa so tina fa tai tele la lo vala au mai lo fatu manuia lo was ia fatai fa pena foi fa soi foi ia lele a le wala tatu vala au le ma e atu o le taimi o ia taimi nei o le o te luas futasi minute ia ona talo le futasi a te lima futasi ona ono ia le se tatu por kalame ia ona mai a le o le tatu aso valia a o tatala tu pe le tatu leina le whaasoa mua mai a tinata le vaule a Marita. Mana ia o lana whaasoa na umalola na onga whato a whailan telefoni na umala na onga kolisi. A le taimri na lewa ea atu Facebook na tau walu iai al whautuanga alon tama ia te ia aua o awala na al ti Apollo. Sauai lava turi mata ngau le whautuanga alon tama fai lona a inga fai siana whanau. Whaalongolongo mai ia Marita I le ata le tae au le lau siufonga le lau mua I le sunga ia tu fuema le sunga ia tasi o whautua atua I mene o TikTok. Ia ai tu lau TikTok a le weta wala au. Ta lofa I leo inunga le leina? Ta lofa? Talofa, malo le seifua, malo le ngaludui, wa mai. Ia manuia lama whaaftai. Ia, a fio mai I le mauta nei le tina matua Marie? Ai le tira o whaalong. Ia, wa au de te, ia kai au inga o kawa ai aku ia ue. Ui, au ai. Le au le ia le aso le li, e le li, e au le leilo nas, e au le lei fo I oi malo siu fonga o mai Australia. Mangunya sa fikai ya ola kamea le sai mangku maku kanga kamaku ku nga le lang ya makide ye le ye ma fa longo aku ya uku fa tai ia tatala mai lau ave telele na fautuanga o lo e folau mai ma oi Marie fa mole ya malo mangir fa so mangir ka upu mangir fa so na nga umaku ni oi ya ka ku kalang wai de sikai fo de wode ba ya ku fo wode fa nga mai lau AI ai wa mo tama ole AI le fa malu lo so fa mo le AI oficina malu lo le lau mua te sa te la ta si u kalang wai pe makai mo yung ai se AI ai ole mata upu the meaning of technology yes ia ua whainga tā ua whainga tā ole ua ka kou soifua ma ka kou ola ngele I le new version of the world ole mea la ua kupu ua whaakarikali ka kou age le ngei se I umaku onga completely lava lea sau le brand new ele koe whaalawelawe ia le early 60s ma le early 70s sa ole lei ole mali ole mele skupungi Australia le technology ua a makang ave ese uma masingi kalakupe fo ile le ATM a banks ua le koe whaia ia la a makang ave ese saula inge ua whaongai Australia ia masingi konkalake oi masingi fo ile ke fo le ingoa kongi lau koru ka la ko a whailau transaction kongi le lua ka la lima a siaki lau palenge lua ka la lima a kala lau kupe koru ka la o le tupe lava se o lave fau atu tina Mari I lau sonoanga le e au fia I male au matutua I so stangata so se kangata lava okay ole makua anga ole kau ole masingi kasi rana ia le bank langa masingi e ova kuma le
ma le lima se lau I le milionga de kausanga. Le masinga kasi. So o lea lau wa kau mawhai ia whare kupe ngei. E kuli e ka ofi le whao ngara ko masingi. Ai contract out le whao le ia masingi. Yep. So wa iai ala masingi. Le o koe whao nganga lang wa se ase wa fade out lava le. The ATM. Ia ATM sa bank. O le whaangaungaunga, mangkua fui o le mafua anga e alainga ko kongi umaso o se siaki pa lengi transaction, inga ia awangi I koe kalanga ngi kupe. Wa avoid le me ka o le cash. Cashless. Yep. Tino e tupe. O le fufuanga, o ngā masingi, e alanga whai mo kanga ka maku kua e se le fia kele le technology. Okay, yeah. So o lea lai wa pausinga mea se I hang au te arengai kai mi. Ia ngai kanga ka maku kua e mawai ala ko cash. O le fuafuanga la Australia, a umaku le generators le iai kako. Yeah. Le 60s, 70s, ma le 80s. O nga completely lavala ia cashless. So Australia, we are looking about o lesi se furu lima kausanga. Wale ko yei se masinga la kupe. Wale ko whaangangai le cash, le ko whaanga le card. Ia, ai se ofisile tua, whaamalulua tua, Mari, lea mai e kilia se tulou lava le whaatali le age le se umale 60s, 70s, 80s. Ai mantua foi. O la e monio le kilia, a la e soifua e tangata, la e soifua e a whaisa e 15 na vai tau, i leo whaasolo ai lunga, lunga e kilia atu tātou, o i lau sunga. Whawhela le vai niu leo. Na soifua mai leo, se I sau no ia. O le lei o e tala. Mana ia lo whaasolo. O leo te kalangoa kule, I kanga whanganga o mai le 60s, 70s, ma le 80s, 90s. Ia le lei. O le age le ngai, a kongulo e kilia uma e se akule ai nisi. Mangkua foi la o technologies nga amaka mai a le early 90s I ngai mea lai, ki wha solo mai a. So that's the plan. Okay. Whakainga la pe, e koe ko afia ni kanga whanganga o mai le wha walu le so I fua mari kei minga I Sāmoa. Yeah, around 3,000 something. Solo kwa so po le si se furu di mari lus furu kausanga. O nga wha o ngaro le ngei le me le o le chip le ku ilo lima. O wha o ngai le iPhone. O mea ngā le la alu ngai Australia. Kusai mali pokia le au a kama mai o loo wha ngā soloa I ngā ruenga. Matautia pere dala lang. Matautia sawa I whaapopo e male AI o wātuna male matautia. A le aso fina e sina o whaasoa I le sfuluono lea I sia matu wau. Le wamuli ta I New Zealand I Australia. I se matu pili le tau whaofi ia ban ia pe whaasa I le social media. Mo whanau sfuluono tau sanganga I lalo. E te au ia I mta upu lea. Well, ele mawhai. Le mawhai o education. There comes a time tala teachers will be teaching from internet. So ele mawhai o a band because it's a part of life. Nowadays, technology is a part of life to all human beings. Okay. Ai whaafela fianga ia wa a fia I whanau e mo e a whifo ele mawhaina ban. Ai tau fo ina ia inga. Wa re tau mai le tula fono sfutol tau sanga. Whato a mawhaina ai mawhaia peo nei sau noa. E whai ana la tuka mai keke pelo. O ai la le a fia. O le tametiti pro technology. Ia la whai la utala le mele whai le maku a inga. E whai le mako e kofula ufula le mawhanga uma ma devices. E le skalala le device raka makiki la ko I le brand o le device. Yeah. O nga whai dola I le mako internet. O le mako internet la e
fule e mawhai o ka pēnga le device ale ka mai kiki mai lunga le internet. Nā la, ia. E ia la password e le ilo e ka mai ki. Ia. E la o le main device ale mako fale e ia ke au. Mana ia. E ke kango la e loka la ko internet mai le kai me moe ai. Ola le kai me ka lore se fulu pe ka a fale iwa le pō. O nga ka pēro leo internet o device sa ka mai ki le ia. E le ko e alu la se silunga se internet. Awa foi lewa ka pēle le internet ta langa device, ka pēle device le. Ai ka pēle foi la malau device. Lewa mau atu e mana ia fo. Ai e tili iai. Ia mana ia lau au, mana ia tili lau wala mana ia fo le foi na ta ua mai e le sitina talavole ia Marita. Ta pēle wifi. Ia ai e foi ai si taimi e saikolosi ata mititi ala wai moe. Ai mana ia fo. Mana tua la o e tala. A ta pēle wifi. E o mai foi ka mai ki koe ki. Koe ki. Ai koe ki ma password o devices se le ilo e ka mai ki. Mana ia. O nga e sai ngosi e lea. E mawhai e ka mai ki ngā mai ki le computer. Ua o le computer, ku le computer i se me ilo e manageable. Ia o e o mai la ki le computer. Ai lau ke le ilo password o la ko wifi. Mau atu lau fina ngalo ile tatu sui mai na i Australia. Mana ia fufo, mana ia fui lau whaasoa mai i New Tech, i fuafuanga la iesi ato o tunu. Ile cashless, ma ATM la, whaasoa solo atu whapena. Mana ia tele, ia lelo hoi pe ese taimi o mai nei fo i a New Zealand, ia fo i a ngai oinga. Ai talu ai ona o le tātou taimi. Wa tawha luka kula wa talofa. Kunga le au sakaria o ai le olopeleki e whai aku ai te kāria. Ai alofa aku. Wa talofa atu ai no le taimi atu no e ese sita ese si aso la wha umi umi. Whaftai wala o mai manuela waso, Mari. Whapena fo i soifua ia. Soifua. O le tātou taimi o tūlai mai o le oto iwa minute i ona tālo lea o le srutasi. A to e lima lo srutasi. I ona wha umalo tātou por kalameo i ona lo tau sa whasauni mai le isi por kalame srutasi. I o e ona o le taimi lava o lo o turituri loa. Na i tātou wala au ia i o e Marita a fualo tuli matangau saul fautuanga tama o mai ilona fafine o failona ainga fa penau na pasi atu I whanau le fofole na au mai e Marita le routine mana ia te lele upulea faile routine a tamaiti a talifia wa uma TV a talifia wa momoe ka pele wifi ta pe telefoni iPads ma mea oma o le ala le taimi, o le ala le, mana I o le whaasole na sau, o le a whaafela na whaatumu le vaili, o le ua o le whanau, o le tala Marita, whaasoa Marita, ta oto I au tafa usu se pese se I momoi, le fwoi no whaalongo mai lesi aso, whaasoa atu ai ia le uso ia Anam Savelina, mana ia tele, Wape o vai niwa ia le turituli matai. O le whaasoa si tātou tina mai Wellington, nana ena grandchildren, fitus frutasi te ia vai atu o kalmana ia mai o te unga siana granddaughter vai atu le oi eva fainga vai on te unga lan fa patu lo naulu ai saule le afine fa ali mai le no wa onga mai le iPad o le fautuanga lo matua a wato fa yana mea fautua le ia nana I siana lo teine le tinau tamaiti awa fatapula Whatapula ale lei taimi mo whanau. Wa e tau te lei loa, ele o loa po o ai si ata lai mata. Ole, pei ole manulau ti lea, ole aunga au te le tau fia whaapupula. Ole tuli mata ngau o mātua, ole whaatartala noanga, ole tala noa. Communicate, mātua. Grandmother, the daughter and the grandkids. Na ola na soifua e ale o tamaititi ia la wai loa le tūlanga tauna iai. Ia, pei o nei
o to tonga ia summary na iau te lenga ia tu sama whaaso walau mai ono tātou taimi o le tina ia Marie walau mai Australia whaftai tele mane fulan whaaso ai ATM ia mo le lumana ai mese o le wai ile AI o le poto whaafolinga o ka asaputu mai nei na mau tūlanga whanei ona po ia o lea ai o se o sina wha opopola I titi lava sina o 2 minute mo tātou mta upu lea a tātou porkalame fo ilea e tāu whai ia tātou wala aure ni tai au a tunu pēa o ngā ia e wha moe lava I le tāpua inga lea tunu lau tāpua inga ngu ia e nea I foi ma malama se mataha upu e tau ona whaia se ia te awa ia te tala noa. It takes a village to raise a child. Te tau ona whaia se ngā yo I ngai pupuia ia tātou whānau ma tupulanga tala vau. Mai le whaatele ina o whaateknolosi leanga. Wa e si taimi e iata le mana ia nai matamatai whānau. E le mawhai fo I e ama tau puipuinga ma o tau puipuinga lo ia I nei. Ona whaafetau I ma le tele vave o suinga o le lalolangi. Pe ona saunoni so to. E ei whaasala launga mātanga. Tūloulenga ngana o wainga tau whiusua inga. Tūloulenga ngana tu usao ona o le alofa. O waai e le whanau lunga o interneti, pornography. Wa le mawhaila e le tamaititi lea ona tala noa I mātua po o whaia onga. Ai ua loka pēlo na mawhauwhau, talu ai o le atua ia o ia. Ma whewhene I te iwa whau e se telefoni. So o le points le tau fiau mai I e se lea o ngā o le whaatala noa, o le tala noa ma whe malama ai a mātua ma whanau. O le me mali ai, o telefoni na sauni ai mātua ai pui ai a lātou whanau, ai ua avea nei telefoni ma puna o whaalawelave whaafosei. O le ale fo, ia le antala noa mai whaaso mai nisi o tātou tō I fo. Ia e mana o mia fo I mātua tātou ni awa onga sili atu I me mawhai ona tātou whaia e whesosone e langolango ma puipuia nai whanau. Parents need better education on what they can do to support and protect their children. E tā ua le tala noa, open communications ma whanau. Tala noa I le ngangana I tala whea ngai ma tausanga o le whanau. Le ape ona whaasoa. Wana o se wha manatu ma se tua lalo. Le mamalu e lau whaafonga. Tau mawhai a wani e o tātou wha masinoina tātou whanau. We don't charge our kids. E winga I me olo o tupu online. Ai tala noa wha malamala. A waulo mana o mia fo I le whanau se si o manga pe ai ese me whaale tonu wa tū lai mai ai. I alangona I le tamaititi lona saunga le mo. Malona freedom e whaasoa atua I a ta māmatina whapefo se apopo I ngā mātua. Ia, o le tātou tutu whaatasi I vaenga umana ma whaatino ngā yoinga e tā ofi ai le tai whanae o awala whaatext and losi leanga lo iai. Ona o le tātou taimi I o le a wha umatua I se le tātou porkalami. Ai manatu ia e mwhai pia ona toi turu matanga ma whaawau foi I le nāwa I asfau pe au lia, ia pe a whai o iai pe nia tātou walau e fia whaalau tele le am tā upu. Ai momoli atu whaaftai tele lava, I le whaafonganga le atunu, I latou whai o lo tāpua I ngu mai, I tono maota malawa whaaftai tele o lau pule lea, se ngangana wale tau tamali I wha mole whaamangalo. Ai mole taiminei, whaasoifua ia, ma ia manu ia. Over I le tātou insinia mo tātou pesi. Sāmoa
Silva mātou whio le au whai pese a le haonga malo fau. E kolisia malo fau nei tau lean on me. Leo tātono li tulai sumartasi ia alo mai o pon klame whale nganga o mōlio lewa. Te ia le sunga le wha whingaiga pasta tapu I le ifi maungo sa wainaia o le kalisia Latter Rain Sāmoa Assembly of God in Miramar. Usi maia le whaafonga. O te whiawhia e whātalo whātu a te oe Sāmoa I le nei tai au. I le pai ai ainga ma te pa au whapea le polo tō whinga. Ma te lea e whiawhia fu e whawhelo I atu ma whātalo whātu I le pai o le au whai ngā renga te tofia le atua I so se whata whai taulanga. Ia whapea le pai ia malu whalupeina I to tonu e ka le sia taitasi. E le whangaluina fo le whatalofa nei o tātou ta maa ma tina mātutua o lo whaiawhea le whaiwa le tāpua inga I maota malawa. Ia wāle whenga ia I o tiutia ma whiau mga ruenga. Ile nei lava tai au le polkalame lawa le nea le mori o le awa o lo awina atu pea ia solulu o vai aso taitasi. O lo saunia ma tāpenaina le mawhitanga sofa tasi a whaiwhiau I Wellingtone. Ia porua nei ma le Heart Valley. Ia o le mātou pitonu lai le Heart Valley le wa iai wa tōwhi ai o au e le sunga le tai whono ma le pai o le laulau a whono. Ia whai o au masui e whātau nuina le tātou polkalame le nei tai au. Ia rā mataina le tātou polkalame le tatalo ia na usuina leo se tātou pese sunga ia Mari. Ia na whaitauina leo le tuspa ia tātou te whāsoa ia I le nei tai au, le a tātou te talo. Mātou whawhitaia oe le atua le ta mā le alo ma le ngang pa ia. Ina umawhaifuana I taitai mai le soi fua ma le ola o mātou tangata. Mātou auria le nei aso fou. Mātou ngō fia le suru mai o le la. Whapēnana mātou langona ina le mawhanawhana. Le ngata foi leo whaopopo le nei aso I lo mātou ola. Le lia e fuafuanga uma wha moe moenga uma whea ngai o tangata ma whea au mga luenga e maise nai whanau I a onga. Pa ia lau whai ngā luenga tutofi so se whata whai taulanga o e mātutua o tāpua I o mātou whale. E anga le leim whaamunuia le siu whonga lau mua
le li pule e maise le au whai ngā luenga whaamnuia le mātou mtaupu nei tai au, a mātou whai tawina lo fionga ma mātou whaasoa le mana o le tala le lei, e lui tawina ma tāpa sāina ai o mātou o langa, a mata e lau a fio whai wina lau a fio no lo suafa Jesu, amene. Tui natu ia Mari ma tātou pese, ia ana tātou whai tawa leo le a fionga pa ia le li. Nau o mātou loto, I le upu o le ola. Wheta lai mai le ali ia mātou langona. O te alu pea, te whina ngalo ai. O te whaia le ali Wheta lai mai. Ua nau nau o mātou loto, I le upu o le ola. Wheta lai mai le ali ia mātou langona. O te alu e whina ngalo ai. O te whaia le ali wheta lai mai. Wheta lai mai le ali sei whaaro mo logo lau whanau I le upu o le ola. Tatala I o utalinga ia o langona. Tatala lo ule loto ia o utalia. Whaailoa mai le ala o te samaliai. O a ulei le ali wheta lai mai. Wheta lai mai le ali sei whaaro mo logo lau whanau I le upu o le ola. Le upu o le Sāmoa tonga. Me ia le tua le tai au, ma naia ma mātongo fia le vi ingo le tua e pia na tātou whalonglongo iai. Au pese ina, ia au le tusi whaitau e maua esi tātou whasoa I le nei tai au, pia na whailo atu o le evangalia aluka le mtau po e sifuruma le iwa. Au le whaiupo e sifuruma le tasi e whangate le lua sifuruma le fitu. Au te langona nasa wha ilo atu e Mari, a whaila o e maua ma whaitau lau tusi. Ia ona e tanga I le iai o le au whaitawina, I le mangalia aluka mtau po suma le iwa, whaiupo e suma e tasi e whangate le lua suma le fitu. O le whaitawina o le awhionga paia le atua. O la tau whaalongo I nā mea, ona toi whetela atu le Iesu I le whata oto. Ina walata lata o ia Jerusalema, wasa la tau whapea o le awha e lia loa, mai le mālo o le atua. Le foi ua whetela I atu ai o ia.
Na alu le tasi ali i le nu mamao e mau ai sonao e whai ai o ia matupu i le fo i mai. O walau o ia i ana au auna e tō se fulu. Wa watu ia te i la tau te tō tasi tupe. Wa whai atu fo i a te i la tau. Tau te whāta wai se i o au toi sau. Aua itangia o ia e lona nuu. O la tau awina atu fo i le sāvali e mulimuli atu i a te ia. Wa whape atu, mātou te le manana o i le nā tangata e whai mō mātou tupu. O toi fo i mai o ia ino ua whai o ia matupu. Na whai ane leo o ia. Ia wala wina ia au auna. Na ia watu iai tupe. Ia o mai ia te ia. Ina ia iloa ia la tau taito tasi a la tau whātau po ua whape whea. Ma sawai leo le tasi ua whape mai. Lele ie o lau tupe le nei. Ua mawai isi tupe se fulu. Ona whai atu leo le li ia te ia. Ua le lei le au auna le ie. Ua e wha maoni le mei titi lava. O lea ia e pule ai. Ia e pule ia ai se fulu. O sau foi le tasi ua whape mai. Le li ie o lau tupe le nei. Ua mawai tupe lima. Ua whai atu foi le li ia te ia. Ina pule foi oe ia ai lima. O sau foi le tasi ua whape mai. Le li ie whauta o lau tupe le nei. Sa ia tiau na teu i le solo solo. A wana o matau lava ia te oe a wā oe o le tangata whaingata. Ua e a waele mea na e le tuuina i lalo. Ua e sele fo i le saito e te le i luluina. Ona whai atu leo le li i a te ia. Le au auna le a ngai. O lau upu lava o te whaasala ai i a te oe. Ua e loa lava o au o le tangata whaingata. O le a waele mea na o le tuuina i lalo. Le sele fo i le saito na au le luluina. Se ala mea na e le ave ai lau tupe le whare tupe. Paua o sau ona o mau ai lea a toa malona taui. O whai ato ia i ena tutu mai. Ia o tau whao tupe ua ia teia maa watu i le ua iai tupe se fulu. O la tau whai mai ia teia. Lele ie ua ia teia tupe se fulu. O te whai atu ia te o tau. O le ua iai mea e a watu iai. A o le ua le ai sana mea e whaoa mea ua ia teia. Pei tai o i la tau ua whai a umo la tau fili. O e na le ma whai o na whai o a umo la tau tupu. Ia o tau tai mai la tau i nei. Ma whasioti a te i la tau i o luma. Ia whaamunuia le tua o tātou whalongolongo. Whaafonga o whaitawina lana whiongo pa ia. Ia whaamamlama le anganga pa ia o le lii i o tau loto ma whina ngalo. Lana whionga pe ona tātou whaitawina le nei tai au ia tū mau ia te ia lona vi inga. Nei maso umai o lava i le whaavavau. Ia o tātou tusi whaitau le na. Ai le whai upa e sfulma le tolu. O te toi whaitawina whapea. O bala au o ia i ana au auna e tō se fulu. Wa watu ia te i la tau ia mina wa e ta ua nisi o whaamaumaunga po niso whaliunga o lo ta ua i tupe. A lo ta ua nisi whaliunga o mina e whaanga fulu. Whai atu fo ia te i la tau. Tau te whatawai se ia au to e sau. O se au tūla au whiriwhilia tātou te whaasoa iai ia ma whaali mai foi so manatu se mea angala le tuai le anganga pa io le li ilo loto. E whaapelo na whaautuina e sili e se le whaamaoni o le alofa tū noa o le li i le atua. E sili ese le alofa whaamaoni o le li i le atua po le alofa tū noa o le li i le atua. I le whai upa es fulma lua pea e whai tau iai le mtaupu lea. O nai ai le tala le lii. Whai mai o le alu inu mamau e sa ili ai sona ao. Ia whatupu langona ma whatupu natu tato whasoa. Se fisili whapea. O whea inu mamau na alu iai le lii e sa ili ai lo nao. E whai ai oia matupu. O whea o nu mamau na alu iai le li e sa ili ailo nao, e whai ai oia matupu. O le mea o te whia whai loa mata watu ia te oe malata tau whasoa le nitai au.
O so se mea iai le ao e iai fo i male no ali. A e fai taula iai le fata oto lea. O nae alu le li i nu mamau ina ua le fia i tangata e le mana e fai matupu. Aina malanga loa le li e sa ili sona ao tu lo iai a tupe iana au na e ngalulu e ai. Se ia toi fo i mai. O le fisili la na e mo mal fai upe sfu malulua. O feo nu mamau na alu iai le li e sa ili ai sona ao. E fai ei o ia matupu wa na e fai tau iai na maualo na ao ma toi fo i mai. Ia ma fai alola na wha misinonga i au na ia to tolu na tu iai mea ngalulu e ai. Ai o te wha manatu lai atoi. So se mea e iai le ao e iai fo i male nofo ali. O le whataoto na Iesu. O le wingo le upu whataoto ina ia e malama ma e whasoa. O mea whale tino e whamatala ina ai mea whale anganga. O se whamamanga lai titi e pei o le lua le Sāmoa mtau pa suma le lua. Na iai le whataoto na e whatatawa i a ta vita. Ma manu tulou. Na iai le whataoto na whaile atua i ana tano e alu i a ta vita. Na lai ta uai tangata mauoa, ma tangata mativa, le ngata e leo tangata ma manu sei tulou. O nā lai tau whamatala mai le winga whale tino a mea whale anganga. Ina ia whae loa ma malamala mai tangata. Ia le tātou mta upula na nita e au leo sosoni atu. E te mawhau iai, i le winga whale anganga le mo moli mai i le tātou tusi whaitau. Ono le tātou tusi whaitau na e whaata mai ai le winga whale anganga. E peo na tātou whaitau ila na fionga le nita e au. Ia le tātou mta upuna, te tala atu le avanua i atoe, te fia whasoa mai ai, mai tufa mai. Tātou telefoni, tolu valulima lo ofa tasi, tolu valulima lo ofa tasi, moi la toi tua e bili le ofa, tolu valulima lo ofa tasi, ia la tu inatu le avanua i atoe, te whasoa mai ai, inatu foi a Mari mo se tātou pese, whaatali atu ai lo valau mai, e pupu ar tātou teimina le tula, o te manatu foi le te tau na mai maur tātou teimi se tulou, mai lava man whaaloalo. Una foa ina
talofa atu le tatou valaau e luga le laina talofa talofa soifua manuia e lausuga le faafeagaiga lenei taeao talofa malo le soifua malo le soifua laulelei ia fiavatu foi se faasoa e tusai ma le afioga paia le atua lenei taeao ali fia foi e avatu nai manatu e tusai foi ma le fesili ua au mai lenei taeao ia manaia le fesili faaoso manatu ia le gata i lea te le o se aʻoaʻoga e mai ai mo aʻu foʻi ia lenei taeao ina ua faitau atu i le afioga paia le atua e moni ma faamaoni o le silisili ese i o le alofa faamaoni o le alii le atua e le liliu lava o ana nafi o le asou mataeao o tatou e feliuliu aʻi e pei foi le velanulanu aʻi le sitaimi a o le alofa faamaoni o le atua e tumau lava seʻia oo lava i le iʻuga aua o le mea lea o loo faamautuina ai lona nofo alii ia o le faamaoni ma lona alofa e tonu foʻi ana faamasinoga moni ma faamaoni manaia le afioga paia le atua e le gata ina vaavaai atu ai i lenei tusi lenei taeao ia e mese o le fesili ua mai po fe le nuu mamao na alu iai le alii e saʻili ai lona ao e fai ai o ia matupu manaia ia o le fesili faaoso e mafaufau i mea faaleagaga ua o le afioga le atua o lona agaga lea o loo faamatalatala mai iā te i tatou ae au mai e le alii ana faataoto e au mai mea o le tino lea o loo tatou vaaipi e faafaigofia e tatou na mafaufau loloto i ai i uiga o ana afioga ia e moni ma faamaoni o iesu o lona aiga atua o le lagi o ia o le alopele e toʻatasi o le tamā na auina mai mo i tatou o le afio o iesu le lagi na ua uma le faaolataga fai mai ua fai o ia le tamā malii ma faaola le gata i lea ua fai o ia ma tupu malii o mea uma lava ua tuuina iā te ia ona fili ua tuuina i lalo ona vae ia ua ana au mai a foʻi lea manuia mo lana ekalesia le lalolagi nei lona uiga ua fai o ia ma tupu malii o lii o lona nofo alii o loo le lagi lea o loo nofo o ia i le itutaumatau o le tamā ia ua foaʻina iā te ia e le atua le tamā le suafa e silisili suafa uma lava ina ia toʻatuli ai o tuli vae uma taʻutaʻu e laulau fai vauma o e uma lava o i le lagi o e o i le lalolagi ma lalo le lalolagi latou te taʻutaʻu i lona suafa mamalu ina ia viia ai le atua le tamā o le ao lea ua ave ia i le tamā o ia lea o le faaao le gata o le faaao le kalesia o loo tatou auauna matapuaʻi ai i lona suafa paia ia o le atua foʻi lea e toʻatasi o loo tatou auauna ma tatou iloa o lona alofa tunoa o lona toe afio mai o lea ua fetalai ai o lea ua agaʻi atu iesu i le faataunuuina o lana misiona i le aʻai paia i ierusalema o le aʻai e sili ona pele i lona loto e peitaʻi o le vaavaai atu i ai i le teena e tagata latou te lē mananaʻo e fai o ia matupu manatua foʻi o le mea lava lea tutasi iā iutaia na ita iutaia fai mai ua fai o ia matupu e le gata i lea afetalai iesu i ana faataoto e fai mai ia o ai oe ua fai ai oe matalii o le atua o le lē malamalama o tagata i ai iesu malona iai le tino nei o le atua ua liu tino tagata sa valoʻia mai e le gata i le tulafono a mose ia o le fetalaiga lea iesu ina ua paʻū le ulua i tagata ina ua faasala e le atua ia atamu ma eva e le gata i lea o le gata e le o malamalama la isaraelu o lo latou tupu lea o le gata iā te i latou ia ina ua maliu iesu ma ua afio i le lagi ua fai ai o ia ma tupu malii o lii i le lalolagi atoa ma le lagi ia malalo foʻi o le lalolagi o lea la ua fetalai atu ia iesu i lenei faataoto e au mai mo i tatou ma o te tilotilo atu foʻi aʻu ma laʻu faitau atu i ai ia o le ua tufatufa iesu ia o le faataoto i le tupu ua ia tufatufa atu ia mina po o tupe foʻi pei ona faamatalatalaina o loo tatou i ai
ile nei vai taimi o lo tatou ola le alofa tu no le ma le alofa fa maoni le o le ile tua ia te tatou o le mea alofa o le mea na ia folofolaina o lona agaga paia e auina mai ai tatou i le agaga paia e ai mea ta'u o mea alofa le agaga e o le to'a se fulu tagata po le amount le o tagata le tufa i ai po auna le tupu o tatou o tagata e le ngata i lea e le e tinga le to'a tele wa le fai mai le ta'u mai i le fata o toa le i fa o le to'a se fulu e tinga le to'a tele o tatou ai fai mai le fiong pa ia le atua ua tofu sia i tatou malana mea alofa fa'aleagaga ua ia te oe ua ia te a'u e pei ona ia tufa ai nei mina po o tāleni po mea po le a se fa'aupuga so o se tasi po o tupe fo'i pe ona tatou titilo ua tofu sia le au'auna masiana mea e so'u va'ai lea iai fa'aleagaga ua iai mea alofa aleagaga ua tufa iā te i tatou o i tatou au'auna ale i fa'aola lo tatou tupu o Iesu Keriso ua tofu i tatou ma le mea alofa fa'aleagaga e le gata i lea ua tofu i tatou ma le tāleni pei ona fetalai ai le afioga paia le atua iā te i tatou mana fa'ataoto tatou te mafaufau ai fa'aleagaga e le gata i lea o le ua tatou va'ava'ai atu i foliga o tu'aiga au'auna o lo'o i totonu i au'auna le tupu ia o totonu le kalesia o se ata lea o le fale o le tupu po o le aiga o le tupu o ana au'auna i tatou o e o lo'o faia le galuega e le ngata ina tatou tufa le upu le atua ma tatou fa'asoa iai a o tatou wola au'auna atu i le atua i me fai totonu o le ekalesia ma le ekalesia a o lo tatou au'auna i lalo le suafa o Iesu Keriso o lo tatou faia uma iai nei mea uma a ia o tatou manatua le upu a Iesu na ia saunoa ai ma fetalai ai ona so e le sili le au'auna i lona ali'i e le sili fo'i le auina atu i le fe'au i le ana le fe'au o le mea lea ia manatua i le tagata au'auna manaia ia au'auna e to'olua ua toe afio mai Iesu o le ata o Iesu ua toe afio mai pe ona fai mai ua toe fo'i mai le tupu ma lona ao ua maua lona ao ina ua uma le fa'aolataga na ia saunia na ia maliu ai luga o le sataru ua afio a'e le lagi ua uma ona fetalai Iesu ou te toe sau e toe afio mai le ali'i fa'aola lea ua au mai a Iesu le fa'ata'auto tatou te mafaufau ai lenei taeao se a sa'utali se a sa'u fa'alogo pe a fetalai mai lo'u ali'i le au'auna lelē ma le fa'amaoni se a sa'utali atu i le toe afio mai o le ali'i o fea o mea alofa fa'aleagaga na avatu ia te oe penina o fea le mea alofa o fea le tāleni na o avatu se a le mea na e lē alu ai e fa'atau o le fa'atau o lo'u alu e tufa i tagata o lo'u alu te au'auna atu i tagata ina ia ola se agaga le galuega o lo'o outou faia ia fa'amalosi pea i tatou e fai lenei galuega e lē vale sona taui e lē se mea fa'atauva'a o lo'o outou faia e lē se mea fa'atauva'a fo'i o lo'o tatou faia e po le ale tauemu o tagata po le ale le talia e ni tagata ae fai pea le galuega ai sea lea ua tatou mautinoa le tusi lenei taeao ma le fa'ata'autu a le ali'i fa'aola e iai lou taui e sau le ali'i e fa'amasino ia na mea ua ia tufa o le ase tali le au'auna lona tolu lea ua sau ma le fa'afia poto ua sau ua tau mafai e fesiligia le ana mea ai le mafaufau pena fa'apefea ona avea o ia ma au'auna ua le se lota maualalo ua alu ese mai le tagata le ua ia fesiligia le atua talofa i le valea o lona mafaufau tulo ua le gagana ae au mai mo a'u lenei taeao o te nofo ma mafaufau ai o le ase mea alofa le atua ua mai mo a'u o le ase mea alofa le agaga ua ou maua mai le ali'i i la'u sa'iliga o lea ua finagalo le atua ua fetalai mo a'u ma oe lenei taeao tāo e fa'atau atu se tāo e tufa e tufa atu e lē o tā'ua e faia a o le agaga paia galue atu galue ane galue ifo i so o se agaga so o se tasi e fa'alogologo ua tele ni tagata e le o se mea o te mitamita ai ae o te fa'afo'i le vi'iga i lo'u atua i le tele o tagata matou te talanoa o lea la latou upu o lo'o fa'alogologo mai
o lo o manuia ai o lātou loto, i le ngaluenga o lo o tau whaia. E le o se mea mita ai se, ai o te whaafo i le vi inga i le atua. Ai sea, langa o le tātou te ngā lulue o tātou au na le tupu, o le tupu o tupu ma le ali o li. Tātou whaia pia ma le wha maua lalo ma le ono sai ma le wha malosi. E iei le taimi e toi a fio mai e lo tātou ali i pe ono toi fo'i mai o le tupu. Fesili ana au na. Le leo ina amana ia tate fia whaalongo iai. Le au na le ie ma le whaamaoni. Ulu fale mai ai le fia lo wali. Ia o sia ule whaasoa a olo ina le ato atoa whaamanuia le atua i lau sunga le whaafia ngainga o le au whaafonga o fisa whaasalau. Ia e uwola le alo fatu no le ali. So i fua ma ia manuia swafa Yesu. Praise the Lord. Praise the Lord. E ia le li whaaftei tele pe nina mo lo sau le nei tai au. Tātou mtaupu o le tele o vaenga ia e na tā pena fui ai o lo tā ua e lo whinangalo le nei tai au. Ia malo le sa ili malo fui le tufa ma le whaasoa mai. E moni a pe o le pese na tātou a mata i le amatanga. O le upo le atua e tatau o na tufa atu ma whaasoa atu. Walo iai le mana ma le ola i le upu lea. Pefi ona tā ua e nisi o taimi. O le mana o le upu lea tātou te malo loa i mai o le tino. Pe a tātou tari tonu ma whātua tua iai. Whaaftei tele mo le whaasoa mātango fie. I le nei tai au i anga le atu le atua ma whaamuni ati ati o tina whaapea le ainga. Manuia fuafuanga ma whaamoemoenga o le nei aso. Ia o lo tatala pele tātou leina. Na o whaasoa mai tina manaia isi mea sa ta ua tina ile ia auna to tolu o le 5 ia ma le 2 ma le tasi na e pe e momoli mai se ata la foia ile sefulu o le sefulu tu la fono ia tuina tu le avanoa i le o lo lunga le leina ma o lo avanoa o aina se fulu na e a mai ele siata e se fulu tu la fono o ai e 5 na e mai ele siata la foia o le 5 ia fu o le nganga pa ia na e pe ona ta ua ele tuspaia Tesalonia o ta ua i fu o le nganga pa ia 5 ia ma le tasi na ave le fafia poto le na ta ua e penina le tai au na e mo moli mai le ata e tasi ale tua one God ia beia ia le avanoa mo leo lunga leina tu mawalo avanoa ia fatalo fatilo sunga fa fenga ia talofa malo lawa le soifua ia malo fo le soifua malange ma ia sauno ia o te fia tali atu le fesili lea ia le se vato i la tali i le suspaia fai mai le fai po sfulu ia o na tau ai lea o le tasi ua whapea mai le li ie o la umina ua mau oi pakali o toi fo o le se fai pula ke vakua mai o toi fo i mai o le ina ua maua la na au e fai ai o ia matupu o na fai ane ai lea ia vala au atu ia na au na na ia watu ia i tupe, ia o mai ia te ia, ina ia i loa e ia la tou, whaatau, po ua whape fea. O na saua i lea o le tasi ua whapea mai, lea li ie, o lau mina ua maua ai, isi mina, e fuanga fulu. O na whai atu lea o ia te ia, ua lele ia, le au na lele ie, ua e wha maoni, i le mea i titi lava. O lea, ia e pule ai i a ai e sifulu. Ia, o lea la, o ina lea batu ai lau tani. O lea na anu e suele au. A wa sa o ai lau tau noanga. E iai ale au me iai le tupu. E le whape e se me iai le tupu e se me iai le au. O lea le na anu. Na anu e suele au le me mamau. Po fele la anu e sue me iai le au. A lea na anu a maia la iai le au. Lea wato e fo i mai a maia. O le au lea, tusa lea o mea ia na watu ia te ia. Lea ua anu, e tufa atu, Lea o lea wato e maua isi mea tele. Isi mina ia wato e maua mai ai i. Awa la ua anu e sue lea au mea mamau. A lea lava, e se alua i mai ia lea au, lea wala i lona sau.
o lona whaamaoni, i le mea na avatu ia i tasi, ai ua whaamaoni, le ua sauloa, le ua tali atuloa le mea na sauai mawhai atuloa iai, whaamatala mai loa, o le ao e tasi na e, o le mina e tasi na e au maia, lea ua mawaisi mina e tele, ia le la ua avatuloa iai le au auna le whaamaoni, le au auna le ia ma le whaamaoni, ua o tofia o te pule, nei mau nuu o tau atu iai ma nei malo, le la ua mawailoa le ao le nga, o le whaamaoni, o le mea tasi na avatu, a e ua tōma iai, ua mawaisi mea, le wha tofia ia ua whaamaoni, te pule ai nei mea tele, ia o lau whaatoa nga ia lau sunga ia manuia tele po kalame. Aftai. Ia manuia le tua. Aftai. Tele mo le whaasoa ia te o tina, wa whaafonga foi, ma whaalongolongo le whaafonga, e tufa mai whaasoa mai ala le upo le tua. Ia vi ia le li, ia anga le atu le tua ma whaamuni ati ati o tina, whaapea le ainga, manuia ia fuafuanga ma la whasinga o le aso, aftai. Ia o loo tatala ala tātou laina e peona whai atu e le umis tātou teimina le tūla. Ia whai o, ia iso wa wanoa te fia whaasoa mai, ia o le tātou telefoni na o le 325 lo ofa tasi. 325 lo ofa tasi. Ia tuinati a Mari mo tātou pese whaatali atu lo walau mai, lo whaasoa mai. se maunga o te lei mua I wa aia na halai o na o wala au le ni e ui wana o se taimi Yesu tali ala te talo fa mole mole mo o mana Nisi taimi te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanga malo si lo alofa Bea o mai leleanga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ora lo uanga Tamo mau ma oe Sa o manatu e whai mo fie Ua o se se I o wala A o te tau tino nei A o to atuli O a ule nei Yesu e tali Nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia hola lo uanga malo si lo alofa o ma A talofa atu le malawa lo ilunga tato leina talofa Ia mua lava ona whaatalofa atu fo'i I lau sunga fo'i po o le au whaapenga o lo whaafueina ta upu I le nei fo'i tae au Talofa
Talofa lava, ia. O le a watu rosela ngona tu sai fo i male a. Ia, Sāmoa. O le ua umana a watu fo i 19 na mua atu le tu langa wha amana mana mamina fo i mana wha alau te lei nono mata upu. Ia, o se mata upu e sili o na tā ua o nei tangata. Ia lili. O na nei le tu e tele a o onga o lo o maua mai ai. Ai, o te whama mawhaina lava ia le tāle, ia tāleni. Ia lili. O lo o whama mawhaina mai tāleni e te ona tufa atu. E o po le ase tala muri e maua mai. O saula wha amala malamanga a whawhaingo fie o te le whaatutalia o tau o lo oe tāla i whingalo le atua tūlona lava. Lo whalualu. O le ngā ruenga lea o tau o lo whaia. Te o le sa o whanongonongo le pese sa taina. O tangata umalava e fia o la nganga. A wafoi, a whai e malama e ola le nganga. Whapena fui ona e tu maulo te tonu ma lo whaatua tua i le atua. Amen. O sa ulangona la iai, o tā leni ia e whaatatau iai, e moni lava o lo tā ua mai i tā leni, a le toi maua le tala le teimi mulmuli, le auna le ie ma le whamaoni, o le ale winga, le ua avatu e le taui, o te wha mai se te tono o te e kālesia po te mtanga luenga, a whai wa aia, e ola pea ma whaatupuina, ia lea e kālesia a me se whanau mtulanga uma whapena. O lona winga, o la e ola le aua le atua, o lo o tau atu e tala i atu. Amen. A wafu e le finangalo leo le atua. E finangalo le atua, o ai wa kaunga mau e se atu malona finangalo. O le ngā ruenga le a tātou, e le whapea po ina o tau tulauna lava. Amen. A whai o hau le tangata wa o malama lama, ma o ta tonu le atua. A o wa ai atu se tasio lau whanau o tau a mata o na aru ese atu. Taimi tonu a lea, au mai tu i o taftafa o ma ua mātua. Tala noa i ai pa ai oe. A e aru lea onga, aru sao lea onga, au e te aru, a wa solu manai. Ia e whapena foila, a tō anga e wole a onga sa, o le au talawo, a uma meta o wale finangalo le atua. O e whaonga a tō wola, a tō mbala malama iai, e le ai se o so ulala ngona iai, a o whaatasi, wa o le leima le leanga, o le yo tātou lima mātua. A o le amatanga mai o le olanga tātou, ia tūrona lava, o la mai ai Sāmoa. E le upua ia mātua umalole lotu tala noa loa. Ia e o are taimi o le au ese mai ai. E toe tala noa mai ata maamatina vai. A whai o le a e malanga atu inu ulela e whai malanga iai. O mea umata e whai e te tonu o le lotu. Po o hamea umata iai. Ia e tu mau ai. O lo o lala ngona iai. E te sau inei. A lai alu lo ma fau. Ma e ustai. O le o le tauina te whai e lo te mamalo tina whāti ngai nei wha unga oe ma whai mea uma. Pei whona ngā ruenga le woto saunia. E ala ona ola nganga ma wha lau tele. Ona o le tau ngā ruenga o lo oe. Tala i atu whina ngā lo le atua. E le oni tupe le onia. Ai a whai e tu maul whātua tua ma le ta tono tangata i le atua. Ona o ngā ruenga le le atu saunia. E whapena fo i ona fia le atua i ere upu muli. E ona leo ame, e watati tātou atu umai lunga whape. Ia o whatasi au upu mau ngā ruenga. Amen. A whai e te muli, i au upu. Ia a whai te launga mai tulonga lava. Ia ta poe, a whai leo te atu te whanongongo. Au poe mai le mea tā ua ona e saulea. E te fia le ngalo ia o le launga le sa whai mai. Amen. Ona e mana tua lea. O e monia o le alofa o le atua, e sidi ese. Amen. E te sorsoani lava i ate oe, po le alo vai, po le alo motiva, po le aseme e te whaia. A e tali tonu i le atua, le eise me whaintai ate oe. Amen. E te tali tonu i le atua ma e whātua tua. A whai o le wa e, ia,
ave me ile awete te muse ave me le li Amen. po le anga luenga le tenga lue ila nei o fatasi au upu maunga luenga la fai wasa mai o aunga luenga muli mai le ya te oi Amen. ia ona e ala tu fo le lunga ia atonu le fa pe fo na le ia ai atonu le upu le fa pe mai le ona le ia ma fa mauni luna winga o anga luenga fa e fai ila nei e te ala tu lunga wa umana sauni ele tuale no fuanga matanga o fiema le fia e te taunu o iai te a fai sa e tari tonu ma e wha moi le atua ai maisen ngā ruenga mamana ma le pa ia o lo tūtamu fai e sa ilini a nganga wa le loa ia wha malo lofi fo i ye o wha vai ia o lo u la o mena e tau o le tā leni le tūtua tā lai ina ia ola a nganga ua wha o tau ese mai ma tatu te maa o le langi. Ia ono vai inga lava ma tele o mele wa iei mai se lava na e whanau. Amen. Ele mea wa wha o iei na ia maa whauwhaunga tamaiti. Ai a whai e le lava ta itali ta maa ma zina. Le se wha le tonu. E te le pole fo e se metas. O ata reni le sa e tu whaina atu. I lau whanau ma le tau a inga mea on whapena. E te tu e sele muli lava iei. I lo fia ia o sia ua ufa a whaftai tele lava mo le mata upu matanga o fia tele o unga o lo maua mai ai ia mai ta moni am wha maoni o le alofa o le atua e wha maoni lava ia e le wha pe whailunga tangata pe o ai o maua mea po ai tutusa ia tangata uma lava ia manuia lava lo walo atu fo i mo le whalau tele ina ta upu ai filia fo le nei tae e fo le maua onga iai mātou umalava o lo whaalongorongo atu iai ia malo uava lava malo whaaloalo whaafitai tele lava mo le ama noa whaafitai tele atu o tina mo le whaasoa mo le tuwha mai ala le upu le li mātango fia ia langona ma manatu o whaalia ia whaatupu a tina i lai a tili nai fo ili fia ia e whaau pea ngā ruenga le lei ia wale tala le lei le li ia o te langona ilo toi umista to taimi toi tasi le avanoa le tui natu ia ai fia whao popo atu a tili i manatu o nai tina e peo na wha soa mai ia e le tatu mata upu le tai au e peo na wha utuina e sirisiri ese le wha maoni o le alofa tu noa o le li i le atua ia mai moni a saunuanga ma manatu o tina o wholosia e le si tu le la tau te au mai ai ia si whasoe lai titi ale whai polkalame o na ua pupuri taimi. E mataulia foi o Israelu na fio mai ai ale tupu. Ai te ena, na iwa na alu ese, le atua mai Israelu ai maua le avanoa tātou anu ese. E tusa o le talaanga po le histu o le talaanga o le nu o le atua. Ia le la o vatu aisi mata manatu lai tite wha popo i whinangalo e peona whaalia. Manatua e tātou le whamunianga le tuana whai a Abrahamo le asuia lo ngoa. Wa Abrahamo lo na ngoa sa iai. Mai le tua le a whai ngoa i a Abrahamo lo ta ua le tusi a kenese. Ta pasu man fitu whai ua lima e o le ono. O le a whai oe ma tupunga onu e tele. O le a whauru ola ina oe. Mai o le a tupunga mai a te oe tupu. Pelan tātou whaelo atu le malanga le li i e sa ili sona ao. Ia le soi sa au whai atu o le mea iei le ao iei fole no whali. A whai taula i tala anga. O i nā lea nā ese mai iei le ao ma le no whali i o le tua mai Israelu i no te ena. A le la tātou te whai whatali, le teime e toi fo i ai le tupu malona ao e no tupu i Jerusalema. I le tusi muli o te fia whaali atu. E peo vaenga e sfulma le lua o Israelu na o mainu nofo i kupito. Ai tasi le vaenga na e tupunga mai a Faresa Masera. Na o mai ano nofo sao i Yoritana. Ma ai ngā ai i nā Yoritana. Nai ai ngā ai le tele o atunu na iai e peo na iai se pānia. Ia e peo na iai kuliki. Peo na iai tamaseko. Nā la
ai nā e lesi vaenga le le inofo i kupito, vai leo tā ua la lesi vaenga le o Faresa Masera, i le tu ainga e suma lua Israelu, au tala anga na pe a e su i le tala anga ma le history o Israelu. O lo iaila tu ainga na aina. Lea la e mafua ai le toe maua, o le nofo alii ma le ao. Lea la e whaatali e pēno tā ua le skelu. Pau leo le mau te fia whai loa atu atu o le skelu e lusu ma le tasi whai pu e lusu ma le fitu. Nā e whapea mai ai le tusia e skelu. O te furisia. O te furisia. O te furisia. E whaatolu ana tā ua upuna le furisia. Le avesenga mai o le ao ma le nofo ali o le tua mai Israelu. Lea nā uese mai ai ma sau inu uese. Alana e toi valo ia le profeta o Eskielu. E iai le taimi e toi a fio mai ai le tupu lea malona ao. Malona al nofo ali ma whātū mawina i to tonu a Jerusalema. Toi tasi la le furisia le toi. O toi le furisia mai enge langi Jerusalema. O le tala anga atoa na pe a e whaitawai ono o pupu le teimi. A le tala anga atoa na lo valo ia mai e le tuspa ia. O le toia fio mai lau Iesu ma lona au e nofo tupu ai. Pe ona au whai atu. E te mawhau le lei le winga o le whataoto e iai o ngā winga whale tino. E wha matala ina ai le winga whale nganga. O lo whatali nei la lau pa ia ma lau keu siano ma lau whatotua e le teimi lea. E toi a fio meile li, ina ia toi whaafo ilo na ao malona nofo ali i Jerusalema, i le mea na tū mau ai ma amata mai ai. Tātou te talo lama tātou whātua tua i le tua ina ia a fio mai, e whātau nuu mea ia e walo ia le tuspa ia. Wa mea umai o lo tā ua mai le tuspa ia, o lo tā ua mai fo i tala anga o le tuspa ia, le toi a fio mai o le li i malona ao, e peo nau whai atu, o le mea iai le ao, e ai fo le nofo ali. O le aola na e fio mai o ia e whai matupu. Ia matufa ai loa ia whamunianga ia peo na whaata mai au auna ia tōtoro. Ia o le a whaasoa ai, ia whamunianga a lea tua le tangata. Sa ola tu mauma whaatua tua ma tau tonu ma tausi lono finangalo. E peo na o mai e tuspa ia tātou. Toi tasi la le furisia lea e whai tau tusi na eskelu. Tau pelusu ma tasi fai polusu me fitu, na e wha amala malama mai ai taimi lea. Toi tasi le furisia o le furisia lea, e furisia mai engelangi e toi wha foile nofo ali i male ao i to tonu a Jerusalema, e nofo tupu ai le li o Jesu. Ianga le leile atua i lau wha fonga Sāmoa le nei tai au, e fua mawhai no o tiele malosi o wha salonga, ale si u fonga lau mua mai la tau, o e sa wha soa mai nai tina, wha aptai tele tina, mo le whaasoa mātong o whia le nei tai au mo whai ai o na tātou whalongolongo whatasi. Le winga moni whale nganga. Manisi o winga whale tino e peo na tau whai e mori atu. Ina ia tāpa sā ina ailo tātou ola whatua tua mo tātou ola au auna i le tua malana tāla lei. Ianga lei le tua i lau whalongo i le nei tai au le tātou whai u le talo. Mātou whaftai tele lava le tua i la upu. Pea na mātou whalongolongo i au vi inga mātou whalongolongo fo i lau fionga. E moni lama le tua lau fionga. O le vaa o le tala le lei e moli ina ia langona, ma ia malama tangata le winga moni o lau finangalo. E siri ese ma wha maoni lo walofa tu noa i tangata. O ai lava le tangata po a lava o na winga ma wha le tonu le tangata. Mātou te sese ma wha le tonu. Ao lo walofa tu noa le ma vai lea. Wa sulu lava lo la ye a meo tonu. Eso sulu foi lo la ye a meo leanga. Lele ie, ia o ngala upu e peo na mātou whasoa ile nei tai au. Ia whai malu i tau, ia whai ma wha ma whananga, ia whai ma wha malo si au. Ia tāpa sāi na ailo mātou wola whale nganga. Au mātou iai to tonu le nei lalo langi fi tā ma le whaing tā. Whamanuia oe le atua i lau whanolongo, nai tinana whasoa ma tuwha mai e iailo wangale lei ai la tau mo la tau ainga. Ai mai se o Sāmoa uma o nofo tāpuai, mai maota malawa nai mātua mai o malamalama le mātou ngangana. Ia o ngāla upu le atua ia lui tauina ai, ma whai aila na whiwhininga tonu e talia o Iesu e whai mali ma whaola. Pau leo le ala mātou te sao tuai le ola e wha vau. Whamunia le li pule,
Mai se le au whai ngā luenga le siu whonga lau mua. Whamunia mai oi fuafuanga, ma whamoe moengo te toile nei aso. Tātou au malau a fio e manui ai. Whamangalo mātou se maleanga maang sala. Ono lo lava suafa Yesu a mātou wole ma wala au tuai. Amene, amene, amene. Ia, Sāmoa le atu pele le loto ma le nganga nau tau lunga atu pol kalame o le mori o le amal nei tau, ta peneina le sunga le whaafenga, pasta tampo I pongo le ifi no fo inga se vai naia, mo le atu le nganga whaafitai o le kalisia, let it rain, Samoa, Assembly of God, in Miramar,
i nei tai au mo le langa whakataile o na le tuona le pol klame le utape na mai tata telefoni tu la simalua o si maia le whaafafonga. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Wala pata ina le mtanga luenga mata upo mō le loto I whale tangata ni usile malanga I le United States pe ona Yesu winga I lungo la lato upenga tafa ilangi. Na whaalia le mtanga luenga ili leitio ni usila e to osfulfitu tangata ni usila na saa ili fesoso ni atu talo maino ve malua felua faa ona na whianga I mani whaafita auli I pepa malanga ile United States olo utu mau ile vaenga lua poli level 2 le fautuanga mo fe malanga inga ile United States olo na winga olo osi itia le nofo mātala ai ua o fia I masefa upunga I le nofo mātala I le ono iai o ni whaasalanga pe ātoulau ele ile United States o le lapata inga e ono tau fia tangata New Zealand ti poti pe whaafo I whaamalosi ma whaasaino no toi ulufale atu I Amerika pe āwhai e solia tu unga ulufale atu waile atu nuu o whautua ina fo I tangata malanga e winga I alato komipiuta fe aveai po o laptops o telefoni fe aveai ma isi masine alu I le eletisi I le ono su eina I malai valele po ono fuanga I tau nuu iai e mawhai ona ulufale ai le United States I se pepa wha amatalanga na tu ina atu I le leitio New Zealand o lo whaali e ele mtanga luenga e se fulu fitu tangata e umia tu sifolau New Zealand na talo sanga Mosef Sosoani I totono masina e tolu talo maino ve malua felua wha e maafua ona o whaingatana o lato whianga iai ma le ofisa whamalanga inga ale United States o Amerika. Ua whaanganga le malo le se lau wha se fulu miliona tala mo le polo kalame fau e whaatitau I tamaititia ia onga o le vai ngā tupe. Ua whaamoemoe lango I naini sia o ngā whaapopo ma ia whaalua ina fo I leo whainga o tamaitia mawhai o na o I ai le polo kalame I le isi whaatau sanga o lumanai e tu saima se fina ngalo whaalia o le minister lango a onga David Sāmoa. Na ia whaalia o tupe mai le paketi o le nei tau sanga o le au fiele to samale se laulua tolu miliona ta la mo le whaatinonga o se au nanga fau. Ina ia o tamaiti lea onga mai lata ile se fulufitu miliona ta la lango mo whaamalo si ati lea au nanga o lo ofea ngai fesanga I ai matangata. Na sauno Sāmoa o le au nanga fau le nei o le atalia I le whaifai pe o le tia ia onga o tamaiti ma o le amata I tu fo I tau mawhainga ina ia tu mawai pe le ia o tamaiti lea onga pe ato e fo I atu. O le anga lulue ma ainga o whaala potopotonga ese whaapea malala moanga whasotai e whaatino ina ia au nanga. O le whaiunga le tausanga le amata I fesifia inga o le au nanga fau. Ai whaamoe o atu le amatanga o le lua whelua ono wa ato atoa o na whaatino. Sa te ena le tamatala wauna mōli alfasi o tangata le tama o ngā Amerika o Kyle Warren lona mōlianga ma o le ato e tūlai I le whaamasinonga I le tausanga a sau. Na tūlai le tala vau sa fulu ono tausanga le whaamasinonga mawalunga o Kilani I le aso e tali mōlianga alfasi o tangata whaamoimoina ma le ngaoi. Ina ua manu ati ngā ina Warren I le no whanga whaatalpasi Meadowbank I le masina talwai. O le aso tolu tasi o au kuso I le lua whelua ono o le a mata whaanga soloilo na whaamasinonga. Sāmoa fo I se tamaita I e tolu lua tausanga le matua I lona langolango le whasio tangata whaamoimoina ma sātu lai fo I e tali I lona mōlianga o Warren na suelu na whailonga le fōma I le tau whaamanino I le Universite o Aukilani. O se saililinga fōu na māwai e pe amale tasi $10 biliona tāla ni tupe a tangata New Zealand sa mawhaio na ngau I tau whaamata au ilunga fsota inga wha tekonolosi I le tau sanga lua whelua wha. O so wha inga o whainga tau whaamata au ilunga o penga ta wha ilangi e tele mai ese e au fia inga o wha maumonga patino o tangata I lunga le interneti o la tau whaamatalanga o tau wha se inivesi e o lava I tau wha se I whainga wō ma wha ataunga o le saililinga na atinoina le company kone sale the research agency mai afe maleono tangata New Zealand ta isfulu valu tausanga anga I ilunga na fesilingi ai le fai ungo le lua felua fa sa fuale saili linga po fe o yeli sila fia o tangata ile puipuinga male saunga le mo mai feso ta inga fa ate konolosi o la to nga yo inga e fai ai
Whaapea mai tu aingo awala o tau whaasese na whaia ia I lātou o lo ta ua lili poti. Pea male valu se lau tolu sifulu afe tangata New Zealand fia ngai mani whaafita auli. O le ngau o tupe peto sa male afe lua se lau onu sifulu tālai leo sifa inga e tasi. A whaia whaopopo whaatasi a whai numero e fua I tangata mātutu o le tunu o. Pea male tasi tesi male ono biliona tāla tupe na ngau I le tau sangata luai pio na whaalia le whaatono o le NCSC o tangata ilunga le ta lima tau sanga le mātutua e fōlinga mai e whia ngai matau wha matau ilunga o penga ta whailangi ai wha ahau wala atu I telefoni ai o ila atu e ta isfulu valu I le ta itolu whātau sanga e whia ngai matau wha matau ilunga o penga o sota inga po o le social media. Na whaalia lau fisa la fonga e o atu le se lau 50 miliona tālai le I totongi nā atu e tangata inivesi I whale mo la tau la fonga I māsina e iwa mo le tau sanga wha le tupe le taimi nei. Na tā uele matanga luenga e silia male se lau 50 miliona tāla o tupe maua e le o whaailoa ina o tupe I e te tau o nawe e sea mai ai la fonga e au fia I la fonga mai tau o loa ma au o nanga poli GST. Na tā uele IRD e ye lava property developers e tala sanga atu moa la tau la fonga e toi whaafoi po o tax refunds pe tai e le o tutongi na atu a la tau la fonga pe a o ina whaatau atu ni o la tau whale sa whaalia le ofisa sa wha ngā solo sa la tau polo kalame whaana wiloa e fiso soani I tangata ina ia malama ia la tau matawhaio I whaatino I le tūlanga o la fonga. O le lokanga o se tangata na taunu o le atunu o le masina taluai o na ono ngā tupe mō tamaitia o ngā po student loans e le itotongia. O se whataita inga lea o le tu umamaina e le IRD po le ofisa la fonga o le au nofo ai tālafu. Na tā wele IRD le whai ungo a perila e se lau se fulutolu a fit se lau tolu tangata sa yeia la tunu no ngā tupe moa onga e yele talitonunga o lo au mau ia tunu o I fafo. E se lia male fitu se fulu pasene tangata e le omunimulita ia tu unga o la tunu no ngā tupe. Manonofo ai tā la fwai le lua te si male tolu biliona tā la e au fiele si lia male tasil biliona tā la o whaasalanga matului. Peito sa male to lua se fulu whaafe o tangata ne o lo o au mau ia tunu o I fafo. O silia male se fulu 5 tausanga, talu o na ia la tau ai tālafu. O se tasi leo whai unga muli lava ua whaia leo fisa o la fonga. O le tau fia po le loka o tangata pe a tau nu uile malai va lele. Na ta ue le ofisa o la fonga. E whailo atu ele ofisa o tiute, tangata ai tālafu e tau nu I New Zealand. Mai wha o atu fo ia company va lele, wha amatalanga o la tau whemalanga inga. E tālu sanga le ofisa le wha amsinonga wha ai tu malo, ai o leo, e tau fia maloka ina tangata. A loka le tangata o na avele le whaamasinoga o na whaatonu le se whaamasino ina ia tau mawhai e whai se fuafanga e whaatulanga I le tutongi ngaulana ai tā lafo. Talu mai le aso momoa I ulai e to avalu sifulu iwa tangata na whaailoa iai e mawhai o na taloka ina atau pe atau no I New Zealand e to o se fulu tasi na whaatino ina. Ni fuafuanga e tutongi ai ala atau ai tā lafo e silia malelua se lau male 7 miliona tā la ua tongi o ai tā lafo a e o lo ono nofo I atunu I fafo talu mai le masino I ulai o le lua whelua whaa. E io ele minista leo Mark Mitchell, e ono a whaina le whaatutuaina o leo, ona o le whaamawai ngā le sa avia masui komisina o leo, Chevo Max Skimming, peitai na whailo e Mitchell I le autostala, o lona whaamoemoenga I a sila fia tangata lautele, o New Zealand, e mtua mawalunga lava le au onanga a na leo. Na whaamawai Max Skimming ele a songa fua, au whaanga solo isu engai masina I whaa, ele pulenga al matanga al venga wa aia whaatinonga whaapea tū maanga a leo. O le manga o le Radio New Zealand, na mawani a tamata ngai lunga o se masini a leo, maila lato su engai le mata upo, o le asonga fua, na whaalia ia Mitchell, na whaamawai Max Skimming a ole I whaate aina, na sauna o le minista, e ui o le mata upo saufi se tasi o leo pito sinia o le mata ngalwenga, a sa mole mawina foi, le vave le ngai o I ngā leo ina ia mautinoa, e whaatu mawina pe le whaatu toina I le atunu o le au nanga. Na tofi aina Max Skimming I le sui komasina o leo I le loa whelua tolu, au avele taitai o le Labour Chris Hipkins ma pale mia. O tautino le taitai o le New Zealand First, vawa samana ia Winston Peters, o le atuaio na au sia le whainga malo so whaatasi. La lato foi numero 4 ausia o ni leo fou po leo whao popo. I lalo le malilienga le National ma le New Zealand First
e te tauana o atu i le masina o Novema, ua si itia pe whaapopoina le numero leo leo i te tono o le matanga aluenga. I se au whainga e 5 se lau, pe i taina whaalia e whaululunga o leo leo, o le a avea malu i tautele, mai ono sa o le numero lo ufi ausia i le onga te tono le lua whelua ono, na ta uewa vasa manaia, o le a wha mauti nua la lātou vaenga wha upwhai, le tau nu o la lātou wholafolanga, ina ia mawani leo leo fō se to o 5 se lau. I atu no o i whafo, o ana na fina i oi whaatasi e le United States o Amerika masaina e toi whaapa uti uti, i tau o la o loa, mo se pili o taiva se foluaso, e ala i se whaasilasilanga tu whaatasi e malo e lua, ma o se malilianga o whaate ia i le to tele. Na whaino e Amerika masaina le tau o le iai o se sootanga le lei, mo fe whaatawa inga, ma ia umi mamanui ai fo itamau a inga e lua. Na si itia i le silia ma le lua pasene, lata i le tolu pasene, ma le silia ma le tolu tese ma le 5 pasene, le tau o sia i le maketi o fe whaatawa inga i a sia i le au aulia na nafi, ina ua whaailoa le a malilienga, o le asos fulfao me po le aso, e a mata whaamamalua i suinga ia ua io e ina, i le tau o tiuti o loa malo e lua, o la whaapa ue le United States. Mo se taimi le tō maule au te lenga o tiute i o loa a saina, mai le se lau wha 5 pasene, i le tolu se fulu pasene, ai o le a whaapa ue saina ana tiute i o loa Amerika, mai le se lau lua 5 pasene, i le se fulu pasene, e tu sai malea pepo wha amatalanga tu wha atasia malo e lua, wa afia tamau a inga o tunu e lua talo na amata le tau o whaatawa inga, na pa ule au te lenga o tu whaatasinga, o le tamau a inga o Amerika, talo mai le amatanga o le lua awhelua lua, o na nati le au whaipisinisi, e ave atu alato o loa i tutono le atunu o, au le amata wha amamaluina si itanga o tiute o loa, e wha pena fo isaina, na pa uma o lalo alato o loa awina atu le United States, e le masina taluai, mamatua a fia i pisinisi o loa ngaosi. I ta'alonga, na pepesi le koviti le awal hurricanes pe tai ua mausalilo lātou tali tonunga o le a le whaalavelawe ina ila lātou tau mawhainga ina ia wha mausaliso lātou wawanoa i le suenga le siampini o le lakapi supa mana whaeloe a safo au mua o le toa tele lava o le au na toi fo iatu le asfareile moto le ninga a wale ta'alonga ma le Highlanders i Wellington na iai niso i lātou na afia le koviti na whaalia le whaia o ngalangolango Jamie McIntosh e ile taimia mamai umai lava au ta alo ma olo na ia fianga ona ole na tupu le vai aso na malo lo aila lātou au o le pole asfareile tali malo i le Hurricanes i le au malo si le Highlanders e fōli ngai mo umia le Hurricanes ina mana malo se lua mai a lātou ta'alonga muli e tolu ina ia mauti no iso lātou wawanoa i le suenga siampini. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Te whātala whātu i leise fo i le nei whaopoponga o tala i nisio meolo te tupu si o tātua te nui Sāmoa o se mai el whaafonga. O leo fisa au tu o ta'alonga Sāmoa le Sasnog, o lo whaatupe mai e asosi SSC whaatasiai. E au fie ma le tu tino ta'alonga le Olimpeka mana paanga. Pei tae pe o ne ta oe nisio tātu tala fau e li mamau atu, le saunonga le birthday de fau le asosi, le tofa to au pepe asiata Jerry Warlock. O lo wha mai asa ilingo tusi le asosi, mai o lo atangia mai ai e iai se le ni ia o leilo loa. Mai si lia ma le afa miliona tā la le se le ni o lo masalo mia i se tasi lo whinga luengo le ofisa. Na tā ua e to au pepe, a whai e mai e ngā luengo le usue tusi o lo wha ngā solo, ai wha mao nia tua inga, le a wha se e ne loa i le lau o le komiti wha atonu, e sila iai i le isi la sanga o le au wia. Wa toi la pita ia se tasi o fōma i si nia le atuno le tuala pen mata la vea, e toi vavea na sila le atuno i le whaia lo tui pui o le misela, o no le fo ua toi tutonu ni usila le wha mai, na pēsia mai isi na malanga ne se vaa maa whea ni usila, e whapitore la pita inga mawhautuanga a ngai mātu e le i whaia tui pui o whanau,
Ono vainga ia na maitawina le tausanga dua fesfumariva na pepesi ele mi sela i Sāmoa. Na whamawina ele pa uma walalo ele na ole luse fumariva pasene whanau na whaitui pui pui. Mai na whamawina i fo ile silia ile 5 afe tangata le atu na una pesi ele whamai. O le toa telo i lātou nei ele i whaia ni tui pui pui le na maalili wai le valu se fumalitoru walo ma whanau. O le vave o na whaanga solo porkala me le soifua maloloi nei lea teimi, na ausi ai le iwa se funmale 5% o lea tuna ua maea na whaia tui pui pui. Mai o se fwai numero maua lunga lea, na whaangata ele mae ao le misele i lea teimi, ma whaasao i nei le to tele o tātou tangata, a me se lava i alo ma whanau. O se tasi o whaavlaventula i mai le aso ngafua, le aso malolo le aso whaapitoa o tina, na whaau 5 ini tau le lea se toa wha, e se tamai 5 se formalitasi tau sanga o le soifua. O le mata upu lenta o wale kumsino mtanga wenga o leo, o se fe ese se inga le vao a inga e le tua oia whale a si umatufulele, na i ulawe na whaifai te tele, ma whaamanu alia i lea tamaa, ma salomia na whaunga ina se tasio i lato nei se mea whaitino ma ai, e fōringa mai o se naifi se i tulo, lea na manu ai le tamaa. Ma o leaso se fulmariva le masina le nei, e wala a wele mata opo i lato nei lumo le whaamsinonga maawa lunga, e tali o lato mō lianga. O se teimi mua le woswia mai eilo tātou o tunu umatali malo wai Sāmoa, e le whontanga a sui o taitai o malo le Pasifika, e lauli wina ta iala o a wala i 5 taitai na ele tapue ino soifua a mata o alo mawhanau o le Pasifika. Ma o le foi fontanga o le asile sile i awala e pui pui ai alo mawhanau, mai le tele o a fianga ia walo lofi mai le larolangi ma fia ai le Pasifika, ma wawhai na ele soifuanga manuia i lātou nei lo lātou tuptupua e le ngata o le itu le tino, o le mafaufau, ai wa a fia e foi ma lea o awina le tufa lea nganga. Mai o ia whawhitau li o le asa ili e foi ni fufota la fea ngai, e mawhai o na lawea i nei o lātou leo e le telo te mea lela ngonai, o na olo o tau mia le telo luitau, olo o lātou whesangai. E le saunoanga au tu o le te itai o le atunuu, fia me na omi mata awhai te tala alo i aile nei whontanga, na ia tu o lalo ai sui a wai uma, ina ia pue ma whaafafonga le whaasoa nisi o whanau ie a wai, o mātua o lo tausia, o mātua whaapea foi le au tausi tama, e mawai me to tia mai whaafita au li o lo whea ngai mai lātou, e ono whaafaingo fiai o na sa ilia whafo. O le fontanga nei o lo lango malo si ei le whaalapaputonga malo au whaatasi, e ala mai le UNICEF, malmtanga rengo tina mtama itai, a tina o no manga fisotai. Sau nofia me, o swinga o ngaonga male mata tia le ua yeile lalolangi lona si o manga, ai meise leva i awala wha teknolosi, e le te tau e no toi tu watu i sa isi teimi e lavea i na ia tātou walo mawhana o le Pasifika, ia whaia nei loa se wha te tau, ma manu o maua le awa noa, a wa o tātou wa aia tu lava i le tau no ungo le lumanai, e le o a ngai i se le lei, ai o le asili atu lona matau tia, ma tele atu nisi a fianga le manuia, o le a fia aia tātou walo mawhanau. Manuia tele nei aso si o tātou tunu, fasoi foia. Talofa, si ufufonga o le laumua. Sāmoa
Ia fo ile chala lele o Sāmoa e whaavaile tua. Oli oli ai nai tua awa whai i langi. A olele watu tupu mai e lo tama siasi. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o fea e oe. Ua mati mati o la una ngana, ua le ai so faa boe boe. Tua ai, se i toe langa langa. E toe faa mana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. Le pale mia ma le malo, se i sila sila ane. Ina le i motu o le awhawhai lea mape au langa vale. O fea ele a mi o tonu olo o tau alanga. Wha malama lama ne olo o mo o mia e o tangata. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o fea e oe. Ua mati mati o la una ngana, ua le ai so faa moe moe. Tua ai, se i toe langa langa. E toe faa mana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. E tonu la vale tangata ia io na manatu. A e toe te pale amatanga e tu ia lo fatu. E balu balu sia ia a ole la au. Sāmoa e se faa mole mole fai, se faa te tau.
Ya, Nilo. Vengo si veate. Ole malole Sāmoa e wina tele tau sanga o tatali pei ole vai ole nai tūlangi Sāmoa ele nei wa au mai whaali ali Masani le faiva o se ole malole Sāmoa e wina tele tau sanga o tatali pei ole vai ole nai tūlangi Sāmoa ele nei wa au mai whaali ali Talofa, si ufofonga o le lau mua. Nice.
fea na ngalo atu oi leva ai Sāmoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Sāmoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe fea na ngalo atu oi leva ai Sāmoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Sāmoa matalasi O aolelea fa'asolosolo la foia o na paolo Lona sami la pe asulungia e le masina Pe whaape fea na ngalo atu oe a ita Sāmoa o le penina oe o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O ua lo fai na u Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O ua lo fai na u Sāmoa matalasi Matamofie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e whilanua I Pe whaape fea na ngalo atu alo ingoa Sāmoa o le penina oe o le vasa loloa Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la u Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi Lua 10 minuta tone on tala li tu lai tasi li tu mo si fonga lo mo nei a o le la solulu mo le la pa tai mal fa malo tanto tunu I le tanto ma tanga me la tanga le la se o mal nei tini la tu nga tu fa poponga o tanto telefone tanto tala mai Sāmoa nei aso o na tu mo si fonga lo mo mai Sāmoa so ya tasi salam sam tanto telefone ia le tu mata ia Sabrina Casiano te mo le fa poponga te masani la so tanto masani li tu lai valu to tau mai tātou telefou. A olo tātou ngā solo bei tūranga o musika, mawhawhiwhianga sui whiwhileo nei a wuli, musika ia wawa i inga matangotanga le a wuli. Tau tō mauri tio whanga la mua I Wellington. Le sa lani alo ma le sunga le sa lio tona I Sāmoa matalasi tinga le velo le la mai la pese tia ma nei taimi ona woli a wolo fantu I lan tolo fenga mga luenga ina nei taimi ona so ma lo nga lue ma lo fitai tunga fia mga luenga ia olo fenga I nei yaso Wa matanga fie mea uma
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Sing
Ia, Sāmoa e le antunu e pele loto ma le anganga i le manatu ia le utantu mai i le si. Ui o le tantu polo kalami o le nei aso, te utoma o tiu whonga o le mua i lunga o le tantu ala leo tasi ono tesi ma le tasi whamo i le fufuanga tantu te whela te masani li tu lai fitu te taimi e tai au i lunga o le tantu ala leo. Ia o le hafa ua tu per tantu polo kalami i lunga o le tantu Facebook, YouTube ma le tantu api whalongolongo. Ia si pa ia litu lai lua tantu lulu lima tantu fatu failea ai fa mangalo mai se tu o le tu tamali e le fa ho mal tantu tu le ya so lungo tantu ala leo malo ave fale tu finangalo fale tono le tantu ala leo fale yo tu finangalo la fu lune ai na wa poto la tu tai ai se la na tu ya mamunu ia tele le ya so tantu tu tantu fa wa tu si fonga lo mo lungo tantu Facebook YouTube mal tantu api fa longo se ia pa ia litu lai lua fa tai Tui whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli.
Wala pata ina le mtanga luenga mata upo mo le loto i fale, tangata New Zealand malanga i le United States, pe ona Yesu winga i lungo la lato upenga tafa ilangi. Na faalia le mtanga luenga ili leitio New Zealand, eto osfulfitu tangata New Zealand na sa ili fesosoani atu, talumaino ve malua felua faa, ona na feanga i mani faafita auli i pepa malanga, ile United States, olo utu mau ile vaenga lua poli level 2, le fautuanga mo fe malanga inga ile United States, olo na winga, olo osi itia le nofo matala, ai ua ofia i masefa upunga ile nofo matala ile ono yai, oni faasalanga pe atu lau ile United States, ole lapata inga, e ono tau fia tangata New Zealand, ti poti pe faafo i faamalosi, ma faasaino no toi ulufale atu i Amerika, pe afai e solia tu unga ulufale atu waile atu nuu, ufautua ina fo i tangata malanga e winga ya lato komipiuta fe aveai, po laptops o telefoni fe aveai, maisi masine alu ile tisi, ile ono su eina i malai valele po ono fuanga e tau nuu iai, e mafai ono ulufale a ile United States, i se pepa fa amatalanga na tu ina atu ile leitio New Zealand, holo ufaali e yele mtanga luenga, e se fulu fitu tangata e umiatu sifolau New Zealand, na talo sanga mosef sosoani, i totono masina e tolu talumaino ve malua felua faa, e maafua, ona ofainga tana o lato feanga iai, male ofisa fe malanga inga ale United States o Amerika. Wa faanganga le malo le se lau faa se fulu miliona tala mo le polo kalame fau e faatitau i tamaititia ia onga o le vaenga tupe. Wa faa moe lango inaini sia onga faa popo, ma ia faa lua ina fo ilao faa inga o tamaitia mafai ona o ia ile polo kalame, ile isi faa tau sanga o lumanai, e tu saima se fina ngalo faa lia o le minister lango a onga David Sāmoa. Na ia faa lia, o tupe mai le paketi o le nei tau sanga, o le au fiele tu samale se laulua tolu miliona ta la, mo le whaatinonga o se au nanga fau. Ina ia o tamaiti lea onga, mai lata ile se fulufitu miliona ta la e langolango mo whaamalo si ati lea au nanga, o lo ofea ngai fesanga ia i matangata. Na sauno Sāmoa o le au nanga fau le nei, o le atalia ile whaifai pe o le tia ia onga o tamaiti, ma o le amata i tu fo i tau mawhainga ina ia tu mawai pe le ia o tamaiti lea onga pe ato e fo i atu. O le anga lulue ma ainga o wha potopotonga ese wha pia malala moanga fisotai e wha atino ina ia au nanga. O le wha ingo le tausanga le amata i fesifia ingo le au nanga fau. Ai wha moe o atu le amatanga o le lua felua ono wa ato atoa ona wha atino. Sa te ena le tamatala wauna mōli alfasi o tangata le tama o ngā Amerika o Kyle Warren lona mōlianga ma o le ato e tūlai i le whaamasinonga i le tausanga a sau. Na tūlai le tala vau sa fulu ono tausanga le whaamasinonga mawalunga i o kilani i le aso e tali mōlianga alfasi o tangata whaamoimoina ma le ngaoi. Ina ua manu ati ngā ina Warren i le no whanga whaatalpasi Meadowbank i le masina taluai o le aso tolu tasi o au kuso i le lua felua ono o le a mata whaanga soloilo na whaamasinonga. Sāmoa fo i se tamaita i e tolu lua tausanga le matua i lona langolango le whasio tangata whaamoimoina ma sātu lai fo i e tali i lona mōlianga o Warren na suelu na whailonga le fōma i le tau whaamanino i le Universite o Aukilani. O se saililinga fōna māwai, e pe amale tasi $10 biliona tāla ni tupe a tangata New Zealand. Sa mawhaio na ngau i tau whaamata au ilunga fsota inga wha tekonolosi i le tau sanga lua whelua wha. O so wha inga o whainga tau whaamata au ilunga o penga ta wha ilangi, e tele mai ese. E au fia inga o inga o wha maumonga patino o tangata i lunga le interneti, o la tau whaamata langa, o tau wha se inivesi, e o lava i tau wha se i whainga o ma wha taunga. O le saililinga na atinoina le company kone sale the research agency mai afe maleono tangata New Zealand ta isfulu valu tausanga anga i ilunga na fesilingi ai le fai ungo le lua felua fa sa fuole saili linga po fe o yeli sila fio tangata ile puipuinga male saunga le mo mai feso ta inga fa te konolosi o la to nga yo inga e faia iai fa apea mai tu a ingo awala o tau fa asese na faia ia ila to o lo ta wali lipoti pe amale valu se lau tolus fulu afe tangata New Zealand fe ngai mani fa afita auli o le ngau o tupe peto sa male afe lua se lau onus futa lai leos fa inga e tasi a faia fa opopo fa atasi a foi numero e fui tangata matutu o le tuno o pe amale tasi $10 biliona tala tupe na ngau ile tau sangata luai pio na fa ali alfa tono o le NCSC o tangata ilunga le ta ilima tau sanga le
mātutua, e fōlinga mai e whia ngai matau wha matau i lunga o penga ta whailangi, ai wha ahau wala atu i telefoni, ai o i lātou e ta isfulu valu e le ta i tolu whātau sanga, e whia ngai matau wha matau i lunga o penga o so ta inga po o le social media. Na whaalia lau fisa la fonga e o atu le se lau 50 miliona tā laile i totongi nā atu e tangata inivesi i whale, mua lātou la fonga i māsina e iwa mua le tau sanga wha le tupe le taimi nei. Na tā uele matanga luenga e silia ma le se lau 50 miliona tā la o tupe maua e le o whaailoa ina o tupe i e te tau o nā ve sea mai ai la fonga e au fia i la fonga mai tau o loa ma au o nanga poli GST. Na tā uele IRD e iei lava property developers e tala sanga atu mua lātou la fonga e toi whaafoi po o tax refunds pe tai e le o tutongi nā atu a lātou la fonga pe a o ina whaatau atu ni o lātou whale sa whaalia le ofisa sa wha ngā solo sa lātou polo kalame whaana wiloa e fiso soani e tangata ina ia malamalama ia lātou matawhai o i whaatino i le tūlanga o la fonga. O le lokanga o se tangata na taunu o le atunu o le masina taluai o na ono ngā tupe mō tamaitia o ngā po student loans e le itatongia. O se whataita inga lea o le tu umamaina e le IRD po le ofisa o la fonga o le au nofo ai tālafu. Na tā wele IRD le whai ungo a perila e se lau se fulutolu a fit se lau tolu tangata sa iea la tunu no ngā tupe moa onga e iele talitonunga o lo o au mau ia tunu o i whafo. E se lia ma le fitu se fulu pasene tangata e le omunimulita ia tu unga o la tunu no ngā tupe. Manonofo ai tā la fwai le lua te si ma le tolu piliona tā la e au fiele si lia ma le tasil piliona tā la o whaasalanga matului. Peito sa ma le to lua se fulu whaafe o tangata ne o lo o au mau ia tunu o i whafo. Ua silia ma le se fulu 5 tausanga, talu o na iei a lātou ai tā lafu, o se tasi leo whai unga muli lava ua whaia leo fisa o la fonga, o le tau fia po le loka o tangata pe a tau nu uile malai va lele. Na tā ua le o fisa o la fonga, e whailo atu e le ofisa o te ute, tangata ai tā lafu e tau nu i New Zealand, mai wha o atu fo i a company va lele, wha amatalanga o lātou whemalanga inga, e tālu sanga le ofisa le wha amsinonga wha e tu malo, ai o leo, e tau fia maloka ina tangata. A loka le tangata o na awele le whaamasinoga o na whaatonu le se whaamasino ina ia tau mawhai e whai se fuafanga e whaatulanga i le tutonginga o lana ai tā lafu. Talu mai le aso momoa i o lai e to avalu sifulu iwa tangata na whaailoa iai e mawhai o na taloka ila atau pe atau no i New Zealand e to o se fulu tasi na whaatino ina. Ni fuafuanga e totongia ia lātou ai tā lafu e silia malilua se lau male 7 miliona tā la ua tongi o ai tā lafu a e o lo ono nofo ia tunu i fafo talu mai le masino i ulai o le lua a whelua whaa. E i le minista o leo Mark Mitchell, e ono a whaina le whaatutuaina o leo, ona o le whaamawai ngā le sa avia masui komisina o leo, Chevo Max Kimming, peitai na whailo e Mitchell i le autostala o lona whaamoemoenga i a sila fia tangata lautele o New Zealand e mtua mawalunga lava le au onanga a na leo. Na whaamawai Max Kimming i le asonga fua au whaanga solo iso engai masina e whaa, e le pulenga al matanga al venga wa aia whaatinonga whaapea tū maanga a leo. O le malamalanga o le Radio New Zealand, na mawani a tamata ngai lunga o se masini a leo, mai la lato su engai le mata upo o le asonga fua. Na whaalia ia Mitchell, na whaamawai Max Kimming a ole i whaate aina, na sauna o le minister, e ui o le mata upo saufi se tasi o leo pito sinia o le matanga al wenga, a sa mole mawina foi, le vavele ngai yo i ngā leo ina ia mautinoa, e whaatu mawina pe le whaatu toina i le atuna o le au nanga. Na tofia ina Max Kimming i le sui komasina o leo i le loa whelua tolu, au avele taitai o le Labour Chris Hipkins ma pale mia. O tautino le taitai o le New Zealand First, vawa samana ia Winston Peters, o le atua i na au sia le whainga malo so whaatasi. La lato foi numero 4 ausia o ni leo fou po leo whao popo. I lalo le malilienga le National ma le New Zealand First e te tauana o atu i le masina o Novema o si itia pe whao popo ina le numero leo i tutono le matanga aluenga. I se au whainga e 5 se lau pe i taina whaalia e whaululunga o leo o le a avea malu i tautele mai ono sa o le numero lo fia ausia i le onga tutono le lua whelua ono na ta uewa vasa manaia o le a wha mautinua la lato vaenga wha upwhai le taunu o la lato folafolanga ina ia mawani leo fou se to o 5 se lau.
I atu no oi fafo, o ana na fina i oi whaatasi e le United States o Amerika masaina e toi whaapa uti uti, I tau o la o loa, mo se pili o taiva se fuluaso, e ala i se whaasilasilanga tu whaatasi a malo e lua, ma o se malilianga u whaate ia I le to tele. Na whaino e Amerika masaina le tau o le iai o se so o tanga le lei, mo fe whaatawa inga, ma ia umi mamanui ai fo itamao a inga e lua. Na si itia ili silia male lua pasene, lata ili tolu pasene, male silia male tolu tese male 5%, le tau o sia ili maaketi o fe whaatawa inga I asia ili awa uliana nafi, ina ua whaailoa lea malilienga, o le asos fulfao me po le aso, e amata whaamamalu e suinga ia ua io e ina, ile tau o tiute o loa malo e lua, o la whaapa ue le United States. Mo se taimi le tō maule au te lenga o tiute I o loa a saina, mai le se lau wha 5%, ile tolu se fulu pasene, ai o le a whaapa ue saina ana tiute I o loa Amerika, mai le se lau lua 5%, ile se fulu pasene, e tu sai malea pepo whaamatalanga to whaatasia malo e lua, wa afia tamao ainga o tunu e lua talo na amata le tau o whaatawa inga, na pa ule au te lenga o tu whaatasinga, o le tamao ainga o Amerika, talo mai le amatanga o le lua awhilua lua, o na nati le au whaipisinisi, e ave atu alato o loa I tutono le atunu o, au le amata whaamamaluina si itanga o tiute o loa, e whapena fo isaina, na pa uma o lalo alato o loa awina atu le United States, e le masina taluai, mamatua afia I pisinisi o loa ngaosi. I ta'alonga, na pepesi le COVID le awal hurricanes pe tai ua mausalilo la tau tali tonunga o le a le whaalavelawe ina ila la tau tau mawhainga ina ia wha mausaliso la tau wawanoa i le suenga le siampini o le lakapi supa mana whailoa a safo au mua o le toa tele lava o le au na toi fo iatu le asfareile moto le ninga a wale ta'alonga ma le Highlanders I Wellington na iai nisi o la tau na afia le COVID na whaalia le whaia o ngalangolango Jamie McIntosh e ile taimia mamai umai lava au ta alo ma olo na ia fianga ona ole na tupu le vaiaso na malo lo aila lato au o le pole asfareile tali malo ile Hurricanes ile au malo si le Highlanders e foli ngai mo umia le Hurricanes ina mano malo se lua ma ia lato ta alonga mulimuli e tolu ina ia mauti no iso lato wavanoa ile su enga siampini. Tala fawia maile si ufonga le lau mua mole ne iau auli. Te whātala whātu I leise fo I le nei whaopoponga o tala I nisio meolo te tupu si o tātua te nui Sāmoa o se mai el whaafonga. O leo fisa au tu o taalonga Sāmoa le Sasnok, o lo whaatupe mai e asosi se whaatasiai. E au fie ma le tu tino taalonga le olimpeka mana paanga. Pei tae pe o ne ta oe nisio tātu tala fowe li mamawatu, le saunonga le birthday de fowe le asosi, le tofa to au pepe asiata Jerry Warlock. O lo wha mai asa ilingo tusi le asosi. Mai o lo atagia mai ai e iai se le ni ia o leilo loa. Mai si lia male a familiona tala le se le ni o lo masalo mia i se tasi lo whainga luenga le ofisa. Na ta ua e to au pepe, a whai e mai e ngā luenga le usue tusi o lo wha solo, ai wha mao nia tua inga, le a wha se e ne loa i le lau o le komiti wha atonu, e sila iai I le isi la sanga o le a uia. Wa toi lapita ia se tasi o fōma isi nia le atuno le tuala pen mata la vea, e toi vavea na sila le atuno I le whaia lo tui pui o le misela, o no le fo ua toi tutonu ni usila le wha mai, na pēsia mai isi ali na malanga ne se vaa maa whea ni usila, e whapito le lapita inga mawhautuanga a ngai mātu e le I whaia tui pui o whanau, ono wa inga ia na maita wina le tausanga dua fesfumariva na pepesi ele mi sela I Sāmoa. Na whaama wina ele pa uma wa lalo ele na o le luse fumariva pasene whanau na whaitui pui. Mai na whaama wina fo ile silia ile 5 afe tangato le atuna una pesi ele whaamai o le toa telo I lato nei ele I whaia na tui pui le na maalili wai le valu se fumaritoru walo ma whanau. O le vave o na wha ngā solo porkala me le soifua malolo I nei lea teimi,
Na au si ai le iwa se funma le 5% o lea tuna ua mai a na whaia tui pui pui. Mai o se whai numero maua lunga lea, na wha ngata ele mai ao le misele i lea teimi, ma wha sao ina ele to tele o tātou tangata, a me se lava i alo ma whanau. O se tasi o wha laventula i mai le aso ngafua, le aso malolo le aso wha apitoa o tina, na wha au 5 ini tau le lea se toa wha, e se tamai 5 se formalitasi tau sanga o le soifua. O le mata upu lenta o wale kumsino mtanga wenga o leo, o se fe ese se inga le vao a inga e le tua oia fale a si umatufulele, na i ulave na whaifai te tele, ma wha amanu alia i lea tama, ma salomia na whaunga ina se tasio i lato nei se mea whaitino ma ai, e fōringa mai o se naifi se i tulo, lea na manu ai le tama, ma o lea so se fulmariva le masina le nei, e wala a wele mata opo i lato nei lumo le whaamsinonga maa lunga, e tali o lato mō lianga. O se teimi mua le woswia mai eilo tātou o tunu umatali malo wai Sāmoa, e le whontanga a sui o taitai o malo le Pasifika, e lauli wina ta iala o a wala i 5 taitai na ele tapue ino soifua a mata o alo mawhanau o le Pasifika, ma o le foi whontanga o le asile sile i a wala e pui pui ai alo mawhanau, mai le tele o a fianga ia wala lofi mai le larolangi maa fia ai le Pasifika, ma wāwhai nei le soifuanga manuia i lātou nei lo lātou tuptupua e le ngata o le tu le tino o le mawhauwhau, ai wā awhia e fōi ma lea o aui nei le tūwha lea nganga. Mai o ia whawhitau li o le asa ili e fōi ni fōtā la whea ngai, e mawhai o na lawea i nei o lātou leo e le telo te mea le langonai, o na olo o tau mia le telo luitau, olo o lātou whesa ngai. E le saunoanga au tu o le teitai o le atunuu, fia me na omi mata awhai te talalo i aile nei whontanga, na ia tu o lalo ai sui a wai uma, ina ia pue ma whaafafonga le whaasoa nisi o whanau ie a wai, o mātua o lo tausia, o mātua whaapea foi le au tausi tama, e mawai me to tia mai whaafita au li o lo whea ngai mai latou, e ono whaafaingo fiai o na sa ilia fafo. O le fontanga nei o lo lango malo si e le whaalapuputonga malo au whaatasi, e ala mai le UNICEF, malmtanga rengo tina mtama itai, a tina o nu manga fisotai. Sau nofia me, o swinga o ngaonga male mata tia le ua yeile lalolangi lona si o manga, ai meise leva i a wala wha teknolosi, e le tata weno toi tu watu i sa isi teimi e lavea ina aia tato walo mawhana o le Pasifika, ia whaia nei loa se wha atatau, ma manu o maua le a wanoa, a wā o tātou wa aia tu lava i le taunu ungo le lumanai, e le o a ngai i se lelei, ai o le asili atu lona matautia, ma tele atu nisi a fianga le manuia, o le a fia aia tātou walo ma whanau. Manuia tele nei aso si o tātou tunu, whasoi foia. Talofa, si ufufonga o le lau mua.
Ai sea e ua e tangi ai La upele e se e tangi mai Te pia paala o e petalai O ita e a ua mapuai Ai sea e ua e tangi
fo I Solomona Fa'afici talu le alofa Wai uwale mo o moonga O wa monei le polonga Se bango ta solo atoa E ai aere maona Se bango ta solo atoa E ai aere maona Fai a soifua O tere toe manatua Ai e vale sa usaka fai E tali ai au matua Ai pona olo uvalea Ua fai ai faapea Le ulai ole alofa moni Ua sili sili lavalea Le ulai ole alofa moni Ua sili sili lavalea O ona o tauina E mele telefungala au Mtapiaina Watonulo umafau O alo matamafanau Wasili eselonau No tafetuto wala A o elo tu entita Tafetuto wala A o elo tu entita Oe ole toa E te tau mono palo O te tapua He ala I le te talo I ala o aloliu Ia manu ia o whaiva E lua au pelu O lau fatu Ma le atua Na tau tawita Au ana whaau una le tama Na alanga yo sua Au e ina ia tu mau o le la Lana whinanga lo ia whaia O manu ia na o le taua Ano ho oe o se au au na le au ngā E malo ho oe o se au au na le au ngā O oe o le toa E te tau molo malo No te tapua E ala I le te tau Yalala o loliu Ia manui au whaiva E lua au pelu
tuaina Loi mata o matua Le tapua ina Le tunu atoa Ia e utotoa O mama manau Usukelena Ia lele mali e lautia O usukelena Ia lele mali e lautia Tapua Hela ilitutama Hela ololi Ya manui ya hufaipa Elua upe Hello fatu Aletua Elua upe E whakea la tangi al maile foi nei wa waita we tango tongi wa ai mu. Sau le maile foi nei po le uli wa ai lau tau mawhatanga e ita loa tongi loa. A kongi la whapea tala al maile. Whakea la tangi al maile foi nei waita we tango loa tongi alu la tosi mea ola, fia ola, toi fia ai. E whapea la tangi al tai whaula lea. O le mea lea o le siu-siu. Se awal whem ta awal matonu pa ia. Ia al tangi foi nei al maile le te alu lau teine a te ua al watu tope o ele mai. Tuai ngā maile foi nei e nofo ai le tautala e te ea ua futi lo vai. E whapela tangi tama. Peise meile foi nei sauni o le a tuma oe pe ai foi oe a fa Sāmoa o le iti. Ia Paul Pike. E fa pera me a kafa. Ia ngā te ilo. Ia e fa pena tangelu. E o masani langa e tolua mato maile. Ia foi il matto pusi. Ia le ala la tagnato il pusi fambol mole. E o le tagnato nei o le pusi.
Ele o se pusi atoa, a o le fa se pusi. Ia mai langa la tau te le sila, fia tangi le foi tu ainga. A fai e isa o pusi le tau na e malama le i le tangi le ket. Ia po le pusi foi. A tangi la le pusi foi le tamai pusi i lon tinai fa pea. Mamiau. Ia so ia na mua sa ia i pusi fa pena awaso nei. Ia wanga sala le tunu. Ia matua tu muli la lolangi le ang sala wale to ngana ai le pusi i se ngana fa pena. Ai sama sani fitangi stama i pusi fa pena. Mamiau. Tai tu sama le o folele mama pe stama i pepe. Tina pe fa Sāmoa ai tali mai la ia le tina le pusi na fa tele. Io fa penal tangi el pusi foi pusi tina io e fa te mai ol mele na tu ia ele tua ia le ola le pusi e fitu ona ola io tau nei lau tama e fitu ola le pusi io a tangi la le pusi foi nei e fa peo le o tato no fa tato Sāmoa a tato le lola o tupu fa la de in New Zealand po Hawaii America in yalo po in tamali fo o tato a fa o maliu sei si o tau mai le pusi a o to le io e tangi ta milo ale o sinea io a fa tato fale nei tangi voi tangi tu ale fa pe ia le nei ane ola io fa pe la tangi tama Cosa la ta mai wai le mela tu pi o le maliu ke ona tato fa longo nei tala o le ea o lale o matua de vesi foi a o Argentina ia ma peritania e ta mala le pusi foi nei wakau patena ia ma le mea o la fai ai po sa tala e o te tala ia o le tala noanga le teine ma le tamaloa io e le la to sila ia i fa mo o kau kalkuako talofa tamata talofa o au me o fai nei le la fai ali nga a o fela o yelo tama ele yelo kama nei fale ma fai o no tala no atu i lo tama i se te en fai nga ka ngo ye ai tawa no ke pole ai ni ke wa fo ni wa ni ke wa se fa len kong ya nga ke ile wa ko ko po ni fa la ia fa pe foi o stangata pai fa vela ve o urkanga ka le nga mo fia kala ngoai lo kama e ke na ko e sila war kala ngoi ai nga ko sa wele ka ko kala ngoi le ul ola fa ila tonu na ola war kala ngoi lo kama ngo ko foi mai le ka kala ngoi ko farsa fia le farsa ka kala ngoi ili sa wala lo ye sila ko nga lo nga kala ngoi lo kama oila le ngoro kama e ke waki ia la wala fa ya ke waki a pa ngi ke o waki ya or kamba
Le ai ero kamai le ia ma makua foi. E se aonga wingo wa lua foi le whakaka makua. Kalo fari waki. Kalo fa. Ia sopa mai ama kala mai o kama whainga. E lai o whaingo fie. Whaingo fie. A le lao te. O ia ko whamali e fo o sa wai kongor whale malungor ngai mea ke le. O ngolo o fia e wailo wa tinga si o kamaka. O ia ke fia e wailo wa whainga. Io o le alawa. Ia e whapea lau kala. Se e vanga le leile lua e vanga. Io e vanga masa niai. Te ia foi o nga e sa wai o ko inga. Ia, ua e lei paulawa le mea i lo mawawau ke lo. Ia e alofa i lo wafine. Awa pe foi o nga e silo fia. O le kinga o le kinga wuma. E le ai sa whainga o mesire o talia fia o ko inga. Ai paule bea e whainga sa loa se sa i bakalangoa. Ke lele avangoa. Ke lele avangoa. Awai ma
Ia, Sāmoa le tunu e pele loto ma le nganga leu tātou mai le teimi tātou te lulu lima tātou whātou whai. Ia, i le tautum leu nanga le siufonga lo mua mo le nei so lulu la se fuma le whāle nei o nei masino me luafe lua se forma lima wha mangala mai se tautua wale a wao te le tautamale i lau whaafaka mai. Whale le whalo i wau tau whina ngale mangala i se tautua a le tātou ala leo le nei aso tātou te wherari te masani le aso a tala te masani le tu lai fitu tau. Ele si fa po pongo tu tu na na si fongo lo mo I Wellington. Manu e tele nei aso sei fo.